Samoa ia manuia le nei aso. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sami, telefon la au ole vau, tele manu vele lei ile lagi, tele teine a fakasi, ai sili ai oe la vele, ole la du Samoa, mate mai la tu bua, bete no ale moa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
pese matau fai oli o e loto i la wamion tonu ia faiane pe lava i lantou ia vi ia le i ole o finangalo ia manu ia lan au na e tau o fo i lo fai vai la wamion tonu ma vi ia tua ia ante oe i le aso atoa vi ia oe lo matu tua o le tua o le ua matu maua i le ola i le nei tai au sing ma le tai au fau e au mai. Mua fo le nei tai au o na matu fale ma le loto fia iau loto a pese ai o vi inga ma la ngaina lo manu malo fa manu ma fa ne ina o le tupu o matu wifo fo iau luma le nei tai au a matu fa pe atu e pa ia lava o le atua ma malu. O lava le atua mamana e matau tia siri ese oi le ai lava mase tu sama oi o le atua lava oi so i fua ma le vavau e o lava i le wha vavau o lo wha maoni ma lo alofa ma lo wanga le leilo maantu atua e le ma whaiona le liu e o lava le ngata anga o mea ma lava o le atua oi la e le vi inga o le mamalo o le atua oi pulpulu le matango fi Mātua whawhataita mai lau mea alofa o le alofa ua mātua maua nei tai au. Lau le alofa o le foi ua tuta i maruia. Whai ngā mālo longa sa tō whawhai o tangata. Ue whapopore nia so faudo lātu se fua mara mātua ni yola mātua o liel nia so ngafua. Se fulfitu ia so Februari o le mātua whalaunga nei te sanga. Ta mātua malanga o nia so fau o mātua tu inati o au. Tau te mai le whalaunga a whai nei. Ia awali tia whaiva le whangai ma le tano. Amatanga o nei yaso o mātu iai. Ta māmoru tia nei mātu whanau whamura mole, pe atu nātu lātou ia o onga steimbo nei tai hao. Whamuria foi nei whanau o sa iri poto iala ia o onga. Ia, whamuria foi whaiva, o lo whiangai mali, mta mai tai whaia onga. O lo onga whamaleo o ina nei mātu whanau. E mana tua pēr sa mole atinu, pele i le mātu te talo. Ia iai le manuia o lau fio iona te tai. Whapena foi nei o mātu ainga, mana i o mātu te ngata umai Samoa. Ma le lala ma le papa awa iso se tafa o le nei kilope. Le mwhanawha ngaloina le, tapo inga ma le whaafunga mai nei o mātu mātua, tu asin sino le tunu i malo maonta malaura ni aso, maua pera lato se fua lauri le tino si le sili le nganga, e ala i lo whaatasi mai. Bea umala whana mātu whaira ni aso fau lo mātu tua, mātu whailava ina i fo i le vi inga i ante. Oe, ta mawha munia mai, e le tautua Radio Samoa ni aso atoa o mātu wole mātu wala au nei me o malawa ala so fa mara malo Yesu Kiriso lo mātu ali mara mātu whaola. Amen.
auto uma sila ole vi inga le tua langina la pese ale kadesia meditisi my Hastings. Tau topo ora rede samos for lima iwa tolu a mo tatonu I ale July ono. In this update, the Free Speech Union says behaviour of protesters at a Pride Festival event for children must be condemned in the strongest terms. A group linked to Destiny Church stormed West Auckland's Te Atatu Library on Saturday. Around 30 people were barricaded inside. Events and Outreach Manager Nathan Sayuli says the group had the right to peacefully protest, but he says their actions were not the practice of free speech, but a thug's veto. The shoving, which was clearly captured on camera, the pushing, the intimidation through chants and haka, that is just not acceptable, and that does go over the line of peaceful protest. Police say they're investigating allegations of assault. Later, a group also linked to Destiny Church disrupted the Pride Parade on Ponsonby Road. Praise for a tourism campaign to lure Australians across the Tasman. The government's launched a $500,000 campaign encouraging Aussies to choose New Zealand for a holiday during the off-season. Tourism New Zealand Chief Executive Renee De Monchi says it doesn't mean we'll neglect our other tourism markets. We will be focusing and continue to focus on the US, on China, on long-haul markets. Fire crews will return to a large blaze in North Canterbury this morning, which has burned through 40 hectares. The scrub fires contained in Lewis Pass after sparking Saturday afternoon between Hammer Springs and Springs Junction. All hospital emergency departments are failing to assess patients with imminently or potentially life-threatening conditions on time. Data shows nearly 650,000 patients visited an ED in the first 6 months of last year and were assigned a triage score. Two-thirds weren't seen within the recommended clinical timeframes. A final push for Kiwis to cast their vote for the bug they consider to be the bee's knees. The Entomological Society's annual Bug of the Year competition is back with 21 insects contesting the title. Voting closes at midnight. That's news. In sport, to some sick work on the slopes of Calgary. Down the pipe, Finley Melville Ives. Right double 12 safety. Oh my, in terms of execution on that. The 18-year-old has won his maiden free-ski halfpipe World Cup event with a score of 92.75. His run included, bear with me here, a left double cork 1620 mute grab leading into a left alley-oop double corked flat spin 1080 mute grab. Liverpool have beaten Wolverhampton 2-1 in their Premier League football match at Anfield. The win takes them to 60 points, an advantage of 7 on the table. The Wellington Phoenix women have fallen to their fourth straight one-goal defeat in Australia, beaten 2-1 by the Perth Glory. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ua mawhaio na awina atu le pokala me ale malu o le tae au ona o le lango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le shop B5 i lona tuatusi numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Patalofa le soafa mana malolo tātua di whaolo Yesu Keriso sa mola tino pele le paia mana malo la whafonga ngara nei tai a whau mahalo la parasui fua manuia whamalo fo le tino le folau. Ole vi inga mala whaafatai tātou te awe le tātou tua i le langi awa o lona lava alofa o tātou maua i le ni aso o le aso fau o le aso o whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai patpatia le anga le lei siri le ese o le tapa o siri le langi le o momoni mai frok lo tau se foma na mātou wola ia o tātou siri whai e manua le o mala nei tai au mala wha moi na uli tia me uma lava le whai unga na fhoi vai aso whaafatai le tua o tātou o lia ne aso ngā fua se fulu mala fitu ia i aso o le masina o Februari o tātou whalau lua fe lua se fulu mala lima te mai le tua le tātou whalau ngara ni aso tātou whalau le lao na lofa tātou yeri ni aso fausi mai lofa whangal por kalami mano le tae hara radio Samoa Svalima ewa tōru a moni o whalau tuli tu funga teite toloto whapena fwena tāsha wa elua insini o Facebook mara YouTube are Radio Samoa se roa tasi patea ma le whenga pesta al jelo le sio malto ona ni tawai meni tautu ina e se pai le tula iwa i le tae au nei malo se fo maria good morning ni o whalau ma Tasha. Good morning tawai talo whalawa malo ni malo lava soifua manuia lau sunga whapea foi le
a fionga fatua ia Natasha, fatalo fatua I pa ia mawalunga Samoa, vi ia le li ia leo tatou whailua I lumo nuu leo tuonu I le amatanga o le nei fo I vai aso, malo le folau. Lange maina lau sunga lau atawai le nei tae au, fatala foi I le uso nei ani wa folau malo le so I fo manuia, tatou wau lia foi le amatanga o le tatou vai aso, whainga ruenga ia Samoa la tunu pele, faatalo faatu I le alofa au le lei sili eso le tua I le nei fo I tae au fo. Malo le se fo ngamakuia bailua wiki. Anga lea le ali I tawai manuia mea oma. Ai sawa. Kaka laki le ara tasha. Ni o folau. Pa le ngala wiki langa Valentine's. Ana ia. Kai abu ia fo ia. Seki a. Le mea oma. Ya lofa mai ale tua. Ya se va se amonta tau nei ta. The struggle you're in today is developing the strength you need tomorrow. O whaafita uli mwhaafatia mai o le awhia ngai matatou le nei aso. O le tāpena ina lea o la tātou whainga malanga mo le malosi anga mo a tae ao Samoa ia manu ia tele le whainga malanga o le nei fo i aso fo. Turn the
Alangaina le leo o le pese malava pese ale alofa tunoa ina was fulua malafa minute wati anele tulai ono pokala me malo ta radio Samoa fuli mai batolu a mo le na alanga mai le leo le mano malo. Amen. Ma le leo le fia. Oli. Tu se lava pele mo se losa le Valentine's Day. E alofa lava Yesu ya tato uma nei tai. Amen. Ya wala ya. Awang e Yesu si alangaina se leo fa no le so alanga le fia. Saule. Elenga la uka polo a double boki po mo alanga mal fia. Awar komum. Aureka. Salfeika. Samaya. Tato le pote apa sama lu kola wala nei. Ulua ili poti lunga awala le nei taimi o le taiao. Ia o loo whailoa mai le waka kotahi o loo maa le pisi lunga awala. Le ei se whaalawelawe o lapatai mai ei tātou. So longa le lei. Masaunga le mumea uma le ei se poloka. Ia wha o se tala fia. Wa fu i le alo atu malu le atu nuu. Inga luenga matiute le amatanga o le nei vai aso. Mana ia taimi le nei e usu atu inga luenga o loo flow le le tātou traffic. Li poti amata le nai lunga ole awala polo karamel malu taiao ina uas full 5 minute te aile ono. Tasilimo tu amo. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata le tala o le tau le nei fo i tai au mala matanga nei vai aso o tātou iei tamaki makaurau au kilani no whanga whaasalanga Radio Samoa lua se furolo i le mahawhana whana le nei taimi o le tai au. Wingo le tau le so o le whaasalo pa utimu le tele vahenga au kilani mau atu nā timunga le whaasalo atu lau auli ma le fiafia nā nei. Lua se furu ma lima o le amwhaina o i le bevela mo tātou i au kilani le so se furu i lona pa walalo tai au pe au lio o le whaasalo na awa oalang de le pa una i wanga di sa vahenga au kilani le so tai au. Whaisi velo tai au lua se fitu i lona baulunga se furu malu lona bawalalo le vahenga yontu atu awa ofo ilangi de leile so lulu Pasolo na langi de leila stofias froilas to na yeso sa oka. Se va yaso nga manga ya forni va yaso va atu fa mabonga la mai tau. Ole, pai nga batala na talo taura de fo e tai au fo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz, pe wala au le oval se lau fitu wha lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai wha tali e se tali. Ai inga whabitoa, pala au loa le Pacific Finance Limited, ile o Varselau fitu whawha lua fitu, o Varselau fitu whawha lua fitu. Sa fulma le ono wa jale tulai ono, puni alava sulu papa ngala. Talaina whakikianga Radio Samoa nei tai au le tunua ngai juta mangaruenga la matanga na vai aso, wani a whaimal nei aso pese le mo.
Hey. Oh! Lois fun bala follow chale chula. Oh no. Le por kala me malo le chai. Help me some was mai tola moto tele pa angal tarap kala me lewa. Fatalo for my foot nei chai fo malo la por se fo mo le tunu fa chai le fa tes mai. Ele tu tu already some on Facebook, mo YouTube or some mo fa fo anga se va ngo kila ni mo tu tu oi. O tu tu nei fo chai fo you be 36 California le fa fo mo nei chai out. O la sa bola to sa le America. Ya, manuia sauninga o nei foi sa pati mo tong ini se lefa for my Brisbane I think tua sao alola por si for manuia Brisbane so pe ka ki ale fai o skadi Alola so for manuia alola fa tai mo telo tarpa anga melia fa moana mai Wellington lo mo lo mo ai o mene o soltete Elesia fai no telo for ala fa tanga tono so se tono pe for New Zealand but I think the way ol awala la tu fa tino inai pe ya ngale yele la pe il va ngale al va ngale Destiny Church le sa fa tino fa ngon baso ole fa tua tele nai te ara tu le sa fa tino inai le tulanga fo le pe o se parade po se savali le ta welingana fa Peritania ole Rainbow Parade mana tua foila it's so full of fo tato mo tato tali tonunga pe lava fo taltonunga fa Kirisiano nisi lava fo ye taltonu ye yo lato taltonunga ai o se tulanga fo ile te atu I lea fo I tu ai nga pe ole a wala le na laio na mafua ia le solo se ia ke au ia ta vai mani wa folau ele se me le ngai ele le ia le fa ali le nga le fo na sa no le sunga le li palemia Christopher Luxon ile press media ele ai se fa ina e ile sa lo tonga ole ia ta tawa le tangata e fa ali ai lona ia te malona lango ina so se vai nga la foi tono community petai ono le no fuanga sa fatino ina ai ia le foi va ainga po le solo se ua pe wa fa ina ai ia le saunga le mu ai mai se lava foi o le file mu onga ole no fuanga tono le library so a fa apela to tono le library ele ngata I tangata o la nga ia malo nga watu foi ia mo le fa mo ele ngata le na o ila to we fa inga luenga ai na ia mata maiti so le tulanga fo ile mawala e yela ngona fefe tamaiti ia wa manatua leo tetele o alava fo ia la to mausa fa ali o le na lava le tulanga sai ai pizza ai o le tulanga paula vale na o le faitionga lo ia ona o le afaina i le saunga le mu ma le file mu ai mai se lava I na yalo mana I fana witi au tulanga ia ele se me afaina ita vai ma ni wa folau ia le faali o le ia tatau atato taito tasi Ioi, pena ta ua nei taia, freedom of speech, ioi. A ia whaatau no uina o le upu leo le file mu. O le ala e whaatau no uina ai. Lea sa na saunoa, lea fionga pale mia ana nafi. Whaapela na tala, o le mele o whaatau no uina, sa le tatau na tupu pe wo, they've gone overboard. Le vaenga lea mai le Destiny Church. Pe o tūlanga whapena e le manuia o inala le e te le whaasea o le mamalu le atunu. Ia ai mai se foi e le mo e na afia le tā ua o e na iai I tutonu lea solo te Auckland Pride Parade. Ia ai mai se foi o staff o le Alwhainga Luenga sa iai tutonu o lea whale tusi po le library I te aratu so the Auckland Council staff lea sa afia I lea fo I tūlanga tatou whaalongo iai ia mae silasila I runga o penga ta whailangi e le se tūlanga manuia a wāfoi whatau nuu le solo te a ia muli tai I tai ala guidelines e tatau ona whai ai le solo te Alo whatutu le whaitionga ngai o te tai o Destiny Church Brian Tamaki o le pōringa mai o ia le na whele whatununga tu sama le Portela Radio New Zealand ngai le vaenga le o le group le whaingo ina le Man Up o le ngonga group le ma lanto mo ia ma le Destiny Church ala whatununga na ave quote I want you to storm the library they're in o le manamanunga o tamaiti wa o te loe e foi e ono afia I le mafau fau tamaiti I le vaipo a ko inga me tupu I le environment tato te lor polinga tele ale na foi le ia ma le Leo se respect la mboi lato o le sai lato foi fa mboi yes e tu sili me o man tanto I tu inga tanga to tato ye but o ne ngalo
Kusa umaka ko kakang whaile tua. That's right. Yeah. So, whaina la les tangata ona ole aia te tau les tangata. Ia longo winga lau kele la whainga fo i o le tātou. Si o manga male o langa lo tātou i ni. A mai sala vai tulang o tātou tala no e tamaiti. Ona o tamaiti le nei o le tutupuane. Mana tua la, resolving conflicts. E pei a wha pea kilo ka mai ki o le awala le resolve ai ma wha a leo langona o ia fo i vaenga. O se tulang whale le mwhaiwhainga kupa e tamaiti wa peo i le ai. Ka ko wo mangkua fo i le vaenga whainga le lengo a kufe ei. Ia tātou wo fo i tātou i whaata i ta i wha pena. Which is a long term effect fo i lele. Atilo tilo ia ina yalo mana i whana witi le nei taimi. Mo New Zealand lo te mama tu ina ini so vaenga New Zealand lo ta ia tulango e fo le tau mo le nei aso. Le lava tawai o lo whailoa mai lunga i le North Island o lo iai vaenga le o lo whailoa mai taimi le nei o yo ana po, mai le po ana po o lo iai le Orange Light vaenga le lapatai mai ai mai le po ana po le iwa e o mai nei tai au ona o le a mamafa ti munga te loa tala tau i vaenga tele i nei i Aukilani o lo o le lei au vaenga la o lo whailoa mai i le taimi le nei o lo whailoa mai the very top North Island East Cape o i nā vaenga nā iei fo isi vaenga o lo whapea me services tato eva ai mo le malo la tunu o lo alala foi i le Tasman District mai le po ana po mo le sifulu i tū la o nei la tai au lo whailoa mai e le Met Services tū langa mo le anga i luma ia mai le vai aso ato. Mai ngala le North Island, East Cape, o le mai tawatu o i la taulana mai le iwa na pose o mai le iwa le tai au nei. Te tauna mautino ai fo ia o le naulo o lava tā pena la fo. Pea ma le se lau 2 milimita ia le mai tawatu le tūlanga fo i le o le timu o le aiai fo i lea taimi mo le 2 tu la lea salapta iai. Tasman District from mai le se fulu ana pose ia pea ma le se fulu fo i tu la lea fo i sa lapta iai ina ia mai tau fo i le tilo tutoa i vaenga ia o i le mamafo ti munga ia o le isi fo i o vaenga o le fo i lo mai tau watu e whaapitoa lava la mo le North Island ia le tūlanga lea o le tau e le o solonga le time nei mai se o le mamafo ti munga so o le ala na lai ona avele avea ilea ia ma le whaailu fo i tonu fo i le tātou ia fo i ani suinga fo i le tau le nei fo i vai le nei fo i aso ia i tātou ia au tūlanga na o lo ia ina isi vaenga i o Aukilani. Lua se fulma malu lo tele tulai ono po kala be malo le tai algo le samos fo lima tola bola tado pa vai nisi nos fo ia tai fau mano rewa pe mai fa fia con le tai ao sa le lua ili o le video colisio pa lo di botele sala fai malo na se fo
Hey. Ho. Kau salah lau ka ko hor ka ya ori chơi đua sport balu. Ang kawang halu fa pengan me ka lo sa kufocha. Ngale fa kwa umarsiva ni wa wa kumul mudi umala usiva ya le lau. Ma lo al ho salah lau ngen ka ya. Chơi đua sport balu le fitu to kala me baru tai. Wi sa mas folima. E tolo amo. Ole sunga no ngolongo e sera sangato. Ole fa fo ngombai ole ba usule mai polu nga sa pai. Ya la fa mai la fa fo mai no ngol ba nga il mo tele sala fai nai fu fa po ai nga malo la ba se fu no longo manuia masa ngole mon fa ngam laga al mo tele sala fai ini sile fa fo mai mo tele sala fai su nga polo ye fa masanga ala ba ba tele fa fo mai oi bai pu sa lenga sa bai malo la ba se fu manuia fa ten fa tes mai tar po kala nei fo tai fo ya ba to tele pa ngal po kala men malo le tai no fa fo mai mo tele men le la to pe sa mo malo la ba se fu manuia nei tai ya le lei vai o taifau foi fa peke sir fiolo kai foi se ai ya nga vai fa le leila ia langa ino se mele leila fa ina yo nisi wa te le baba tu manorewa ole na ini sina fa ina foi le ona os fa inga meni kai fa to alua nisi o leana tong fitia le tulanga lea i le vainga lea a Horo Place pea po le tau le ono i le aso fo ia na filena tula ia ile fa la velave lea ona ua o le tulang fanga le woso fa ia tai fau so ele o ia se fa ina tele o le community lau tele se ia vanga na lava fo ia le vaenga lea na o atu fo ia leo ai mai se fo le animal control ina ia su lea la fa solo su enga pe ai se fo ina mafua ai o le fa mamafa o leo lo o ia i le taimile nei ona ele o se tulanga mo le mai le o se fa lave mo le o tula i mai i se sono manuewa i vaenga lava nei tau tai fau pe fo ona sa no se tasi fo o le fo ina toe fa matala se tasi o fa lave na afia fo se tina e yaini ona alo to ono ona o le o so fa inga tai fau na matua fa le tonwai le soifua o si tina le ma o i lava i tulanga sa le tau ona o yai paula le tulanga fo le ai tatou pe no sa no tavai o le va ai le o mea ola ma ia license nei na ia mauti ua o kako e fia fo ngale tausi ai le fia ave le vet ina ia fai tulanga te tau ona ia ka wa ia o le isi lava tulanga pe ona ta ua o le vainga fo le T6 o tai fau ina ia mauti noa e file mu a wa fai lo le fainga ngai kama ia ai ile ko u lava vale ata vai mani wa folau wa ina fo ia stas fo yo fanga fausa ia ngo manga oi fa ngfo il fale wala va ma ko ngo foi o fer wai o tulanga na ave le vet i nga fai mai fo ile o fau tuanga ai mai se ia laisene mai ia ola to vai ngfo i e tau fia le ai tutono fale a wala kai fau ale ko anga fo ilale ona e fai tulanga wai ka kaunga exercise tai fau e ta tau ona le leila na ai mau ki ngo lai ai me ai ka kaunga ai wa ale ta tau fo ima fe tau me ai o le si tule na le pe ia lai ona ola ta aloa fa pe a le lai mai tau atu o kai fau ka aloa le afi ai le to atele le community le nei taimi ia te le lo so lo fo i fina ngalo ta vai mi wa folau Te vai mana Tasha, o lo te vai atu I le tala lea, o lo whailua mai ele Auckland Council whaapea, o le whaalawe le na tūlai mai I Manurewa I tangata to lua ia, lo whaapea mai no risk to the wider public, ai o le o lo whailua mai, o le a whaisu isu inga, there will be an investigation underway, I lea foi whaalawe na tupu I tangata to lua lea, o lo whailua mai foi ele ACC, mai le tausanga lua o lua tolu whaapea e se fulu lima afe o ena afia lena avatu whaalawe na tupu ona o taifau whaapea e se fulu pasene increase mai le tausanga lua na le se fulu tolu afe ia a taule nu merale na tangata o ena afia I whaalawe wa afia ona o taifau e faisi mawalunga o le numera
Asawa. So it's a sawa lai le malo la tunu. Ai stray dogs for you put ai fau le pe ai atu pe tanga ai atu foi fafo o maota malawa lai pe fe wa ita aloa. Nga pa wala o le vili o le councillor. Vili o le council. Inga ia li poki i ai matau ia le vaenga le o lo va ai fo i lea ta i fau po se mea ola fo i lo ta ano. Le anga ita wole saunga le mota so. Yeah, asa le le tala no mene o D6 mo meola o mangko ngo la kula sko nga ele kia ngi la ko va ko fo inga I falawa nga ya friends fo I la commission nga fa sko nga yo o la ko la fai le pa la kam fai le pa wole fai nga lo ka va le ko ngul mele le fai o la ko nga e ba ka nga ngi o ku ka ma no e ka fo le pa e ko ai Malaysia ai Ofa, sale. Ala le o fa pai fa pelo no moka. Fa mai o le fia la ka la kai fa. O le fia la. O le po ala kai fa la ka ma le. Next door. Ela ko mo le fa fin. Bang fo ka ya. Ala ka ma la le. O ke usa manes ka. Wa ele ka ma lo ala lo pa. Akala ko nga o lang kengela yon. O fa kur ka me fai no ko. Ala ka fio ka mo la fia yo. Ala ka fio la fia lo ka mai oi mai. O ku le ka ma lo pa o ia me ka ko mo le polo ka ile. Ka kere ka ma ka me ka ngoi o. Ilang kengela o next door fa ksem kwa ile lo fari lo. Al tula kana ini se malanga mai America ele mo la to New Zealand super. O tele lo pona mafu anga fo le pa telo le la to fa tionga fo le. La to tel tenunga entire fo la ko le New Zealand super. Ku sa po la mai o fo ina family anga mo America. Pe fa tionga fo I fa pe ona ele o tala fe ngai ia la to fo ile super lea ma fai ona maua nei pe fa tu fo ile la to super o lea fo na maua pe fa pe o nisi fo o lewa pensiona I nei New Zealand o nisi sa nga lulu fo ma fai nga luenga I America pe la le tule na la fo ona entitled la to in both supers paula le me o le e la to fa tu sanga se le kai nga lava fo ile le ngei super mo ma to ia fa pe fo o le tulanga o ila to sa nga lulu fainga luenga I tau sanga I fia I tono New Zealand. Ia ai fa kusa kula la ko kupele mau le superannuation. Pe fa le talafia ngai tele ona o le tilo ile umi o tautua manga lulue ia matstongi tax I tono New Zealand nei o le tulanga na la ona le la o ia sina fa tionga fa pe. Ia malvainga fo ngale ala me mo ke le fa ngai ngai ma ko male social security system fo ile le America ina ia fai onga fo ile fa o popo ile la to fo super ile taimile nei. Yeah, asawa. Yeah, walanga ku alfia sao. Once you're 65 ko New Zealand, you are entitled mo le New Zealand super. Yeah. Ava pela la mai la to sai America, le mo fa la to isi fa mo yang fo le. Ila lo me ka social security. Yeah, well, as a New Zealander, la sixing. Entitled for New Zealand super. Po le la pe ka fu aku le New Zealand super ngai oi fa mo yang ala mai mala ko mai se ku wa. Yeah. Pe ka le make sense ele me pe. Na, tu so fa se alo te vai atu fo I le tasi tala ta vai mana Natasha lo fa ilo se tasi fo I o tina o lo fa ilo mai fa pe a luas fulu lima tau sanga o nga lue I totonu o America ai luas fulu tolu tau sanga I totonu o New Zealand a fa pe la a ola na onos fulu lima tau sanga fa pe lo va aila e apalai mo mola na I America social security and then receive la le difference be o ina la le ye le fasea o na lo va aina I le tulanga le na maua mai o America ana I le entitlement le maua I nei New Zealand a le tulanga lo te lo le tu le I to te lo tangata o lo ye le tulanga le ai se ai le maua umai a faila vaila luasul lima tausanga I totono America luasul tolu I nei New Zealand e ta tawala na whamanui ai tu ia tunu umai lua na la le tu le ili whasia totono o lea whailua mai lunga le RNZ News so se full maleva miru tolo talo le tula e fitu le pokala me malo le tai roida samos maleva I tolo mo ia langa sala fa au le linga samo ula group malo se fomria Matsango fi na wa ilala be asulu ye na yo love nuwa le mwana ila masina
O mata ango be dina tawita Filanu lanu wa ipe yo susana Be o se ia eta oto watu manga Afai tele tele tonu yo winga mane suma tama futa O tele pelo yate oi ole lava su e yo tua oila umasima Automoti no ua bisia Oya ole ma we papa sa tawo Never mind it all I love motulea Love for your love mot feel love there Valele love for ilea Ema we for ile fuli malesea Never mind it all I love motulea Love for your love mot feel love there Valele love for ilea Ema we for ile fuli malesea Hey 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 C'est la faille aurele Hey 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 O anga ifa no malau anga nu O tu mau be fava mau E malu lava ono Yesu Fa mole mole fai ma vaisu Le ai si tasi folinga mata E pele lava oilo fatu Fai uangalo ya oile alofa male loto mawalalo sauko ila oi Saufa ima iyo auta fose ifai le alofi amatai ole nu Fa along ole le se fai mai o se upu Ifa male lala le alof motulea Lapa yo lo mot fele lava lea Vale le alofo ile ea Le mawafo ile fuli male sea Ifa male lala le alof motulea Se lapa yo lo mot fele lava lea Vale le alofo ile ea Le mawafo ile fuli male sea Hey 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 Se la faille aurele Hey 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 Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka maiki o le mokele mena kumuri fa alo alo malok mo lalo, ai afai ai esasi, ngwinga lau ka koe fai kui fafu, ai mai o pule ongo, o umanga vai kofia i ai le fue marko o kongo, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o mamalu mau pa ia e fa ame melo i ai le loko, ka kupala me fa asongo, sa kukula fai merko o ko o nga fui fafu, fa salele anga, la ko pule le nga wa vaku, Nanga e maunga tule sale aula Fai ko kule malai Ufa lele nga fulu ma faufonga Nanga i fo mongo fai mai e tule sa foku Finga olo malai e si o si o mia e fale loku vai singango Le kumalo e tule a sau Olo malai fongo o maki a maki ai u au Pa solo mai le kusale nga o le kala e mana mana mai Vai kasi fale ko il malai o le kamau a siaka Palau di sifo Ma palau le fale fae pule palauli Ilo malai fongo i veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala faie o oenga moe pa io le kala le lei Me mika i le loko e fai masei Wa sao fala le lei Le moku fai mea mawhai lau sala faie au le lei Ifa mai le lala le alof motulea La fai alo mot fele lava lea Vale le alof foga ile ea Le mawa fo ile fuli male sea Ifa mai le lala le alof motulea La fai alo mot fele lava lea Vale le alof foga ile ea Le mawa fo ile fuli male sea Hey 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 Se la faie aurele Hey 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 Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i e misia le tātou polo kalame.
Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ilisa la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le Ovaruselau ono lua lua balu fitutasi. Ovaruselau ono lua lua balu fitutasi. Tu maule mama o le pisi lunga a wala le nei taimi o le tae au. Ai lea ua amata o na whiololo le pisi I le State Highway 1 ma tu le vale o Rosedale Road and Constellation Drive. State Highway 16 Point Chevalia and Newton Turnoff I le vale na ia lo whailoa mai I le waka kotahi o lo whiololo le pisi le nei taimi. Ia isi vaenga o le awala o lo flow le lei le tato traffic. Li poti lata mai le nai lunga awala ina ua toe se fululua minute o na tā lea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le amatanga o le aso o te whiwhia lava e whawhiloa I tātou tunuu mai tātou porkalame māsani fo ile nei o le areto leola ma no le soifua manuia ia I tātou tunuu. O le tusi whata o te fitu o le whaiupe valu e whapea na o iloa ua I taulelea le tasi tama ua le ai so na mawhauwhau. A le autu e whapea aua e te whaalatalata I le mea e a whaina ai. Fai mai le tala Solomona ua o iloa le tasi tama o le tama ua le aiso na mawhauwhau. Ai fai tau ato I le whata o to I le winga o le upo le tama I le iso na mawhauwhau. Fai mai o le tama I titilea ua alu I le ala sese o ngai loa sese le mena e alu ai. Ai alu lava iai. Fai mai ua whaalata lata o ia I le fale o le fafine talitane. Mai ualu I le manga ala I le fale le fafine talitane. Ia maua I loe le fafine talitane. Ia fa ole unga peva ai ia fato tole. Ua hoti ai lo na olanga. Ole mese ua fai le tamal nei, tamatitile nei. Ole iai I le nofuanga sese, I le taimi sese, ia mamafuta I male tangata sese. E ia le whaupunga masani whapea tania, whasamoa e whapea. A whai e te mana oe, aua e te mui le afi. O whai ngofia o le me te whaia, o lo so ese lea mai le afi. E whaautu tau talanga I nei vai tau I le mele olo o angai mai nei tato o tunu o matau tia tele. O mea ia, o le unfale mai o fuala au whasaina. Trucks for you so nei ile aisa ma tele ia vai panoa tatu tunu ia ua tatu falongo ia ua faina ia ma ua faina ma alo ma fanau peitai ole mea ole principal tawel nei a pole ale tele o fala au fasaina a ele tango lava iai e ke le ia whainga. Wafu ele mwhainga sau whala au whasainga posi oi. O rau a whaina. Ina ua e whaalata lata iai. Ia ma e tango iai. E talata malo whaile o Martini Lutelu e whapea. E le mawhai ona e tau fia mo meo manufele lei.
i le fele le solo i lunga loa lunga tu oi ke we kwa fele le ele mfainga e tau fia ai fai mai ai mafai ona e tau fia manu fele le mai le o mai fai ora tu fa moenga i lo unu se tulo so le ki fai la no wing po le ale tele o fuala au fa saina ma le sau trucks i o lo sau wail tatu tunu ai le tango lava iai mai fa la talata iai e ke le fa inga lava so le fau tuanga la mo tatou me se foi fa nau tangata o lo a fa ina e fa pe o le fau tuanga aua le fa la talata i le mea e kia fa inga ai lua ia sao le no fuanga e te iai ma le melon tolu ia sao tangata e te mafuta iai ia malmelo no fa ia e ole atu ile tu e fesoso ani mai awa a fio mai le tu ma fesoso ani ia te oe ia ma faina avatu le nganga o le poto ia te oe e te ola poto ai ina ia aua ne e a faina i me nei o le poto e vatu ia te oe e keilo ai le mea aue ki falakalaka iai o le poto e vatu e le tua ia te oe keilo ai e le sao le no fuanga le nai te aluanga iai ma le poto e vatu e le tua ia te oe e mau ai tangata tau te mafuta keilo fai mai kala tu spa ia fili ma le poto au wo no winga e ke feso e ke ax for e ma e te talo i le tua le ngafeso soang ina ia foa ia tu ia te oe ia tangata sao i lo wolanga o wo sao e mawhai ona feso soani ia te oe ia le ongi wo e a fai nai lo nganga pe mai tala ia au tu le nei asu aua le fala talata i le mea e te a fai nai o eva nga fai inga u fala talata i le la au fai le tua aua ngai pa ia pe aua ngai ai e le tua fa fitai lava le aia se si a fai na fua e au noa malapata inga te tu ina mai me olo o anga i mai Samoa aisa ma trucks wa fai na ila tunu le ai lava se mea mātou te mapuai se i vanga nā lava wa fio mai lava fio ma fesos ani ate mātou ma mātou whanau whawhitai Yesu lau upu amen.
Danny Grace malpese loi matal fia ina wato lua mala fa minuto lo tore tale le tu live fitu o le so fulu fitu o February on mena tupu ne yaso tau sanga wa mapai. I le tausanga tasiva o no tolu ia o le tausanga lea na soifua mai ai o tau umalava lo fia le taalonga lea o le basketball o le aso le neo whaamanatu ina ai le aso soifua o le susunga lea ia Michael Jordan. O le tausanga tasiva iwa tasi ia o le tausanga lea na soifua mai ai le susunga lea ia Ed Sheeran ia o te loa matari tonu o lo silefian malo le atunu tau ua o ia i le taleni bese ia whaapea foi le tusi bese. A o le tausanga tasi lua o tasi valu ia o le tausanga lea o lo whailoa mai ai o se mafu e tele whaatasi masengalu lolo, both earthquake and tsunami. Lea na a fia ai le atunu lea o Indonesia whaapea to se fulu o ila tau na mali liu fa se lau luas fulu martodu e manua ai 5 se fulu valu tangata na leilua mai ai i lea whaalave lave. O risi i o mea na tutupu i tausanga ua mawai ina utula i mai le taimi toe minute o na tālea o le fitu. Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu 5 iva kolu a mo Radio Samoa Bevela a Jalo fa va roa o te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangoi au kilani New Zealand numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre ta fatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale o fula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua te itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Tā alofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wātali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Wa uti ava noa mo le lua o lua 5. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. Hey! Oh! In this update, divided messaging from the government over teacher-only days. Associate Education Minister David Seymour, who's in charge of school attendance, has promised a crackdown on teacher-only days during school terms. But Education Minister Erica Stanford says 4 teacher-only days are planned this year to help schools implement the new curriculum. She's told TVNZ Seymour doesn't have the authority to make decrees about teacher-only days and he's overstepped the mark.
I'm the Minister of Education, and when we are rolling out a new curriculum, we have to have curriculum days. A leading politician for LGBTQ rights says he's seeing a worrying increase in hostilities towards the community. Groups linked to Destiny Church disrupted Auckland Pride Parade with a haka after storming a library drag event in Te Atatū Peninsula over the weekend. Former Te Atatū MP Chris Carter says church leader Brian Tamaki has been treated far too leniently. He says the situation is getting worse and the queer community must stay vigilant. The election of Donald Trump and his targeting of the trans community in the United States during the election campaign has no doubt given a great deal of encouragement to Brian Tamaki and his mob. New Zealanders are being encouraged to vote for their favourite creepy crawly. 21 insects are vying to be this year's Bug of the Year in the Entomological Society's annual competition. They include the gravel maggot, giant ground snail and Nio weevil. Te Papa Curator of Invertebrates, Phil Servid, says creatures are as unique to New Zealand as kiwi, kakapo and tuatara. So many of our insects and spiders and so forth are found absolutely nowhere else on the planet, and we're just trying to make people aware of the things they might see in their backyard or out in the bush. Voting closes at midnight. Papal thriller Conclave is leading nominations for this morning's BAFTA Film Awards. Wellington's Weta FX has 2 nominations in the Best Special Visual Effects category for Better Man and Kingdom of the Planet of the Apes. That's news. In sport, more off-field struggles for Manchester United ahead of their Premier League football match at Tottenham. Spurs lead 1-0 in the second half. British media report United co-owners Ineos are considering a second round of job redundancies as the club weighs up cost-cutting and revenue-driving options. The petrochemical company is also facing legal action over breaching a jersey sponsorship deal with New Zealand Rugby. Liverpool have beaten Wolverhampton 2-1. The win takes them to 60 points, an advantage of 7 over Arsenal on the table. The Wellington Phoenix women have endured a 4th straight 1-goal A-League defeat in Australia, beaten 2-1 by the Perth Glory. An 18-year-old Kiwi, Finn Melville Ives, has won his maiden free ski halfpipe World Cup in Calgary. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Taimile nei o le tai ao le ua mai tawa tu fo'i ia ua iei nei vaenga o lunga la tele o le ua pisi mai i le nei fo'i. Taimi State Highways Fun Maleono, Morningside and Western Springs o lo mai tawa tu city-bound traffic wa ngai ina feo lolo mamamafa i le taimile nei o le tai ao. Mai se le ngai atu i le vaenga le nai St. Luke's on-ramp. Ivanhoe Road o lo mai tawa tu fo'i le taimile nei ua faisi feo lolo le pisi ane i le nei fo'i taimi. Twin Coast Discovery Highway o lo mai tawa atu southbound traffic o le na ua feo lolo maanga iatu lava foi ina pisi le vaenga le na Warkworth. Northbound o lo maita watu o le na ua feo lolo foi le pisi le taimi le nei. Rosedale maleanga iatu foi i Constellation Drive. Citybound traffic faisi mamafa i le taimi le nei. Le na ua amata ona iai nai poloka i le lata atu ina le vaenga le na i le fesuia inga foi o atato wala i le Constellation Drive. Northbound traffic o le na ua feo lolo le pisi le na ua iai le taimi le nei. Takanini on State Highway 1, southbound traffic mamafa lava foi i le taimile nei. Iai ngai delays mai manukau anga iatu i Papakura. Citybound traffic o le na foi ua feo lolo mamafa foi i le anga iatu le na lata atu i le off-ramp le nai Takanini. Yo nisi na o vaenga maswinga o lunga o le tele nei taimile tai au. Avita avale ia au e mafuta mai iai. Mai whaafongfonga mai malua le tai au Radio Samoa o no minute te aile tu lai fitu. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Paro se whamaruia le taimi o le tai haora vainga la tamaile nei le tala o le tau. Tātua amata mai Samoa. Papa tolo faisi au le tau Samoa nei vainga o le tai ao lua se fuluma lua lo i le bebela le Samoa nei vainga o le tai ao o winga o le whamawina o le tau Samoa la matele na au e pa utimu e nisio taimi tolu se fuluma le tasi na maurunga le bebela o le Samoa le so lua su whalo na maulalo na minuta la tatu tata noi Samoa na whionga ngan manmana tu marabao tanga vai tipi o tanga vaia
la fa wana mo ile antanga le tau I Samoa I le nei fo I amatanga ba so tatu yai toi fa tala fa tu pa angal tatu pakalame so se ba angal tunu ola fa fonga mai ai pa lo lava se fo mo wia I te tono New Zealand il motu I saute good morning pa angal tatu pakalame il motu I saute mana ia langi le leo le tau Westport le vela le ea los furono lona maulunga mana ia fo se sulo lai Wanaka le vela fo ea los furono I lona maulunga le so fa sono langi le le tau Timaru Queenstown lang de leefo de town was furono le maulunga de vela I le neifo yaso Dunedin ona fa solo in Awaoa inisio Taimi pa utimo inisio baanga le fiafiana nei alusu fana maulunga o le mafana le airport de vela I Dunedin le ayofunga la au kare stete malo se fo manuia lang de leili tau mo to Awaoa pa utimo inisio Taimi la wauli ma le fiafiana nei los futolu o ngana mafana mo to le so le motu I matupi tola por motu I matu kai taia los furono le morunga le vela le so la fasono pa utimo le nei fo yaso ma mafatimunga inisio Taimi le lowa Wellingtone ma losi fo manuia le nei tai au fasono na awa pa ona I wanga inisio Taimi le so le vela mo ia lama le mo to los furono lona maulunga le yaso fasono pa utimunga ma mafatimunga tauranga awa pa utimunga tau po le so a rotorua la fasono pa utimunga ma mafatimunga inisio Taimi o le nei fo yaso Palestine North awa pa utimu le so fasono na awa pa utimu tela manga ni Plymouth Napier pasoro po na pa utimu mo tole ni yaso los fulor mo lunga ma fana Masterton na pasoro po na awa pa utimu los fulor mo lunga ma fana le ni yaso ile tero banga Hastings ola pa po utimu ni yaso Gisborne pasoro po ina pa utimu ma mafatimunga ni so Taimi na kiri ro Hamilton le mo sifi vai fa le ko me wa pa utimu mo tole so lu su farmo lunga vela fa mo wina mo Hamilton le so tama ki makaura wa kilani no fanga fa salonga radio Samoa los furwa ile ma fana de ba ngor tai ya ba ko le I malamba le ya fsoli wa ka umi fo ringo pong sa se ka ko wa bi ori a tu ma winga de tau au kilani le so pa utimunga ile telo Taimi los furima ba ngor de vela fa mo wina mo au kilani le so tai ya la fa sono fe lo mai le tau a wa lang le pa una wanga di se vanga au kilani fa si vela tai ya los fitu lo na mo lunga ba ngo yon tuatu a wa fo lang le so lulu lang le Stofia Spoilers to na sa na pa yaso mo na yato fa mo manala mai tau nei table tai ya Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Se fulu o tele jola fitu po kala be manole tai radio sa mos fuli mai vatola mo awina tio o fala longa le eveni fatala fatu pulenga mala venga le eveni malo si fu mo wi pe anga ka ku kala ngo se kai ao I me yo aso fa bito mo fa yao teachers only day a pe ka ba ku la kiki ai ngai li poke ka clash la kiki ming ska malanga ming ska lang olang ile tulanga fo le aso fa bito ye mo fa yao Ioi ya mala tua fo ye pe lava fo I ona tama fai mai fo I le sunga David Seymour e fa ai loa le o le o results po outcomes sa tamaiti I le tulanga tau ia o onga o le isila le o tuna ia tama fai fo I le ngaka e fa amalo sia le avako kamai kila onga ia ai fai mailo na manatu o le kele o aso ia o fa onga e fai a onga mola tau lava ia o le isila na o mafua anga wala ia fa le tonu ia le I unga o tama fai ngata maiti peitai o le fo I wasau noa ia le minister lava ia o le minister fo I o a onga o le o I le taimile nei le tamaita I Erica Stanford. Ele ai lau susunga David Seymour. A fai o le roll out mai le malo curriculum fo e mana o mia le implementing pe manga o mia le whaawawina ma whaao ngai te tonua onga. E mo o mia lava la aso ia mo whaia onga. Ina ia ma whai ona ngalu lue whaia onga ia ma whai ona mauti noa e tanga tutusa uma whaia onga tasi le manatu e ma whaia onga whaasoa ia ta yala nei ia po tai fo lau lea wa au mai mo lea wa ino tamaiti so o lea lava la
e mo ia fo yo ia David Seymour ia le pa fo ile ko so ile valea ma le minister ole a wa onga ina ia mautino e ma yo lava fo ia vaenga nga lulu ai la so ol tulanga nga wo fie fo ia wi what's vai mi fo la ole ka wa yo aso ia ona fo yo le manatu Seymour wa manatu a fa apea e apalaile a onga ile aso mo fa ia onga e so tongi lava la le aso le ele mtanga luenga wa onga as long as e kakau onga fa aso it's a tono le tausanga pulala le onga ia ila so fa tino inai ai a tonu o lo va ai ai fo I mo sunga whaia onga a Natasha o lo e alana mai te mine o le tūlanga lea o teacher only days e feso soani o teimi fo I lea e feso soani mo whaia onga e tala noa ina fo I mata upu ia I lātou na o whaia onga na o le wha aso so it's not that many days I le tausanga a fua le teimi o lo o whaonga ina e le whaia onga e tā pena ai ma sauni mo le curriculum e tāua te le aso ia teacher only days mo le whaia onga lava ia. Asa whatalo whaia onga umana tunu no whawhako mal nei tae mo ni o tō whaiwala matanga ne vaso ka koe ingalu mai moari lako soro ke whakore maangai o lako pi sore le whai unga whai so sore. Mana ia tele a te vai. Kick off our super rugby me makau kia se mala kala le whamol mole sore kick off sore le lako pi le maangai ia sore ka alonga sore ia malo ia mai o rua. Ioe, mana ia le Crusaders and Hurricanes, lena manu malo Crusaders, tolu sefulu male tolu, I le 25 Hurricanes. Ta'alonga lea le asfarele. Ale whala mai tau tili ta'alonga I le vao le Waratahs and Highlander. So le kasi ale ai malo le Waratahs I le Hurricanes. Ave atu for ta'alonga la Fiji and Drua ma le Brumbies, e tolu sefulu ono Brumbies, man malo Fiji and Drua, tolu sefulu male lua, e close a ta'alonga, te ai atu for isi ta'alonga, a le ta'alonga la lea a Natasha, tato au le Blues. E lua la ia ta vaipula le unga ta'alonga le Blues. Ka longa bua ngalo fia makamakai. Mana ia ta'alonga ta vai. Al mea lai ngo fia makamakai. Wa ngala afa mo ngo makamakai. Lenga malo il makamakai. Ai ono le afa bulu. Ke makamakai lenga le me ngo waru. Ola la faia inga langa le auto. Oh, wa e anu. Ma war kala e oki ka Blues. Au titilo ile ko makamakai replay. O a for your impact players ale sifi. Pola to ia selunga bench. Lenga baku le afa bulu. Kwa kama sasa wala kama ngo ku bulu. Ia bang ko kira bangale no peleki denga waku. Ratima, Vai, Samisoni, ia malako Leonard Brown. Ai. O kama sasa wanga sifi denga baku le afa bulu. Ia baku lo. Para I mean lau kilo le Carlo Blues. Le lei. O le pea lau kilo le kaiminga kuri kama le blues ikua. Lenga Carlo Sufai. O kaiminga lenga. Ia, matai. Lenga makai nga fai fingar si fia ka ko. Ia mea maka. Mea mata. Me kala funga ko inga. Ko mua mala. Let's go Blues. Only the beginning, the end what counts. Le sika alonga ma ngai al ka alonga buanga nga umaleo makakai. O ka alonga le moana, o le moana mo le Fox. O ka sika alonga nga ma mea ko ngwa le ka o le malolo. O maria le loko ar ka ko moana sole a lida le moanga ko ki kia ka alonga ko la edit sole ai o mai fo le kai mi sole ko e faile aka manga ia le force ka o ka e sole ia manga ia ba ia super rugby ngi ko sanga sole ba ko finga o ma wa finga au ta vai ai sa ai se lo pusing lele engis ka longa kilo fi ka longa pe pa super rugby ala kana Orka ko kamo tanga sala. Sa sila. Fa sala mor koru masinga sora laki sora koru masinga. Fa pe dua kau sanga. Ya ala ngole wo ko pa uma ila koru masinga laki ka malo i. Number 1 king isil lo langi. Ka fa kamo ka ngaka sala ka ki so. E ale lei o taru ta longa ngali ka. Io e vai ba. Naya. Ko fa malos mo weki. Se full maloro malafa o chale tu life tu malo la se fu manu. Ka ya.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The story is told about a band of musicians who traveled from town to town, singing and playing their music to make a living. But times were hard, and most people did not have the money to spend on shows and concerts. One evening before their concert, the music group discussed their problem and financial future. One of them said, "I can't see any reason for us to perform tonight. It's cold and snowing, and no one will come out on a night like this." Another one said, "I agree. Last night we performed for just a few people, and even fewer will come out to hear us tonight." Then the group leader said, "I'm also discouraged, but we have a responsibility to those who do come. So we're going to perform our very best because they should not be punished with anything less than our best." Encouraged by their leader's words, that night they gave their best performance ever. After the show, their leader read a note to the band, which was handed to him at the end of the concert. The note said, "Thank you for a beautiful performance," and it was signed simply, "Your King." The band never knew until the concert was over that their king was in the audience the entire time. The famous, brilliant Michelangelo went to Florence, Italy to chisel and sculpt out of a huge block of white marble a large statue of King David. Michelangelo worked long hours every day, often sleeping in his work clothes to save time. He knew that nothing less than the very best of his time, talent, and painful, precise work could produce his masterpiece sculpture of King David. Even to this day, anything done by Michelangelo is priceless and commands the highest value and honor of any art in history. That's because he worked so hard to fully develop and use his natural talent given to him by God. Actually, we each paint a portrait of ourselves by the work that we do. When people hear your name and see your work, does it command their respect and honor? Do you sign and autograph your work with excellent quality and reliability? If you'll give Jesus control of your heart and way of life, He can help you start becoming the masterpiece He made you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, Taslima ivatolu amo. Lo so baltolo lo chale July fe tuni of la matasha fa just my lefe ngale alali lefe ngal mana tu brava tanga va tipi tanga va tatu fa sala tu sa mo fo Samoa amatanga ni fa so tatu ye. Fatalo fatu la wafionga ngal malmana ile nei fo itaiao malo lava le soifua manuia malangi mama. Ya, soifua manuia ya te tu sala malo ko ile leusu malo le fonga ma tu lo tatu tu ya mta ko le va fo pa dalo ko so ya te vai. Ala soifua. Taltonu lava fo ile nei vai taimi ele opo lava mala ile atunu e mai se fo ia o le talia pe se tata o atunu o tele o tulanga fo ia e mai se o alunga lava o lo ia ile nei taimi tonu lava fo o le pale mene pe lava fo ona ia inisio vaenga ile fina wina ile le taltonu wina o le tofiel tamai tai pale mia ia o le fo lava mai ta watu ile nei fo taimi e fo linga mai o le watu fata si ia le fast ai mai se fo ia le tu ngai la tu te fina wina ia le tatau ai ona fa ma vai o le tamai tai palmia se I sau noa foi la o fionga le tulang alo kai ia matau foi na mata mai le va fonga va ai tonu lo tu fa le parti fa foi lo tu le foi fa tu le tu sa mo watas o mta pula vai le morianga o le si foi puleo o le sue ala uli arwa ia wa le fa yo no fa ma vai ia le fa yo fa I unga le chama chai palmia e fa mucho le to ve mi sta capella le sue ala uli le o ve ni mte tai o party ba fai pe na le na amata mai le van fo va ia di mai no le palmia ia fa amaro lo si mi sta to fa
marolo to matu feminista na ora ngori si to lu spu pe ina la vale amatanga mai ole vale to lu le tu le mai le la wa umana faia ia le forsanga fu ia como fitala ina uto usule le pale bele le tu sono fo e le afaina ia le tulanga ino fo o ila to fo e to ono ua whaamuta le Bayan whaiola so tulanga o sui o le pati. Ia, o whaapena fo'i ona le a whaina tulanga le te ingo le tunu ua kapileta. Pero se ia i toki o le pūrenga whaaton. Ia le wā ia lua. I le kubo, ua tolua ia so talu tuala ia tu ia kon tanga fo'i o le palme. Ia le utatu o meo, le ua abele mita upule whaamsilonga le tuangan. Se au mai eisi pina ngā le whaamsilonga le whaamutanga ina, ma le whaawina ina. O ia ingo le whaavai pe atu le mei whaale tonu whaapenei. Le ala ua whaeloa e le pati whaai o tūne le koi nai vai aso le imawan. O tauru whaamawai ta mai te pālemia. Le hui laua mai pina ngālo te tai o le tua ngai mulana vai o whaaupai. Sa o tauru whaamawai pālemia le o wawale te ngālo e whaatasi wawale ini ministāra morango. Sa whapenana ngālo e whaatasi e le ngālo ngā fōi e whaapoina le malo. Ia o le tūlanga nā le wo ia. Si tātou tāria po whea ngā ia. Ta upule au awe le whaamsino. Malo lava whaftai a tatou mai I Solomona a lawa whionga ngalmanmana nei tai au. Tatou ne whaatau nui na le Pacific Islands le vai asolente e nei. A lewa whainoa mai taimi nei ele malo Solomona. Le mafua anga na tau fia le lo ia mai Samoa. Pen whaina e whaalau te reina le atala. Whamamone. Ia msau nā whaafua ko ia I tala sa malo ai ko I whaasa lunga I se este tusai o le tauru umare to wanga o le sa idea se tasara le Pasifika. Ia leu nā rua ia rua. Ia leu waka mai malo Solomona na mafua tau ki ia nisi o whaamsino to lua au fia I mai whaamsino mai tātu usino. Ono la sa fia fasiringia I tūlanga ia sa rea ni mai. O ia I tua inga o ia I na hoi nei na whaatonga whalea ia le whai umare. Ngan mana fa le tonu mol tatu telefoni fa mol. Fa maru ro tu le tonu mol fa mo to fa le tonu mol tatu so tai ngai sa mo ngan man. So ole se I toe fa te tele atu tatu so tai ngai sa mo mana fio ngan man. Au te lo tasi leo vai nga sa tele telenoi nei na va so mo vai ole. Kako be specific for le sa tau fiel kako or head judge mai Samoa le sunga le ata sa Jerry Brunt ia male fa sino what yeah ngan mana ia e ko fa ko mereka ko lenga fa mol ia la tu la no ele ia le bisa ko fare ko kau sa mo ko fare ko mai lenga sa mo le mata pule le sa challenge no ino le na ba wani sili pot na nafi ele mata pule ata to yesi ko fa ka le ko pe ko le me ke fongia ngal ban ile saunoanga le sunga ia le ata wala sa Jerry Brunt ina wa umale recounting a fine ele ia ise vai nga fole fa penga tai wa sai li poki mo fa penga mo fole le po e tai le kausala sa mo matonga le langa ku akwa ia ye kas langa vote e lo el kausala magmalo ale na bawala li potjan na fila wa fa long e o mai fole recount ele mama o ale malo o lita le kausala sa mo le malo fole ke lo kasinga me o le fo ne wala nga ya li poki fo mai nga tai le fa ungal porna ia ke o manga fa de recount de ia se mama o ale le mo tatu to san ia nei va na mo fa fo me de no mal mana ia malo fa tai ia so yo lo mako kar ngola ngo ko fa de ko mer kel fongi pese si va ngol ta bulen fia so no fa mo ia na wa sa no ia e pe tu langa na isi poti le o mo mai senta tu tongil tatu tu sala mal tu sala le mai tonga
ia o le lawe hoi. Ila ua vai atu. O le fato a mapuna mail na vaenga o le... A o le wana sasa ili. Makana ua ele tūsalo tonga mai tātou tūsala lea na mapuai o na foi a lor fai unga o le tangata lea e ta iunu I whamasino. E na te foi a fai unga po e tūsala manu malo. Ia le fato a fai roa mai nei. E le e mau atongi na mau a tātou. Ma lo faftai o la tātou whai o I le tūlanga o lo tu fantasi maftanga o televou. Ma nei tele vai ngono la tu tau la ila tu foi mai o le tau fio la foi o tō foi le o lo a fie le susa mangai tono Samoa. Ngalman mana. Tau e po kalame lea. Tau po kalame lea lango ina e lise wha aptonga tu mauti e pe wha aptonga lea ngā ruru e toe whare ni wina pe o le toe recycle ino tātou tōta nei e la po e me se au tōta hui nei e le whaina pala. E wa o tauta ia masani hoi e pala mato e le ele lau rene. Ai peo tau whainga na, no le tele atu nu ia ngā lua patasi tau whainga sa iri au wala. Ina ia pui pui el tatu si o banga le tele mau o tauta e se mea o tauta nei o mo meo mai o loa hoi lea whate konolosi. Nā pua I solo ai ne pala e a paina el tatu si o banga. Ma lo faftai o le atu le manoa ngal mana fa mon mole o taria fo e le tunu lau tutua pe tal valu taunia taru tal mai Samoa o ani se vanga o te pena ia wan fa fonga Samoa fa mon mole. Tunu lima fe tala le te tu pele o fa elo nei le leo. Mo tanga te mo wai fa mtalanga fa mo mo ile tau sa ile pang tale lo tichi. Le la wa fo ia sa ilinga ma wa ko inisio lungo pena te fa ilangi fa mo vai as. Te fōringa mai o se video hoi le na pu e se e re o pango tale o mau o la sa iria. A le ua sa iri po ipina ngaro tātu o tunu ui le fōkuanga le pūlenga mana vālele. E fia si tia ni so te tongi ana o ranga pe o tongi e pakaita vale o mana vālele. Ia wha pēma le la funga hoi nei e te tongi pe atu wale tunu po le ti pata tax. O le ua toi tau a awe le minstau whalap tonga tu mo tere malo se tasi o siaki tupe. O se le ni fasili ko I wanga ruanga le malo. O tono le puanga fausia se ofisa tu tonu. O le vai ngwa fai fa tu tu ile tu sa mo tasi. Ua to ya sia tu ia le sunga ho ia ja yo petea. Tasi walo lau lo ko le tulu I fai pele. Ile no fuanga lo ia fa na u sa wai no tatu puto. Ma lo faftai tele o to mai le tau le tunu lam tanga nei vai aso. Ia, pa ua timu po I mai ai laso, bareide pa so solo mai ai a, ma ua si lau fie lesto nai, ia lau fie po I ma timu le sa, a le ua o mai le se mafua, o le pa pe mai le upiso le tau. O ro ia ia ususu, e angi ma lios, o sa video le lai te lau. O ro o mai o winga lulu wari tau e a fie, pere tatu usunu en pitai, se vai ngo te ingo saviri me timu ro ta oto I sauti o Samoa. Ro ye pe fa tu ngo timu ma folo fa mangsia mo lo fo no umo si tatu tlu. O le vai le tau mo I mo to por mo sa va I mo le so kua. E to u va so timu fa so in ta ape tengo le ori. Ya mai ma fo ni so temi fa pe William fa tini. Vai ngala ta mai na ta tau ta vai. Fa te tele mole nei tai au mo ni o fai ma tal nei vai so lo fatu. Ia, wa pena fo I nai tu. La whanga ngon mana tu mana tanga vai tipio tanga vai amata to lipoti tu sa mai sa mona matanga ni verso na wa tu ta tu talo la falo tele lan tu tua pa ta valu ile ta ni ta talo mai sa mo tu mo mo sa mo sfolima e va tolu amo o mal temi o famonianga o asofana.
Famidanga sfana ola songo 4 days full fit of February ama faina fanga ina le telefoni wa matala le telefoni mo o tolu fit tasili mai tolo no mo fala no tanto email ile on air at radiosamoa.co.nz. Papena fo no Facebook ma YouTube are Radio Samoa. Si family kan lopito ama karika ya. Le tawai la tato amata mai lungo le apio fulino fa manianga mai ate pora mulitalo yoelu. Fa mania tu la sufanau fuipua Joseph Tuipala ile atoanga olona lua se fulu valu tausanga vinga malefa afta ile tua ono ne tausanga tele wo foa I mo wesan ya eiloa o le atua lo ta yala malo fiso soani mo lo wolanga Etaua le whaalongo o se tai ma le alofa I o mātua ai sili lo alofa I le atua manuela wasa whanau san fuipua Tuipala whaafetai lo alofa ma lo wanga le lei mō maua manuela wasa whanau o alofa anga o lalonga whau ma te pora whaafetai tele ia manuia tele las whanau le nei aso ngā pāwainga Tatu wala au tawai. Ia se o kapang Talofa Mahalo se fo. Ole mo. Famidanga sfana. Ia famoli la tawai Yes. o lino ngo te fon. Uso avangole mo. Ia, va tai lava lo sunga le o ia me se fo de dosa se toluma tausala. Ia I fi famoli ya tule sfana o le tali ia Michael Reno Junior Manua. Ia o le so e ato ai luna Lua se fulu tausanga ia san ia to anga I la waonga ia sidi nga to anga le lotu ia maua pe ele atali I le ustai ia male falongo ia o tamititi ustai ia maua manuia ia o famanianga na e watu yo matua ia au nei ia o sualino ia marasela ia mesio to fa fine to fa o Rebecca o tawai Marita faloia ia mau ainga toa lava pa manuele tuelo asfana usan ia manuele ne ia so tawai Tai tato feilo ai foi malai le Hello vatu se mari fal nei tai au ia o sis ka fam nga pe le tawai Tonu na ole Paule na. Ia tato na. Se va ia le aso se furu fiko fe puari le pisi fo iso. Na makalvaias. Lele Maria fai voto nei aso ne fala. Tai lava tawai ma Natasha Manuia le tautua lo tutoe Samoa atunu pele fa tai fa malo le nei tai au. Ia Manuia lava singa le amatanga le nei vai aso anga lele ali I tato feilo I se aso luma mo le nei tai mi alofa tele atu. Soifua ma ia Manuia. Bola to fam na to la to asfana ole so fam ya tul pulenga bala fenga venga Radio Samoa mar pokalame malo tal peselea hallelujah worship team. Ia la voto asfana. Mama,
Talo falava o a lapi marina, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Lo ye nei vaenga wala te tele o leo lo mai ta watu le nai delay le taimi le nei so Coatesville River Highway lo mai ta watu se fulu minute le travel time mo tatou ai whapena fo'i ona le mo tatou lunga Esmond Road ia ma le valu minute travel time Undira Road lo mai ta watu le na fo'i o lo le mu le taimi le nei so pe ama le iwa minute le travel time mo tatou Lincoln Road Henderson o lo mai ta mafala fo'i le traffic I le vaenga le na westbound traffic le time le nei mai se lava foi ia le vaenga le na ia tatou interchange ia ma tatou intersections on Massey anga Yatu Royal Road on Ram I ina le vaenga la State Highways full maleono o lo matua mafa city bound traffic I le time le nei fa pena foi le vaenga le anga I mai Westgate anga Yatu I le Royal Road o le na lo peace lava foi I le nei time North Shore lo mai ta watu State Highway 1 city bound mai o Teha Valley anga I atu fo'i I Constellation Drive makuama lo sile pisi time le nei Akaranga Drive and Esmond Road o lo maita watu le na fo'i o lo yai delays I le time le nei ia e whapena fo'i lai Undira Road faisi mamafa anga I atu le tatou Harbour Bridge nisi na vaenga o maita watu fo'i time le nei o le tai au o le na lo mamafa I fo'i le traffic au isi le vaenga o le na lo saunga le mu pia tatou avta vale manuel whainga malanga le nei time o le tai au o to se fulu fitu minute o na tā lea o le tulai valu. Radio Samoa. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors, I le tau langa whaatau I maangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo I lātou is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I maangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le aho nanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loya o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mafa maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki lo ai ngai Samoa. Fapso tai mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi I Samoa. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau leitio le 15 a mo. Radio Samoa, numeratasi I New Zealand. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh, kiss but never tell. So we are oil pele, pe solo te whaamaoni, I rei maolo ta so o se I o I leoti. Ai fefesi o loto ne I o mao oli oli, I te I ane ua le taulau, fola vale falo oli. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh, kiss but never tell. E tinga lava,
flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Se alangawa, oh se love mai, oh se lotoa. Ai uale mafai, ele manue o sopa. E tau o solava, ile mea pongisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows. Whakakakol taia whanana Jerome Gray down the Vaisingano i na ua toi se whuluma lua mino tolo toi ora talo le tula balu tu tua mora rida sa mos whali mai tula mo mar pokalabi malo le taia o tala mai sa mo la mtanga ni vasa pa tala balu i le taia le ta sho fatis mai de fianga na le polo ji mana mo le ta le poti amata le mai. Fatalo fatu le nei fo taia fo le nganga fia via ia le tu e lo soifua tato wa lia fo le nei asamalo lava le soifua. Io le ngang fia foi le ngang whaftai e whapera ia toi foi ma ia te oil tuai ma toi ia tawai. That's so far. Ngaro kau mo ka ko le nga fa mon mo. Ia, oi sorry, ka no fai. E kau se fo yang arke fong hier am kangor vai sorry le le ngaman mana le ona o le wa fo ko fa le kong market fong i le picole fo i se kilo aku ngan mana le ele mo mo le fo la ko kasi specie ko kasi specie ka se ka ko se Amerika Samo se o Amerika Samo e se fonga mani o le o maurunga leone high school le wo mai se ko specie le ka fa mo le siva mana ya ola ka ko sa si o le fa ngal mana lo fatis mai uso malo si fu la ngobo bo ko ka ko kel fongi fa bol mon ai fa ya le malo ai bo mo dia mane langi ma o ka se manga yo lo fa ka lo fa tua le wo mi si le tu le sai ya le ya me serio lo mo pele soi fu manuia le tatu team le nei tai au le sunga le tawai ai foi fatua le nei tai au a wa fo tatu ino le tatu wa tunu ia foi lava le vi inga le li por tatu tala masani a wa fo le nei tai au tatu mo lo na nga le me soi fu lo le tunu
ta lofa lava malo leusu malo fo ile tautua malo fo fa malo sine yaso malo se fo manu tavai ya tātou a veia le mua mal whaasangi le tātou tua le langi o nā lofo le fo o tātou whilo ele nei tae au lo se fo manu ia maso mātou wola ya la makangon ngi vaso kako ye e pe se fo ile what down da vai singa no what down fo le amtango nei fo iba yaso yes ya le lai sa no ia mal tātou le poti fa mone tai ele malava le ngai fatai le tato nanga le nei foi tai au de wa mata foi tato ngal venga fai ia lo fa pena lava foi ona le tau mato lo tu sa manuia uma ele tato nanga chimana fa pe foi le tau tua ale radio Samoa lo watu no pele o te fa feloi mo fa talo patu ile ava mal fa lo mai se foi au na tofi le tua so fata pai taulanga a fiu ngai patele te mai tai sa li pelela tu sungai fa fengainga ai lenga tele o lisea e kopo ia bal paia man malu tonu e kalesia tai tasi lo tautua ala ile tu malon finangalo malo lava le sai malo fo ile ngalue a fe atu lao ma mota ile ia tatu tapo inga le leo e au sinsino le atunu na yo tatu tamama tina matua malo lava fo lau malo le soi fo manuia fa tai tele ile tapo inga lunga la tele tono fa fengal venga de fai lava on fa ngalo ina foi ia ila to o usul nei tai au la to fo ma na va mai tono o la mauta tau singo tato matua ia ila to lo fai le to tau si malo lava le ngalue malo fo il fa malo si ile amatanga o le nei va yaso tau tua pena ile tato nanga mai se lava ia le astonai e o mua lava on mamalu mai se lava ila to na malanga mamao mai lava mai fafuatu au kirani ya pe foila le tionga ya folasa ya ma le fatua ya ana ele ngatailea eseta niko so tele ila to o te fa malulu atu o le aise tato pilo inga o no le sa to sea tai foi nai tutu mia o le lava fai matau recover mai foi anga lava foi pe ona ia ile nei vai tau ia o te modia tu le fa malo mal fa tai ia moni lava sa fa pe tato te felo ai ma fa se tato tala e to telo i tato mo sa fa penana wai mai pikino la tu sa inina o la tu con kalate mai fa pena o tato finance malo lava fa tai te to langlangsua ile unanga ala utama fa nau ia ai o se taimi luma ile ia sole li tatu to feilo ai lava pe ia se simea o finangalo ia ai fa tai tele lava mai sole tal fa tai tono o kilani ai la ta uma foi sa fa pena ma ai lava le pisi o ta va di kiliva fa mafala o fata la fata nonga lita yao tato piki apu ale Mahindra piano ta ua ne piki apu they have to go lona winga e yele mafu anga ua altilo yele tato pulenga ya mai se fo ile pulenga ale Mahindra ona ye o tato ta vale ile siono masina ile fitu masina wa taunu mai le telo tato ta vale fo tato piki apu nei a tonu lo fafonga yai ia ale ofa lava nga malmana ia boe pule lava te tato o nanga ia pule lava oe ma au pule al tato pai unga fai li maafe le o faina pe ai fata wina le vale lea ia foi nai tamama nai le foi sa so tai mai le weekend na o bien se leni ia le lawa i oe anga i ta vale lea li maafe le o faina ia fe o fa le li maafe i se customer o le afa pena o faina le li maafe tala e fa tawa tatu ta vale fo nei manunga le tatu taimi o le piki apu nei o le lua fedua fa ia o tausanga mai o lo amata mai le tau i le todo sud fitu lo no winga tolu ono iba olo amata mai a tatu price a fua la i le tau o le vale ave oe ma le lima afe lo no winga na al tolu sud afe montupu le te fata wai le vale fo ai le leina manino o uinai amata mai YSS uma moro vale nei a o tatu piki apu tapo cap ma pena foi tato siko cap tolo iai lusul montupu afe le taulo amatai ai val au mai le tato fita pete suma mali mai ai mana o mia se so soni
Nei fo ta vale tolu tau sanga le fa tau sanga pe mai ana tongi fa ina abe sa mo awanga le venga fai ale ainga e pe o fa toanga van fa pena o nei piki apu lo fa tu susaina po lo kampea nga I ta vale piki apu ale Toyota o le Land Cruiser ia silsila ilunga o le tato YouTube o lo iai ia fa tu sanga na e palangi ia po li o lo la tu fai nei vaenga o le siakino ta vale ia wala tu fa tu susaina Paulo se senga tau ta vale nei o lo fa mai la tu sa mal fa tu afe ia tau le Land Cruiser tu sa mal bal su afe ia te oi lava la pule faitalia o se so soani tele na le ngata le tolu tau sanga le warranty o la tuai a le tele vaenga pena se le fia o ta vale fo tolu le lima fa ono tau sanga e tele popole lava I se me tasi al tatu telefoni lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu o val se lau chimana numero tasi o val se lau fa ono lua tasi le tatu telefoni val au fua mo tatu no tua oi tua tusi lua valu Atkinson Avenue tu le mantonu lavo Princess Street ma Atkinson Avenue nei o tau lo yese Pinsini por Burger King lesi tua wala ya lesi tua wala o lo ele tatu tau tua fatau ba ale chimana so e malenganga falalo malenganga lalo o tu e papta ya ile pa ia malu ila tau sa fa ngaina tatu ona ngai vaya so to nai mai se lava ila tau na malanga mai ile weekend paptai tele ia tawai no tatu team anga lele tu e fofuanga machutu le nei aso sa mo le tunu pele mo le lang fa so I fuia Ofta mo le potel nei tai amo la mtanga la so mo ni foi favor ni foi so to 2 minuto lo to talo le tu la varu e le fa mala o skin ngor kai ya fa mala lo si mai fo we ke fa mala skin o e mo fa mala stino so mataro tala mai sa mo ni foi tai a fo ngane won waku nga ya ni ya si foi Arte Jesse. Alzafa. Lunga. Daya. Alu. Luma. Alulunga. Iha. Alu. Yo. Yo lekea, awal lekea. Lunga. Lalo. Luma. Lunga. Alzafa. Atsa. Yo Alzafa. Atsa yai. Alu Luma. Atsa yai. Atsa itua. Yo Lunga. Aya. Luma. Aya. Sawi kuah. Alu au kafa. Aya. Sabali. Woka. Yo fala popo ale la. Aya. Ya ai Luma. Aya, sawi tua. Luma. Aya. Luma. Kasi, dua, solo, va. Dua, solo, va bailar el manga ya. Vea, yoi. Ya mana vai sono. Mana vai fafo. Koe kasi masau kongu. Kasi lemu mai fafo. Malu ia la songa fua. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te fia e whatalofa le amatanga o le niwa iaso I o tātou utunu. O tātou whelo ai fo I mafuta. Ngā ruenga wha au pēr. Tau tuaino le tātou utunu. Usi mai alau whaafonga. E lima awhetala le tau I tupe uofo ina nei le mtanga ruenga o leo. Fale pui ma le toe fuata ina. I se tasi e mawai ni wha mtalanga wha mwe moina. E sa ili ma toe mawai le pango tā sola o lau I titi tua lima. O le wha iunga o le vai aso na tenei.
Na whaeloa ia leo le au whainga o le tau i tupe. A o whaia i pēr sā i ringa po whea se no fuanga i se nuu. O wha mautu wai le pāngo tā o lo fia maua nei. O se ata video na sarala wai lunga o le api o fōlinga. Na wha pēre to o tele o se ngai o inga ua maua i lau i titi. Wa wha alia e le sa o lea wha saralunga. Ona ele i maua le li pāngo tā. Na wha alia mua leo o wha mtalanga na o atu. Sa wa ia lea pāngo tā i whale atiu ma sāta puala. O iei nei fuafuanga le pulenga o malai wa lele le tunuu. E si tia nisi o totongi o na au nanga. E pe o le totongi o le la funga mō pāsese e tu ua le tunuu le departure tax. Le totongi e tutu waita vale le malai wa lele fleolo. Le olo pu lea e lea o nanga le malo. Ma le totongi o le puipuinga po le security. Fa pere totongi o le wha o ngā ino le no fuanga fau. E wha e matau nuu iei malo tau aloa. Po le VIP terminal. O le tāua o le āwai o le lautere o le tunu i whātalatana noanga o le āwhai e upolu masawai. O le āmaua ai e lea pūlenga se tūlanga o ta oto ai whina ngalo o tangata. I ro lātou langolango po o le te ena o ni si tanga o tutongi. O lātou au nanga e peo na whaelo atu. O le asururu o le vāso nei e whai eile whairoa inga ma le tunu i upolu, ma e whai lele maunta o le to asala masina i songi. Ai mo le motu i savai, o le official mtanga arwenga o tinamta maitai, a tina e o fiuanga banga fiso o tai sāre longa, e whai ai le stofi o le vai sunei. O toi to ia le laulau o fuafuanga le malo mo le a tina e le tamau ainga o le tātu o tunu. I se isi siaki o mea lofa mai tupe whaasiri po dividend, a wha alap tu patonga tūma o te le malo o wha ngai o ia wha pisinisi. O le pūlenga o wafu ma taulanga po le Samoa Ports Authority, o ia tau au i le minstau wha alap tonga tūma o te uma le malo. Le siaki e tolu tesi ma le 5 miliona tā la, o se tupelea mai polo fiti po tupe whaasiri na maua e lea pūlenga, i ana ngā ruenga le tausanga wha le tupe lua o lua tolu, i le lua o lua wha. O le minstau whila ua inga mga ruenga te tele, le tō wha olo a fiti wa ai olo wa ia le pūlenga o wafu ma taulanga, na ia tau a au lea siaki tupe le wha ingo le vai aso na tenei, i le mai o na ia tau a au le isi tupe whaasiri, e lua tesi ma le wha miliona le pūlenga o malai valele, lea o lo ilalo fo i o lana vainga. O aia ingo le tū la fono lo pūle ai whalap tonga tū mao te le malo e wha ngai o ia wha pisinisi. E te tau na lato tu ina atu ni tupe wha sili po mea lofa, e ta ua o le dividend, mō ngā ruenga le malo pe a mai o na wha mao popo a lato seleni, i le mai a o tau sanga wha le tupe. O ia seleni po tupe wha sili, o lo langolango ma fesoa swani tele le wha asoa le malo i fuafuanga ese, o ngā ruenga o le ati nae o le tamau ainga o le tātu tunu, ia mai masani o na ave ia tupe wha sili i tutonu o fuafuanga tau tupe le malo, e ta pena ia na tala o le tupe au tu, mō tau sanga wha le tupe te tasi. O le fuafuanga e fausia se ofisa tu tutonu, o le pāti wha upufai o le wha tuatua i le atua sa moa o tasi, i le wha moe a vea mano fuanga e tapu vai tasi i eia na wha tasinga, ma isi por kalame, ua le tau nuu lea wha moe. Wa wha iloa le tai o le vaenga wha upufai, le sunga la auli le ua teo polata i Valfosi Schmidt, o le whasoa ino le loto i whale o le pāti, o le mafuanga leo le toi tātia o le neifua fuanga. O le malanga nisi o sui o le pāti sa wheai a Amerika, New Zealand ma Australia le tausanga umawai, sa wha iloa i le sunga la auli lea fuafuanga, ina ia fausia se ofisa tu tonu, e le ngante le moto upolu ai wha pia foi, i lo tātou moto tele sa la whai. O le tāpenanga le wha tuatua i le tua sa mo o tasi mola na fono wha le tausanga, leo le a whaatino le masina fōua mati e peo na wha iloa le teitai, i le whailoa inga matu stala le wha ungo le vai aso, na awa no ai na whesiringia, e tūsa o le fuafuanga, e fausia sona no fuanga tōtu tonu. E iai lava whetuna inga, ona o le mātou malanga le nā, o mātou manatu a whai wiu i le nofo inga. Ai le i maua se awa noa, e whailoa i ei mātunu ui whafo. E mai sa tangata nei na umana tau i nei le upu, e palo tamai. Ona o tūlanga, o whatau o lato sao i a Samoa. E le lava lana mātou e whatino whailoa, ma fai mai fo lato finangalo, e ta pena fai ngā palo to lua whelu fulun, ma whesiri mai fo. E o tato mta upur mato palo tato. E mato tari fai, e o umana pasi kapenati.
e la bala ma te no fo male o na ale ma fo angol malanga o le fale no fo nga tu tonu le headquarter fa tu ile tu sa mo tasi ia o yai mau fitu na inga ona o le mele o tu la mai temi nei o le ale se le ni na mato mo mai o le ao ma fola ma le mil sia nei ainga wa fa se fa tu ngaru fa wino le fale se ta pena mo nga singa se malo ma sa ele manatu e tatala uma me nei ele o ia au kuso o tau sanga nei peita ia o tolo fia uma mta upu ono le i tau fo mo meta o le fale i o le aia ina ia fe me nei pausisi le matou te malu ia e ta pena i fonu tanga ma filo inga ma le tunu ai e fata unu lava i le taimi tar fe ngai fia so to se le ni na mo mai fa fo lai tau to ma po lo to te ma ia e tele ai mo for tupere fa inga tupena fia nei mela ono pe fitu fa no mela masani ne te masani o le whailo inga lava lea le au whaasara lau matu stala ma le te tai o le whaatua tua i le tua sa mo o tasi. Sa tapa ai se whina ngalo le sunga la auli, e tusa i le tape nanga le vanga wha upu whai, e pui pui ai a te taua tangata o lo angai le malo, e ave se whina unga wha le tū la fono i le whaam sinonga, e tusa o le tūlanga o iei nei le pūlenga o le malo, i le tau ave lea i le pūlenga wha tonu o na o le pāle mia ma min stara kāpeneta, o ngā luenga wha tino le pūlea o le malo. O le matafa i o ia na la opposition. That is their job. O ave. O mato. O le se for mato for four le sai. O le mato for four. O le mato for two. O le mato tai. Step down. A le wa ir fai nu mela ya mato. Fa tu o le malo fo. Ai vai o mato tu la ise tu langa fa leta mali. Le ai fa o lolo ma au. Le lava wa si si mai tanga vai. La o mana fa tu lava yaso. E matanga. Tanga si sira mai sa moa o le wai i le fai nu mele sui ai ma fai ai le pare mia fo mar kapeneta fo e le fa pe o fai atu o tai wo fia pare mia le ai o le mele na fili mato a le wai o lo fina ngalo la le o tu le o lango la to sa ili a me su el la to man malo a man wi mai fo ya me man wi na o la to mta fa yo sa ili le menna ye ma mai a mato la vai o le mato te fai ana mato tai fai le mea e te tau na fai e ta po ile tunu ole ia mato le lo furuiva le fai nu mela e ma fai ai ona fatu lang ale lava mato te sava vari ono le ava aisa e ava i tu malo e ala le tapo inga sa mo e ava tapo inga sa mo mai tu malo la tau ne mato fai il fai unga ele mama a wala pe la to fa tau tanga wa tu tupu mai nei me te tele tu lai mai mo mato ni te a fai le fama vai ia fiame o le ali stonga yo inga fai ia se tatu tapo ia la son fua a tonu e o tu na tu e fai foi le nistala ele mapul mato tau longo and we will never rest ta upe ia ilim ta up se yo o tu na taimi ia ona fai lo se stop le te tai o le vanga wha upu whai o le whaatua tua i le atua sa mo o tasi le sunga la auri le uatea po la te vao fosi smet. O le asia si mairo tātu o tunu o le siampini o whai pelenga le rangi le panga o le cruiserweight, le sunga chai o peteia malona ainga, na i asi ai nisi o a onga i ro tātu o tunu, wha pealo na toi a wheo le no fuanga, o lo wha mautu wai whanau o le tunu o sawa aina, le no fuanga o le Campus of Hope i tuana i mato. Sa ia whai ai se fōa i o tāu mafa mo le no fuanga, ma whelo ia tu fo ia i la tau o vaia, ai mai se whanau o lo tausi ai. O le toi asia si mai i Samoa o chai o peteia, se isi reo vaenga o na malo longa, a o tādi ai se isi ana fōsuanga. Ma ua whaaria le alo le tātu utanu ina u whelo ai matu stala, o le whaio sona suafa matai e pe o le tasi o tamafusu lawi loa, le sunga lupe sori ai Joseph Parker, o se whidiwhidinga whito ai e whaia, pe a mai o na ia sa ili le loto i le tāua o lea vaenga, o tātou tū manganu. Ua tatala nei le no fuanga ua vea, ma no fuanga au tua o onga le tālonga si ua mea mamafa mo atunu o le Oceania. E peo na whaangai o ia mai i le whare tālo numera tasi po le Team 1 i tuana i mato.
Le sto na ina te nei na te talalo i ai le no fuanga i se sauninga. Sa a wai fa au lulunga ma pulenga le ta longa si u me ma fa le langi. Ai na a wai foi le te tai o le malori te mai tai pandemia. O min stala na kapeneta ma fa au lulunga o isi tino te ta longa i lo tatu te no. Stasi leo matatia wa usia e Samoa e pe ona fa ilo i saunanga au tu o le sauninga ono o le telefa solo pito le ta longa le nei e le faingo fie lona a matanga se ia o mai na si tia mawurunga i le ingo Samoa i tau sini onga fa avao malo i le si u o mema mafa a mese lava i ta longa le olimpeka. O le tala ino le no fuanga mo le awa uino le ta longa si u o mema mafa na mana tua ai ma le sao i lato uma na asa ina le amatanga o le nei ta longa e pe o le sunga i ase Yuli Paul Warwick. O tala amata ia o le nei vai o safou, tātou whenua i pēr, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Salavalava tau vale mo tatou taimile nei lunga o le alatele Kipper Road, Route 6 in Mission Bay. O le o mai tawato o yes salavalava tau vale. So expected se fulu lua minute le travel time ia ona o le 444 i le toi whaalele ia o le alatele. Eastman Road, city-bound traffic, mamafa le taimile nei se fulu lua minute travel time. Unira Road o mai tawatu tele ni vaenga o Poloka city-bound se fulu lua 40 minute le travel time ia ai mai se leanga ia tu le tatou Harbour Bridge. Coatesville, Riverhead Highway o maita watu whailava si slow i le nei fo i taimi o le tae au ona minute le travel time mo tato o anga yatu lunga o le State Highway suma le ono Constellation Drive in Rosedale o maita watu tu mau pea fo i le mamafa ia manai Poloka o lo ia le taimi le nei on the city bound traffic ia maise le anga yatu ia tato interchange. Albany Heights o maita watu o lo ia delays on a northbound and city bound i le taimi le nei on State Highway 1, Silverdale and Hibiscus Groves Highway o lo maita watu heavy traffic city bound i le taimi le nei o lo iai fo i mawaenga le na o lo Poloka i le Silverdale interchange. Rosebank Road maita watu westbound o lo faisife o lo anga ia tuna tele Poloka o lo iai. Newland o lo whapena fo i le taimi le nei. Mount Roskill on State Highway Lewis Fulu heavy on the southbound traffic e maise ia le anga ia tu fo i lunga o le State Highway 1. Penrose and Carpine Road on State Highway 1 axis ia o leo mo maita watu le na fo i wa amata o na mamafa le traffic e maise o le anga ia tu ai fo i lunga o le Great South Road. Green Lane and the Great South Road maita watu o le na fo i lo o tele ni Poloka o lo iai on a city bound i le nei fo i taimi e maise le anga i mai Ellerslie to New Markets. Ainga le na ua iai tato avta avale nei taimi lunga o le tele manu ia tele lau whainga malanga no o se fulu 5 minute te aili tu la valu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. E le mainga lata mai le tala le tau ne vanga le tautua le marua le tail Radio Samoa mo le whafonga le atunu ma vatu Samoa lo tu mo pea winga awa o le tau whamara whaifoi pa utimu i Samoa. Lua se fulu ma le lima lo te vavatu ile vela le Samoa le so o le a matele ina awa o pa utimu le tele mainga Samoa le yaso. Tolu se fulu matasi o tolu se fulu degree Celsius mo runga de vela le Samoa le yaso lua se fulu lima e lona ma lalo angal tara pakalame so smainga na tunu pele Samoa lo fatu pa lo se fu mo real nei tai help ile tulanga ile tau Australia. Good morning pa angal tatu pakalame so smainga Australia ma lo se fu mo real malu lu ile lo mo Canberra ni tai mo tai help falo ye oko kwa vavi fo ilinga sui mai ko ai ba yo la sur mata ngo file la mata ma fan fan ile ele o di los tolu o mo runga na fa no il ma fan fan mo tau ne ya so lima lona ba lalo sini Australia ma ro sui fo mo ria ma ne ma ro ta as fa o lo yai o la fa so sur mata ngo file la mo tau ya ma fan fan ile ole fa no lo su fa ne mo runga te vela as fo lima lona ba lalo mal pone fa tai la fa tes mal nei ta ma ro sui fo mo ria fa lo ele malu le ere nei vanga o tai ao la fa solo fo ina langi le lele tau mo tau lo su tasi mo runga ma fa 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 mawina bo na mtanga nei va so fu lo lona mo lalo o telo isi va enga lo te baba ya tu lo su tasi mo runga ma fa fa le e Hobart
Matenen awa le tau mane solo le la I Adelaide. Sfruono lo il malu le vanga le tai ala fa solo in lua vela tele le lus fruiva lona maulunga. Sfrutoru lona maulalo Perth Australia. Sfruiva lo il malu le vanga le tai ala sul matango fia for la tolu sfrutoru maulunga le vela. Brisbane Australia maro si fo maria. Lus fruiva maulunga le vela mo torini aso na matenen awa le tau fa solo le malu sil savili. Pa utimo ni sa vanga Darwin todos futbol morunga le vela o vanga mana Australia mal tunanga ile tau ile am tanga le vaso tatu yai se vale talo le tau no ponga fa salonga radio Samoa los fulo ile mafan fana le ai tama ki makau au kilani va vai atu fa fo lo o fa mar mai ai le timo po ore ne vanga le tai au fa mai la vai tau la fa solo ina pa utimo inisio taimi ange maria mar se vidi mai sa e los fulo mal morunga ole bevela fa mo wina mo au kilani le so tai au la fa so na awa lang le lei pa unai wangai au kilani lo sufitu fa si vela tai au lo sufitu lo na mo lunga fa so po na awa lang le lei le so lulu lang le lei le stofias for real sto na ia so sa o fa mo mo o mai la vai tau tu na mai nei te mo tai au la tunu la papa au ni so vai ngor kelope fa mo Maria Maritau mo tau ile nei fo I hasa phone. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. Ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu. Tala sia I au ngā le tau I lea mai leo le o whailoa mai. Nā sa tātu tala nōn whaiona nā vai asa mana whionga ngāni mana le whailoa mai le tau I leo. Le ala whailoa mai li mawhe mo te ngātai mo in whamtalanga wawina mo wai lau titi. Ka ala sia I au ngā lea reward fo le se kau wawinga mo wai. Papore ngā tele ia one ia whaina ni sio le tātu o tino ui. I sisi me tu e tu lai mai ai. Ia, ka sia I whai vo leo ia wawinga mo. Iyo e. Nei, le lei. Fi whanonga hu te leo ni sa mtanga wenga mahalo. Ia, te le la tu tupe whasili ua sosani fo inisi o por kalame me whata dial mahalo iai. Fi hui whanonga atu na ialo le atunu ui longa fo I mene o whaanga tama. Ia, ele on whaintu e lalo la tu sosani fo I mea moni so nei whaalapo tonga. Mise maengolo I nei whanau. Na lo lama, tai o pitai. E se lo fi le fusu o kamale. Se maro si kele le fusu. So nga chai apatai. Manai le lei tala noi fusu anga le fusu pea ke lo fai un vaso nei. Aso ros fulua e fusu anga le alo fo Samoa, lo puseri ai la oli Joseph Parker. Mangai fusu anga tau te le ambo lo puseri ai wa malo ai. Ai. Ke lo vavenga mo ni se bongoe. Ko lu il fusu lolo. Yeah. Ai sorry. Sa lo pusengi. Ja, nai vanga na mai Samoa ngi kai. Lo whaftaila tanu le mai mo mai le tāna pokalame ele nei fo I tai au fōma na mtanga vaso tātou iai. O se maila whafonga o tātou ma wha Samoa na mtanga ni vai aso. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua maea ona e fofola le fala I lo tāwā. O le whaaupunga e maua mai le fala e fofola I tutonu o le fale. E whaawinga I se whaia ua tala ma whaamanino. A fofola le fala o lona winga o le asa ili se whaia e feso tai ai ni tū se lua ua fesila whai. E la isa mantou launga ua o lea ua uma o na e fofola le fala I le paia I le nai tū ma le nei tū. O le mea lea, tātou walo I le anga tonu o Somalia awa, I le anga le leo le atua.
ua maea ona e fofola le fala i lo tava. Manuia lau whaasau. Mangaia le. Tātu mau whaasambo, nga upo nei tai au. O ke le rope o whakasi ma le umfore le ua uman tutole niul tua oi. Ia no winga ua uma ngā fofola, ia inga le mea, ia fofola fo le fala, ia ua umar kalangoanga, ua uma kongu. Maka ngofia mea uma, kako uo ilo nga. Alu nga. Kakao pa unga. Ia. Awange ese mare pa unga, kako uo ia. O ko si makalala. Si ilo si. Si ilo si lo. Lele. Tato pa fa Samoa lam tanga nei vai aso ka wo ya Chris lo fa des mal nei tai. Malo lava Chris fa malo si o hamai ol nei tai au. Ta maniera for le tu la wo wa mi o ton nei tai o ye lo fa manga le tu nei tai o matsangu fie ta le lo for le tu a le fi min mau do mo ta ton nei tai o fa ma ye e lo ye do fo o le di ilo wo tu o le atua lava ia o le atua fa maoni o le nate tausi i le wheangainga a toa ma le alofa i alofa atu te ia ma tausisi i ana poro inga e o lava i le afe o tupulanga a e mena i le tu ni te heo a le me fa malo si le mo tato te le yo ne yese a o to a mata fo nei va yeso a tato wola a le me fa malo si le pule mau mo tato a fa me e do fo o le di lo tuo o le tua lava ia a di frina no winga di frina mai fo ia o le tua fa ma oni a di frina no winga di frina o le tua le tata au nam tato a te kwa i a o le tua fa ma oni a di frina mena nta o tato wo fa ta si mare tua fa ia so ni a wa o le tua e fa ma oni a di frina fa mai e do fo o le di lo tuo o le tua lava ia a mai o le tua fa maoni a no winga different a ta toido a o le di o tua o le tua lava ia a ta toido o le tua e fa maoni a different mai le ia man vai ngare fe mai o le nate tausi i le wheangainga a toa ma le alofa i alofa atu ia te ia i matausisi i ana polo inga e o lava i le afe o tupulanga a di frena tato mauna mo tato nei tae a tato wone i aso se whamarosi bra o ngā mo tato tato i lua a le di o tato tua o le tua lava i a di frena mai tato i lua o le tua fo e whama honi a tato wone i aso tato o ma ave le tua a i tato wola ngari frit a but ma tato roto a different a venia tato mauna mu tato ni tae family tele tare to moto complete a friend ni so fa Yeah.
Tele olo alofa Yehova sikenu Yesu ola uami utolu Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakuru amo. Jalo whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga i Aukilani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale uku lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Sunga o whenga whakao elo kawa le whau maunga Max Ila. Senga uka amilo i Aukilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telewisi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o restaurant fo i mole waina lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il o fitu luo no tolu no fitu no luo o fitu luo no tolu no fitu no luo. E te mana o e maua se lumana i manui o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talo falava o a ola pi Mariner, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Afea ita nei whaanoanoanga Ina ua tele mai tala tangata yeah. Ua tusilima mai lo ufa atau vaa Ele ai se si e tonu ele nei o langa Ele ai se si e tonu ele nei o langa E anga sala umalava o tangata yeah. Eu ese mua mua Lela aula yo mata Ne ie pupu solo a o ele anga Sa o yo manatu Aele tutu sa uma fo itato fatu yeah Le ala leo lo unei fautu atu yeah Se ngalue a o e tau mawhai fo ia u Ele ai se si e tonu Ile nei o langa E anga sala umalava o tangata yeah. Eu ese mua mua Lela auna yo mata Ne ie pupu solo a o ele anga A elo toma wala lo e te malo Awa fo ile manatu pa ama walunga yeah. Si esa o ile nei o langa Uana ole atu ale ato anga
a bye-bye. Forgive and not forget to let them feel the good vibes. So don't be quick to judge if you don't know the full story. Just live life to the fullest and love your family. L.A.I.C.C. Ilene Yolanga Eyanga sala umalava o tangata Eu ese mua mua Lela aula yo mata Ne ie pupu solo a o eleanga L.A.I.C.C. Ilene Yolanga Eyanga sala umalava o tangata Eu ese mua mua Lela aula yo mata Ne ie pupu solo a o eleanga Sami a tōmara pese le aise isi e tonu i le nei o langa sa o le leia so le pese so le wa le aia masinga upu a sisi o le pese le aia sisi e kongo ngi o langa e sami o tonu le la langa o kako iai nga o Yesua e hami o tonu. That's right. E o whainga wha mga kui e kako ke ren kako e wese le anga o lesi malwhale tonu lesi ya le se vai for ka i longa leanga sa o le tapa pe fa pe sa o le pese ele ya se ko ngi o langa ro ka ko ye ya man ko le advice a Uncle Trump file mu yo lo langi pa ka nga oi fa yau pisingisi tonu la answer vai not a peaceful world you'll have if you mind your own business na ka wona nga mo tato Jodos fuli ma lei ba to pa na minu to lo to le malu le tai how radio sa mo le tai folk wale ya no mai le sunga satini to mar va si ki a shu mo ta po klame tanga renga le nei tai how ai te le yo nai vai nga fo le fa manatu ta wa mai le ya me nei tai me le wa malang foi nei matu mboli to moi chile onga ia o saunga le mo nei fa na ru la wala ta sile vaenga fa le fusi pa o fa mo le mole nei to moi chi ia fa fusi pa o oil ab ka vale de se mela so nga ba bo ka mo ke fa fusi pa nga ba ka mo ke le ele iso fusi pa o fa o fa te inga le fa na fa mo le mole nei ta ya By the me mo polo drop e ka mo ia mo tino e saunga le mo le ba ngo le onga le aru e drop e ta mo chi ba nga ya ko kilo ka ko o ko ka pa ka drop le ta mo chi fa ko fare dei give your son or your daughter a nice hug ka yao ta u yai ma fana le lo fo ta mama tina me ne fana ya ngo ala ngai fanga la ke lo e se le lo fo ngai ba ko ya wa ya esa ke ka mo ki ku ko mo ki ki fa di ila ya no ngai u mala o mangia lo la ngo lai fa di le la ko nai ba nga na le fa na tu fa ta to ma tu ta o tere ne ba nga ye fa na tu mo ta to le tu sil tangata olona swafa o Martha Beck o le tusi e whaingoina Beyond Anxiety. Tilo mama vai e moni leo le neila lo langi o kako iai o ka le kele o le stress ma le popole o lo i telo tatou popole o le whaongao la au mahalosi i le vaenga o le atunu man lo langi a toa popole tu langa o iei le tau climate crisis popole tu langa o iei fe vai ingo whainga malo le ngate New Zealand o Samoa man neila langi a toa popole tu langa o iei le pulea le technology le nevai taimi o le o sawalinga o tatou iei ai lan me mana ia o le fautua ia e ia le me te tau ona tau lai iai le vai el tangata ina ia mawhai ana peaceful lona mawhau ma se kau fo i el tūlanga whawhitauri i le fo i mai le vai taimu kako iai i o ta vai te le vaenga te le peona e sau no fo i o tātou lava ia o le lava te tupu i tawhata whale ia e o lava te tonu ainga o lo o maua tātou le vaenga le ta o le anxiety i le nei fo i talo fau i tupulanga tala vau e se fo i le maua lunga o le tūlanga le o lo iai o le anxiety so i le whaavasenga ina o le tūlanga fo i le o le popole loto popole po le atu vale
Inisi lau taimi whaapeka koe kukusa le ika. Ma le atu atu vale. A o tutonu fo ile tusi le pe na eta o le taole nei. O lo tava vai ese ai, le ese esenga. O le vaenga la lea o le atu atu vale. Ia ma le ita, o le atu atu vale. O le respond fo ile ale fai ai. A nga i vaenga ia tutupu. I le si o manga. A o le ita, e ese fo ilalo na ia vaenga e ai. So, e pei o le nā tuwa o le whai ai o le tangata se i vai atu whaafonga anga mai. E vave kele le tali atu. I vaenga fo i e vai o le fia ai po ni vaenga e ono a whai na ilo tātou saunga le mu. O le tūlanga lana o lo o iai. I le taimi le nei, ai i le mai tau atu. Mana tua fo i lata vai. E tali tu tusa lava fo i le manatu leo olo o au maia i le tusi le nei. Mō tātou umai le vaenga whaingo fie, siri o ngā whaingo fie. Mō tātou e ma whaieno fisosoani i e olo o a fia i le atu vale. Po tātou lava fo i. Wai e a vaenga o le aso e kako ke maua i le kamale o atu vale. Pau wale tali. O le file mu, tali file mu. A whapea fo i tātou te langona atu se tasi o lo o iai langona ia. Ia e tala tu tusa lava ma le fionga le atua o le kali file mua. E vavei o ngā liu e se vaenga uma lava ia. E tele fo i vaenga e ma whai nafso ta iai tātou. Ia mō vaenga e anga i atu i le fale mai. Leisi vaenga, fesilingia lava ita i le nā taimi. A whai wala ngonga le koko vale. Ia e se mai le tu o le popole, a matalonga creative le mawhau, su e a wala ma fesili. Ma nawa i te tonu, ma ngawa i whafo. Io e ia, whai le exercise, vaenga whai ngō fie lava le nā. Leisi, e koe lu ia ka ika le negative so le wa sau loko mawhau. E au ngā ia ka ika i pe sau. E sau le a vaenga. O vaenga ia tātou te fo ai lava i tātou. Le vaenga leo le ato vale o leisi mea. O le kama whai e practice fo i lele. Whaka ika i le loto fia ma le loto whawhitai. Whawhekai ai le akua e mo i alau kewa ai akua ulangonga le. Ai whawhitai ai le atua i le ola ma le malosi. E umangia. Ia wa uma akua ia fo i. Ma fo ia nei nā vaenga. E ia lava fo i triggers o le e kako keiloa. Ia o le tama whai e whaititia o leisi o vaenga sa ili le support pe sa ili i vaenga fo i olo o ngafa. Ia male soani i vaenga whape. O opu whaperatania na o te tilamo o wawai e whaatau aina e le tūlanga ia wawewan aveseina langona ia mo tātou o le curiosity and creativity. O le winga a mawhai e tātou o na pu e maile tāu o upu i e lua. E teimi o sa whaia i tātou langona o le o langadeo o tātou e popole, le mautonu, ia mātua tu vale i tātou. O upu ia leo ki wawai atu e whaonga le tinafo i le lantusi. Ma neia, ina ia wawe o na oso i fore mawawau, hei, sili aku le alo fole i mea ia lo tupu ni lau langi. Lal mea la a whai nei le mawawau, a le ile alofa whaasafua le atua si o mia i tātou i le taimi ma le taimi. So the curiosity ngā le mawawau and creativity mawawau. Po a mea ma whai o na avese i nai. Ma wawe na whafo ese ia vaenga ia. Ina ia aua ne i duaol ka kou tūlanga ia. Ai ia maua se langona e whaafo wina. Ia matatu te tonu ai. Ia kai aku kusangi i whaafika audi ma meo lo kupule o langa. Ma le matalasi, ma sisi e se le rofo le atua. Ma ngai ia. Ma ngai ia te le tawai. Ngai ia nga. Ia kukusa fo i le replicate o le effect o le loto lea fo i lea i lātou o mawele i le anxiety. Whape ngala a whapa lengi atu lai tātou i le tū lea i le file mu o le vaenga o le sue o i tū e whaafile mu ai. Ia okei loa o le a vavea o na fo ia. Ia wai le mawhainga wheko aiu a mea e lua. Sawa. Io e. Le leito e se furvaru minuto lo tōra tālo le tūla eiva. Minuto lo toyo le malu le taia Radio Samoa mo le so forceful feature ya so fe pori o tara fola o loa fe los fu lima tato o malava bonito tamachina o le taia malo. Fa malos. O makul vaenga mo ko fo piki ya mo fo ya so fu la ko e le le fa fika o taia mo la tona morina tamachina o le taia fo. So banga, take the bed time.
kama sawa lava fa mole mole be ai boy se lo fatua fa ulusina fa misa wali kenye sawa lava fa mole be ai boy fa fa fide vai so fa so como wali sole sawa lava besma umama be ai boy se fa ilele vai se fe fa pancake wali su sawa lava fa ila tama sivela ile musica
O le taimi pisi lava le nei o lunga o tātou wala te tele mai ta watu Mangry Bridge o lo o whai lava fo isi tele o delays i le anga i atu i le vaenga le nao le tele Lambie Drive and Riri Highway o lo o mai ta watu State Highway Luas Fulu o lo o whapena fo i ona mamafa le traffic i le na fo i vaenga Mayora Street to Dominion Road city bound traffic ua matua le mu lava le taimi le nei Lake Road Eva minute travel time Route 12 valo minute le travel time leo o iai nei mo tātou transit route le na route ono ia e fitu minute le travel time mo tātou State Highway 1 o lo maita watu le southbound Green Lane to Mount Wellington mamafa le traffic Takanini to Papakura o lo tele delays o lo o iai Silverdale to Oteha Valley o lo matua slow lava le traffic i le taimi le nei city bound North Shore on Onera Road ramp to Harbour Bridge o lo matua mamafa le traffic i le taimi le nei Newmarket Viaduct to the City Centre mai tawa te fo i le taimi le nei o lo o whapena na slow lava le traffic mo tātou nisi nā o vainga ia e mai se fo i swinga le nā wa iai i le nei taimi pisi o le tai au am ta avale tautua nā le saunga le mu mafta mai e pele malu le Tau Radio Samoa ina oto esfululua minuto na tā leo le tula iwa Patas mai le sunga tongsia Bill Wilson o le tutuala o Meka Cars mbole nei tai au a whiane su e sau ta avale ma nei lava tono lo tano o Meka le fatas mai le sunga tongsia mo tātou lipoti anta Fatalo fatalo sunga tongsia le nei tai au malo lava le fola manuia malo le soifua Ya, nga fifi mo nga fa tai wo mo le ni mo vi ele tu ai fatalo fatua ile nga fa mo lalo e tu ele tau sala ta na tatu ya a me se foi le sunga ya tabai ta tu fo e po kalando le madu o tai au fa malo se fu mo mi fa malo le usu ni tai au tabai ma de tau sa malo se fu tongsia ke lona tasa nga fisi di mai ya sunga tongsia ngir kai au ai ka kidi o dungole ala se me ke mga oi o fa ko tongsia ka ka nga leola ka ke mga mi fa mon mon mawale nga wala makukoe pa nga o ika yela sunga fuwa nga leola fa mon mon tongsia ya dei lava yo na toanga me mga mi tanga to leola no tuatu awol ma ko fa pu yai awol nam lang ni la langi na to via sa mo leola ye lo fu la fa leola ta ala nga ora ele lo fa poco yola awol poco yola ai fe ya sale nei lava bai ya manu tatu taimi ya le nganga ba fa tai ni tai ya fa tai to ela sunta vai fa pelo sua tau to sale ya mo matua no fa au ya fa talo fa tulo fa anga samo yo fe la na me ni fa sala fa business ale tatu fa ta vale lo me ka sia e fa talo fa tele tu la bela ba male fa alo fa malo se fu mo mia fa malo to wa tai fa malo fa la samo ia na fa mra tu la ba tong sia de tatu le from Tlanga to Teni Sola yeah tele tatu tabalu tonu mai tatu we had 3 lots no right my last 2 weeks my resident at nei yo o tele no tatu tabale I de level tatu space display ya tatu tabale du mo tatu display area I used to all the fa pete su mai matala on mata alo tawa au mai pa su mai ma pailu me ma to sita ava te fingalu yo na matu ton faile tape na mai mo o ta fa pele ye tu no tato display area o le situ langa la to i to tato falta vale man tua da dia su se la chene e including for mutanga tele ni la chene ya na bia yo e la tu si for lau yo a mai on the pegela tal sanga ya on ye tanga to fule faile la chene a ber ta vale tua yo ile pule ka taliele o e malo sa o le situ langa la to ia mana tua tolu te sanga le mato te va ai lo sa todo to sanga li salaina la vale por el registration e todo se tomia service non vale le stupidito mia todo fitness e le stupidito mi samo ma penga le to vale a warning ngalo fo le fo ia tatu bi free facility mai ba tal au mai I tell you, I'm fellow people. I'm not going to bands, commercial bands, for to mini bands. All my picking up, put your Hilux, for Rangers, Triton, Mitsubishi Triton. That's pick up the team. They will listen to Nissan Navara. While pay for to Mazda PT50, I probably try to tell you that to Tabali to Lotua. Tell it to SUV like Bob, more eyeing to tell SUV light. Tu planga sport cas mo tu planga telefon mo tabel light
e ama te whanau toa mai nga e fu ia onga wha matala tunga luenga wasu la tulungai ia ta abati tunga ia e onga mu i nā tu e ama te le la tu sui pua manuia o ne situlanga mai ia so sani tu atu msia tō whenga ia wharongbamba me tau finance ta sui matala mea au ina ia mai a ifo iwa e silafia me uma ni situlanga su mai tala me au i le Ruselau Kennedy Stripe ni pa toi na po e ta bili mal na tu telefoni tu le nai ole oiva lua fitu lima balu te stua oiva lua fitu lima balu te stua ala telefoni fe be ai ole all wata papi tuono lima patasi all wata papi tuono lima patasi ia magmiro fable primary ia so mai ni terminei fa tu fast ba tu stua so se fa tamo le poti moni fo yo faiva matole nei fo e va yaso to fitu miro to lo to talo le tu laiva ia ona miro tena lo to mo to tu al maro le taiao ia mole nei fo yaso fua o fai tau ona po o le te leo na fai na le au nanga se fo maro ina New Zealand Health New Zealand ti tilo ati vasolen mavaya tu nei av ese mai portfolio Dr. Shane Retty mai ona tu finga o le mix se fo maro ina fa mavaya le CEO fipulia e machi apa o le fo titilo atu Director General Health Diana Safati le fo ele tantunga va fo inga fa mavaya mai lo no to finga mo lunga lo e fo le o titilo o ke le la fa ina o le vanga se fo maro ina lo ene ar matanga ruanga sili le ana tauna mtua ai mau tu le leilon tu le mai langa o Yesu fa ina tunu ia mone se fo maro ina te le la fianga tavai ele ngata le afia o le au fainga luenga a le afia la ia o le mamanu la tunu ulea o lo anga ia tu foi ile sa ile sosani ile time le nei ele o mafai ona nga fatia e fale mai ona tausisia le vaenga foi lea ia ilato o lo nga solo atu mo ngase tunga ai mai se onisi o life threatening issues ele o mafai le time le nei ile tulanga le o lo iai ona tali mai ia le au fainga luenga mai lato umalo nga lue tono fale mai ese ile sulu fa ia to la tunu o le fia mo so tulanga la na o iai o le tele le na o le fainga ia wa fa ia la ku suia inga ia fainga i ka ko atavai ia wala nga taun tatu tilo o i o le fale mai o lo sulu fa i o mai tatou a maisa kai mi wa fie le fa le tono se fo malo loina tele ngasi lo ye nei a maisa na yo tatou matua ia fa pena fo i tatou ia a sulu aku la mo ko ke le fa le ko ia wa ke le lo po la waiting time le fa ka le le book appointment ia o lo ke mangkua last time nga videl ma ko family doctor ko ki do va ya so fa kar ia le fa kar le ma i lo va ya so le pa mga mi fo le ia walk in fo la wa ya no mga va va fo ma ia ko kongi pe o va ko ki o se furu fiku se furu ka la ko kongi fo sale ia la ngali fa o le pa ku ari ko nga ka ko ya ki le nga mai e ke la ko la fe lo nga se ya ki le ko so ko mo lu ngo le ka ka so na alfa fango mo tato o ta milonga i lo langi lo ye nei wole ko mo ku fo lu inga lo langi me so mo ba ai le lo so fo ma lo loina fa pena fo ma to wola ya ma ye pipi ya Yesu mo wole ma lo longa mo tato ya umar kaisa ya lenga ya wala ia nga manu yo to matua ya ola matua le fan or ka ko maru ta na ma so fu pa ta talo mal ta po inga maria la para ne yaso mano no su ta mano fo ile to ata ilo sunga le o manu fo ile ne yaso ma fi am tute o le afenga ya samo manu ye tele ne yaso fe lo ai sa mo mo le lo fo le tua to fa so fo Oh
O te whaafeilo ia tu I lau whaafonga angai nene fo I tae au malo le soifua manuia usi mea lau whaafonga o Talala Radio Samoa. Watali le pale mi o New Zealand Christopher Lexen mo fai mai wa mamau tele fo ile mea wo iai fai ngole solo te te ele Kalesia Destiny Church. O le mata upule nei o le wato isu e leo leo a mi o ngā tangata o le Destiny le ana solo te te e te aratu I le asa to nai. Faletusi te aratu le whaapena whaatonu wina I ta ita o le Kalesia Brian Tamaki ana tangata solo te te e o I le faletusi e whaafesanga I ma tangata o lo I tutonu. Reportia o whaia solo te te neina loka I maletusa maletolu se fulu tangata mātutua whaapea whana witi I totonu se tasi o poto le faletusi molo lato saunga le mu. O le ana iai leo leo I totonu le faletusi matau ma whaia whaanofo fi le mu mai tangata o le Kalesia ma o lo su e nei reporti o le whaau o lima. O ni whainga o whai mai ele pāle mia e iai lava le sa o lo tonga e whaari iai fina ngalo peitai. Wa mamau tele le mea ua o iai whainga te te e na iai le aso to nai. Ai ilungo le ex, wha ai loe Chris Hipkins o le taita e le Labour, o le whaife au ia Brian Tamaki o le Destiny Church o se tamai titi. E ui nei mautusi tu singa, ma fina ngalo le fia o sui o le pāle mene na iai le aso to nai. Sau no le whaife au ia Tamaki I luma o lana I Kalesia na nafi, e la ngona lona fia I le tū lai mai o sui o le Kalesia I le solo te te e na iai. O le wheau lo momoli mai te te nei le Destiny Church. O lo tu ma losi lea te te e polo kalame le Pride Festival le e whaalawi loa I ulungali I a lii, whaapea ulungali I tamaitai, whaafafine maisi. E le o iai se tūlanga ia whai nai fua le whaipoiponga ni usila ma le atukuki. O na o le osi ngā whea ngai ngā wa mai asainia nei a le atukuki ma saina. Saunoanga nei al pāle mi o le atukuki Mark Brown ina ua umo na ia sainia le whea ngai ngā masaina. I le aso wharaile. Whaamatalaina e Brown o le whea ngai ngā wai nei masaina. E o whaatasi ma le whea ngai ngā mani usila.
Ma elea I lava fo ise ese esenga, ma isi fea ngai nga whaavao malo o loo whaia e New Zealand whaapea isi atu nuu I le vā masaina. Ta uai fo ia Brown, o saina I le fōlana lango-lango I le atukuki, le watu sanei ma le luas fulu walu tausanga. Ai se tali mai le so o upo le minista o le vā I whafua New Zealand I le aso to nai, o loo toi sila to toa nei I ai New Zealand I lana whainga whaapaanga ma le atukuki, ma o le a whaatali se tali aloa ia New Zealand I le taimi, e whaailoa whaalawa I tele mai ai le atukuki lana maalienga lea ua mai asainia masaina. Ti ngā ina manu ango le ali ina whana I Hamilton I le waweawa na nafi, o le afo le lima I le waweawa le ana mawai e leo le wala au telefoni sau mai Winston Abbey Chartwell. Whai mai ei fo I leo e le I lewa ai solu le ali I maona manu anga tu ngā I whale mai. Ma e tu ina mai reporti o loo iai se tu langa ti ngā ina. O loo su e pia nei e leo le mea na tupu, whaapea su e ngā whaia I le no fua ngana mawai. Wa whaailoa I le malola na whaalawi loa whaia I ato sina mai eita ngata au Sitalia e asiasi mai I New Zealand. Whaataua le palemia Christopher Luxon le tu risi malona maketi a wale mea moni e au ngā mole tamau a ingo New Zealand. Ta ua fo I le palemia o le alawa ele I longa o na to e whaafo I le mea sa iai le maketi o tu risi. Ai ele I o mai le koviti ma o loo tala noa palemia I le ngata I waalele. Ai whaapea whale tali malo. O le nei whaalawi loa whaingoa ina le everyone must go e tu samale lima se lau wafe ta lai wha atu peai. Ma I le vaai mamau e uma au Sitalia ai wha solo atu I isi atu nu. O le masino mati ma aperila le e fuafua e whaiai le nei whaalawi loa ma o loo tali le leia e le Hospitality NZ le nei fuafuanga. Atala muli, wati nei ale muutele I matua Canterbury ana nafi ma e whaafetaia e le ai ma se fale na whainai. O le afo le lua I le awauli o le asato na I le ana mua I ripoti ai leo ma na pisi ai maletusa, ma le tolu se fulu sui o le tinei mu, whaapea nisi o tangata fesoa soani mai lea taimi, se ia o mai I le afiafi na nafi. E po wana na nafi watau fia le sosolo le afi, ma o le soeto e fo I ai sui o le tinei mu. Fase fulu eka le te leo le whanua na whaalea ngaina le mule nei, ma e whaafetaia le ai ma se whale na whaalea ngainai. Ma ua toe fo'i uma fo'i ainga na ave e sea whaamalosi mai o latou whale. O le tau nei fo'i ua toe suia umai masa, whaapea suinga na whaia I lungo a wala titele. E wha'i ua tuai tala la Radio Samoa le nei fo'i tae au, manuia le asa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malononga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 hawhi tala. E 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami I say la my lewe Te si ovalele ai mo matine I say la my lewe Ale ale on to lean to see ale if I feel need Ali yesu e mali Oli malo victoria na swele mu Britania Samaya samutang Always say na tata
Football 5 minute le tane le jula se football jasi de fiche le tayao. Tayao le songa fua. Aso se football fito le nei masida lona lua. Ole te tua pala udanga si fonga le rede samo se football 5 vitolo amo mana pokala me fanga solo mo tanto. Pe on ye fo le nei vayaso amata le nona songa fua le nei. Ale wa ba tu tua pala udanga pokala le malu le tayao. Pe ona tautuai le sunga leo ia tawai medi fa pe foi tau sala o le taiao. Porto e Natasha vai lua. E aba ape foi ia niwa folau. Martato po kalame le taiao. Leo se mani mai le de fole. Fia mai mala tautua mo tantou le matanga le vaiaso. Na o si da fa popo foi le fa talo fa ma le fa feilo ia le taiao ma po kalame le malu le taiao. O te toe whaatalo whatuai, ia ma whaafelo i atu. Pa e mo lungo le tātou wātunu le nei tai au fōma le ia so mātanga o fie. I le mafuta mai ana i tātou tua a mātua tua sina vi ia ma vi ia le lii. Whaafutai le atua toe tai mailo tau seifua. I le nei tai au fōu, mālo le fōlau manuia, mālo le ono sai, mālo le whaatotoa, mālo fō di tatalo. Whaafitai mo le tāpua inga iaso taitasi. Lea ua, tātou mafuta ma tātou te whiro le taiao. O le matongo fie leo le whaasoa le lofo le li ia te utau mātua ma so wola vei leo o tātou te mafuta ma tātou te whafsanga iai i lungo le tautua masane le fifia mai mana po kalame. E wala matanga le niva yaso, i male tali tonunga, o lo iai le anga le lei o le whaamalo longa o le atua ia te utau mātua. Ia ai mai se foi, o le malo si fou e au mai e ia te utau. Au au tau whaivalo filima. Whaatalo whaatua ile le po kalame nei taiao. Ya te outou ma tua le nei tai ma lord for lau ya fatalo fatu ile pa ia mo lungo le tatu atu no o ma pa anga malaba ale tatu pokala me fifia mai ma ila tou fifia fa fonga pe fa ngolongo ile tautua le radio samo ya so taitasi fatalo fatu le nei tai fo le o se fuma le fitu minute te ile tu laiva ya ma to nei New Zealand ya ese tatu taimi ese tatu waso ai ole lo fa ia le tu tu sai tato ia tato pi ona yele nei taiao na fa felo ia tu lea fa toi la finga luenga tofi le tu isunga fa fengainga o to fa tua fa talo fa tu nei taiao o la usale vi ia po ila to foi wow fa penga wa ia fa penga le tunu o to o tangatu val a wina ile tu ila nga luenga so se fata fa taulanga fa talo fa tu le nga fa lo nei taiao ma lo se fo moria Tato militino fatasi nei taiao le matanga o fio le li. Malona mamalu malona sidi ese. Leo tato toi pene ye nei taiao. Good morning. Malole on sai. Pangasalo po kalame fifia mai mo tato le taiao sanga fua. Pa malu lua tu le mafaya fatasi mai ia le tato malo fa longe masani e tato le fionga ya to le tai po le fionga ya famuina to le tai David Tua. Nisio tulanga pe ona ile pisi fo tau nei wale mfa tato fatasi. Anga solo a yeli taimi down nei la tatu tal no tatu fasoa le supa la kapile wa maka ele le saka ma fa le asfa le se o ile fa un vai aso talonga le plus a maka de fa ko ila le chiefs ko ki kinge foi curioso mai au sikaria o le tulanga ese la mtanga le tu sanga le sawa o sikaria so O Sofia, o mantu fa ngona vai so a mesa tu tupu tono lo wainga, o a mesa tu tupu ya o lo fa finga luenga, o ani winga le fifia sa yeli unga talonga, o Sofia o so se lengi kayao. O Sofia. Ese bela fa ngongo i foi fa inga kamaka alo le fa ngona vai so. Na wo kamaka alo malu lo ko ka penga ka alonga mo la ko renginga ngi vai so. Sa ngia la ko siaki ma vai la ko account. Ma vai la ko karni ke wori luloa. Ai uso koe maka ua. Uso koe maka ua la dia. Ano le fangwa kwa kau fa manga mari kai ola so. Ya la imana ya. La tatu talibai vatu di sini tatu faringa dewi hanga jaya.
Ona tātou se atu loa leo le upo le poto mo tātou le amatanga le vai aso. Maua le tu se whata o tolo le matapu se marfitu se mai whafonga inisi leo tātou whalinga. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E los fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina. E te whaongaina i so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e awhetala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora pikila taavale mai le malawa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foi le whalitali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tātou insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Mara tu olo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa foi le moana e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā foi lau credit card e wha atino ai le tongi no lo sa. Mori si whaapatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. E te mana o maua se lumana manui o lo wa tali I polo wa whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Aloha. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le whaitawina o le upo le poto le nei tai au. O wale tu se le whaata oto I lona mata upo e se furu male fitu. E leisi fasi mea e ai ua mangu a o iai le file mou. Ai leanga le fale ua tumu I manu ua fasia a o iai le misa. E pule lau au na ponto le atali ina te whaatupu le maa. E whailo na vaenga o le tofi whaatasi ma la uso. E whaile upu e tunu ai le a rio, ma le o ngā umu e tunu ai le aulo. A o iova na te tofo ina loto. O le whai mea leanga, wawa I atu ona talinga I lau ngutu leanga, o le tala pepelo e whaalongo oia I le laulau whaiva upu paa. O le watau emu le tangata mativa, e whaia e ia le nad whaia oia, o le ua fia I le mala e le whaasau ina oia. O le pale o to e ina o whanau o lantou whanau ia, o le whaamatango o fia le whanau o lantou tamaia. E le ono I lau ngutu o le vale o na tautala I mea sili o na le lei. Ai matua le ono I lau ngutu pepelo I le alii. O le mea alofa o le maamatango o fia lea I le ua iai. O mea umai whaasanga iai e manui ai.
O le wau fiufi le solinga o le tula fono, na te sa ilia le lofa. O le wato e tau le mea, na te whaatea e seina uo. E sili ona ongo le o inga i le tangata mawhauwhau. I tae se lau i vale. Wana o le leanga o sa ilia e le ua fau vale. Ai au inatu i ante ia au na sawa. Ia fita ia ima le tangata se urosa wa avea lo na tolo ai. Ai au ale fita ia ima le vale i lona valea. O le na te tau iatu le lei le leanga. Ele te ale leanga i lona ainga. O le amatanga o le finaunga, o le tu inatu lea o le vai. O le mea lea inatu wai ia le misa, manu ua le tupu tele. O le na te tau ami o tu inatu le uami o leanga. Ma le ua whaasala i le uami o tonu. E whaatau inosia i la ua i ova. E iai se le tau i le lima o le vale, e mawai e ia le poto. A ua le aiso na loto iai. E alofa le wo yaso umalava. Ai whanau le uso mo le aso vale. O le tangata ua le aiso na mawhauwhau. Ua whatangofi o la ua lima ma le tasi. Ua whai oia ma moni i luma o lana uo. O le ua mana o le solinga o le tula fono. Ua mana o le ili misa. O le ua whaama walunga ina lo na whaita toa. Ua sa ili o ia le malaia. O le ua iaila loto wha pio pio. E le maua e ia se le lei. Ma le ua wha ole lo na laulau whaiva. E pa uia i le leanga. O le na te whana ua le vale. E whailea mona whaanoa noa. Whailea maona whaanoa noanga. E lea i fo se fia i le tamā o le ula vale. O le loto fia e whaima vaila au au ngā lea. A le loto whaanoa noa e ba mango iwi. E talia le tangata mi o le anga le mea alofa na i le fata. E na ia whaari liu ese e ia ala o le whaamasinonga. Olo ia i le tangata mawhauwhau le poto. A o mata o le vale ua iai le tuluinga o le lalolangi ia. O le atali valea o le whaati ngā loto lea i lona tamā. O le whaono foi i le na whanau mai o ia. E le ona whaasala i le wami o tonu. E le foi ona fasi i a lii ona o le ami o sao. O le ua iai le poto e tau fia e ia na upu. O le wanga malu foi o le tangata whautauta lea. O le vale lava, a whaalongolongo o ia, whaatangata, o ia ua poto. O le ua puni o na laungutu, whaatangata, o le tangata mawhauwhau ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ya, leo se bali bali table wati leo te lua se football valu minuto le tale o le la se follow. Ya le tato amata mo tanto le polo poto to mo ai fole tato po kala me le table taya. Kanga sore le tato wati lu tu bangalu kama sadi pe ngalu e ai. Ba se fole mafuta mai na tato tu amatua itono ainga e ni so tato tu amatua lo mafuta mai tono fo mai. Ke la vale mau tanga se na te mau mali po kala me le taya. Fata lo fatu ya oi mato e fa felo ya oi ta mam tina ai mai se ni so ila tolo fenga tu te manga luenga tono la to fa fenga luenga tono mo tanga ngase tono fa poi ole mau to suafa o e fa fonga ma le te mo taya fata lo fatu ya to iso tato panga lo bafuto bai nunga tato Facebook taya nei mana ia fa ilo mai wa kase fie ya to o ha mai le taule na tu no lo e ya wa mai le ai ngase kweli yo vika ko ai sign mai fa pe nga seki manga ya ke fa pe mai lolo wa nga seki lo ngobinga nga seki di palingi ka ko Fatalo fatu ya so pe si yo se fa fatalo fatu nei jaya fa pulea i Elizabeth malor se fo boruia hey si fatalo fatu hey si soli ulale fatalo fatu nei jaya fa pena fo ya tu di tafa malole mafto mai sala fai pulotu fa mole fatalo fatu nei tayao fatalo fatu salafai se uso ya limit to le for brother hi uncle good morning my uncle ya ba yo mai mala usainga wa ba e ka sainga yo ke ba ya ku pe ngi sainga yo me yo mai kon ka pokala mengi ka ya fatalo fatu ya to iso la to nunga tato YouTube le tayao fatalo fatu ya fafta ya mosa Bena fo ia leti sio malor si fo laude leile nei tayao. Te leilo ia te opea sau matanga sa ia le fa ingola vai aso. Ka alonga manga yo pala. E ole aulenga utele iwa ile fa ingola vai aso le aule le Reds. Ole aule Reds o tele iwa ile Red, ile aule Reds ile aso to anai. Crusader amata le tausanga le ta alonga le super leo so fa il Crusader le wila matanga tausanga. Ole aulea Crusader. So le e makaukia e amaka lor kasi amaka lo e ka amaka lo wo o tau o longa tonu. Ole tamu sanga amaka lo ka wa ka si so fo le wa I speak piwa ai o lo fa unga so le e pia ka fa e se fu de ma for Crusader ya talu na amata mai e fa no Crusader. Ole awale ale Fijian drua lenga yai la wafiki talonga ma na ia wal awa Brumbies Australia aule le titilo i tolu wono tolu lua mata ina fo le talonga sole maka uki ar kalonga fo ilia Sauloria Warriors male Highlanders sole ko si ko ale prop tolu wono tolu fitu Manu malo le Warriors tolu fitu ta longa mata ina oka se aule le ta longa amatanga tamsanga maka ukia tulanga wa ye ta longa o au yo mai ole awale force male moana sole kako wa ile sa wale moana le sawa sa wale force au foye I au ya Australia ole force Brumbies le malo uma Warriors malo uma au ai e malo sorry kwa makaukia au ole force male moana fali male fa tasir ai ole Brumbies male o fiti tolu wono tolu lua fa ai tolu fitu tolu wono tasir ai malo le Warriors Highlanders Blues Chiefs lua lima sufa Todi kalonga le ngamba ko ko ngofa ngol vayas aule ale Blues ngia di fako amaka idi ego di fako amaka amata talunga di si mera ka puli fuaka ko ye au lango mal au mata ka amaka ko ole me amaka loa idi va pe amaka loa malonga songa de hai ole me le ka idi me ka kai
se langa ese tau sanga mameto tia a whaia onga. Malatu pulenga e whanga solo e le talonga. O le amatanga la tau sanga dea, lua so malosi Australia. As whai malosi me Australia. Blues. O lea piwa o se latu e whaatai. Ka mawhoi lesi kilo ma wawai o le are. Le game plan ale aulea. Tatou New Zealand Australia. Lesi la talonga le la tapena le blues o le aila. La tatu baba ailo la I awala ma me ko kia le la au fatase le blues ma le moana o le blues ma le moana au na le la tilo na ia I mata tia le tulanga la ia o le blues ma le moana au fo inga e lua le la kapo e ngi kausa langa le moana I o le moana tatou ia ma le blues tatou io o le blues al Pacific ale New Zealand e o kako o kilangi ale moana al Pacifica kako wo ma yai ai alo fo ya moana kako ya moana ya patalo batu di tatu panga tala tatu laina tolu fit ta siliba tolu fit ta siliba tolu le wa mata talonga tau sanga nei o aile aulenda le la tapo le tau sanga mau te lona fu suilo ma fau kilo a finga wa suile le anga I o lo ma fau lisi au le la tap yai le ala sau mata wa le sau lisi Australia pe do pinga pai Filipai Nasione fatalofatu mafto mai na I takaniri malor se fua Daisy alofati ate ma fatu no fa alo fa tai para il tatu il langolango fo il tatu farainga resto nai e seta pati fatalofatu nei taiao ileia farili malor se fo moruia solo yo ande kalifa fatalofatu ale naka fo ile te per mutalo yolu fatalofatu nei taiao ya le leila tatu se mai vato faringa tatala tatu laina kako wo o le moana ma le blues o au ngala ukapo e morngi kausanga au fo yelua o le a yelo na swinga tele ile nei tausanga I yana talonga kai kasia ai nga maloi e mo ia le blues o lenga kirikilo aku le blues e faisi kele awale ale chiefs o le fa kwa ka maka leo lu lima sufa ele kele angi ringi e mo kama ai ma ele kering ai alela tala tu tatu leina tatu faringa Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso o le vai aso. E maua fo I le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e lea I fo I se tutongi, Mala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua, he whai ama whai, hoa se lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata ese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua valo fitu tasi. O varselau ono lua valo fitu tasi. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I au kilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ya le wa no tato leina tolu fitu tasi ni ba tolu ma na ya la lusa au ilo fu ilo au ke kapua ya na ya la ka ko vai va leita au ilo le au tapo ya la tatu wo ngol tatu wala talofa
Malo se fua. Se fua maguia kikia. O maltaya. Papsi kikia ele o mawaku. O amelu taya. Maguia pap kai vangena o kalainga kikia ma kala. Dele. Oile tapo ni tu sang. O ke kapua ile moana. Mon o le ya. Se sau ya se abe so fi ngalu. Ola sau mata bate talong fa ngol veso. Dole mo kwa ma ngai or ka longa kia vangena o kala me ma ko fier ka ya. O la ki ta pa pe ko mu mo au. Ilungole. Ora ulo la kunga del moana e ngai ki de malopele. Iya. Ala wa ai ka longa ke kia i wa yaso ngai man fa kulanga ngal moana. Jam tingin moana. Iya. O launga makamaka tanga fa lau fa so fa tanga tamata. Iya, mo ngi sa wanga ke kia. Ma ngai la ka ma ya kasi do fingalo sem pingin monga. Iya, fa kai manguial po kalame ke kia. Ba te manuel tayao, ta tu leina talofa. Talofa, dok tenga ke kia. Malor se fo bani o amari yaso. Dingo le aso ni ia ia lo por tua o tu nga talo tau matua i mo ma de pelo la te. Ia. O le ala sa sile talo ngala stonai a fa pea o stangata mata po o el tangata fayang ala sa sile i tangata i talonga sa yai. Ya lo tenga te ia le tulanga na ia le fa mo talonga le fa mo vai o se tulanga mataina po le tulanga au po ia sa vito dalu. Ila ola mai tau fa tangata mana. Iya. Ya o se tulanga mo volunga po ia se te olwana ya o le Western Force. O ia pisa pitla. Le o tato va ai le tulanga po le waliki lunga le level le tulanga talonga. Talonga. Ya ese mai ang tele te au mo mai ile au da mato au mai lo request. Kusi. Ya male au ke lolo le ale plus. Ya tulanga na le wo ta lo le tamsanga de ola ai le. Faula vea. Hola, au fe lolo el plus. Ya, ole au fe lolo el plus. Sorry. Sa ole kala le chico inga. Makaya la makanga yo ki fai unga. Au fe lolo plus. Ia fa chanduanga. Ya, wa mara chuva le peo pa no fa. Le nga la ia le krenga ya pungbo le fai malvaya. A fai to champignon le plus de sangande. Na mo ki le wa mo champignon. Ia. Sangande. Pena se hasta foi le tato se vai. Ya le woto South Crusader ni to sang lo no winga. La me tu ol Crusader mal manda Pacifica. O na le la su champignon to sangande. Ia. A olaunga sila malaunga fa so fa tangata mata ole au fa lolo blues Tato leina talofa. Ia, si koe kausiaki ka kolenga. E el me le fale con. Nga ka ulo le fo le blues. Talofa. Ia. O nga ka ko fa pingi idea. Ua fa le tonu mai tato ta telefoni. Ai si o lua ko sa iri mai se ka ko musika le ari nei tai ao. Masi e tatu toi va ya tu o le hale be o tupu mai ile tatu laina. Ia e fatu tu atu so o monatu.
Ya nai whawhiwhiaka mo tātou le nei tai au, toi se 10 minuta na tāro le tūla se 10. Tātou talonga ma tātou whaasope na i le tai au. Pe ia e sao e ale pese, Pe ia wa i waila au iwa kusi se e kamaka. Ia, e whātutu atu. Ia wai rea ngangare anga ma waila au se iwa kui e kamaka. E ai o le ae, o kui ara ke whaipokala me se waila au, o le ae o ke ia. Pau au kako kelfongi. Talofa? Ia, o mawa mai, o kai whawhikai, o leo o mawhau whaupore be, e wa kuse se ngi vai la aure kere fongi, au lea, o ia le mesiri, ia, sek mar kai au? Ia, kala whalawa. Ia, le, ia, o la sau mata i talonga whaingon vai aso. Ma koe seki ia, ka pua ia le, o le, on merawa ia le au le, an buanau ke le swinga, ni kausanga. Ia. Ia, vai aku mo koe ke lea swinga vai fo ia. Ele ia se au koe whale kongu nge kausanga. Ia, pau wale au kapua ia o so vea marvaenga ia, pia fo ia le au kilangi mo vore konga ia, pau nga au kapua ia ia. Ia, koru, Ia. Ai sik. Ai pau ia le ma ia sau on bona pau me ia. La koe o koe ai fo ngali, o koe manku ai kalonga ka kom falangi le toa. Ia. Nga koe sasi ia le au koe svangale ka mo e mai ia le ia falangi ia engelangi le nga ka mo e mai ia engelangi po nga koe sasi au poe jua alo kuku alo ka mo aku o kelerke pero nga mo ia le au poe nga pa anyway la manga ia koe ai poe juma na ko sasi nga i ka konua ia kele swinga manga ia mo le koe lo Tai para mo ia tai au. Ia penga fo. Ia, tatu wol vala talofa. E fo mo ia lo. Kelenga ke kia. Malolo sai bai. Lela tal no fa ia onga por tama mata. Por tam talo. O la u wa ia fa le fa ia onga i. Wa wole fo fa ia onga me o kalonga. Ia. Mo ia le ngale po kwa makal kalonga. Po kwa iki mo kama. Ayo o lo ko ila ile kenyi so hawala kalaka pai. Ia. O ngala ilo ile senga. Ia male aule ko saida. Wa ke lo fa e so pin ko saida. Da wa. Ia, ko so pin ko saida. Ia. Tu sala lewa ala sa tiro le blues. Ia, e mo ila wa. Da ko ila u kala mua Nang ari foka maka ka musanga lele ila kingo kama. Okay. Wa ngali pawale le awe pe ku ibaya pe pe ko te fulung ka alo ele kai ya ngali aule ku sai. Ia. Man, wale va tele na italo fo le kala pule a. Deva ke lengo ka alo maka alo mo kai. Mai mau pangale pang papel la te tari il pule nga panga wanga ya ave se vai ka maka alo se vai il pule nga. Apa se vanga le ngola ko fa ka wa ku ya oi. Ia wa vai la ngala ngo kale fa ka wa me nga merka. Misia berkiri ke so fa so la kapi so de faula se. Faula kala ngo ma por kiki ma olo ma le pake. Al fa se be jori. Ya la o so fo ya al por ko. Apa ia ku lele koe kari ngi au kiriki wa makuari. Wala ki o fanga, o ko si e ngore olanga kiriki fa ola ni mero. Au kama fa ola ku kasi dengu mira kasi me ka kalonga so ngala ve wale ngala vai. Ya ngala vai lo so. Ale le ngala vai ka lo ku se da sa manga me se vai ko king ala kala. Dalafa. Kelenga kio malu so ibu mana ma so ibu bagi ngi ka o mai o toi o ia me mo ma ngava mai le sorry ia le o me ka wa nga e sa ngo ia o me mo ma ngava mai le ba ke le lo ko se mai ka ko le ya ola sa ma tamata talo ngol fa ngol veas ma nga yo ma ka fa nga au e pa me ia le ka fa ngol ko i de Oro wale mai kura fongo ia ele ko kusa ia fai unga la fali pero kasi nga vai nga pe fu ia la ka kere ai o karo nga nga makungai mai ka fonga la nga ro ese ia
o kula funga no se fa unga ro pari o mo wala bango resi au sa le ka mo maro ya o le ka longa le Highlander male ai foi la ko water ya masal poko se furu bi ko ke muri lenga pu e furu lo ka gi wa le le seke pu ia po kula fo ia a viu a tekla e te pega kurunga a teklo e poro a kurunga pu e kurunga ai fa sala lo foli po meu ia ngala le menga ngala ko ngal poro ngam ko ko ia ma le volta malo ia sale ka malo ka le sengo fa unga lo foli ia la ko kula fo le ngai bengi ia ma ka penga va pega wela o trua fiki o meu manga o se la wo ki nga fa maka e fa unga lo poli ya me se le sikula ko isi kai o sa o isi kai o fiki ia esa ia Maria fa table fa so tupe Talofa ia le yo se Mario fa soa se fo ia fa soa to ina la to malo matua fa ale matua mata mal fa ale matua tapua to tele ni so tato lo tam fai mai a tato o tato lena talofa malo se fo mo dia o mata mo ga fa sta ba so malo so fa check ya la sau mata talong o awi en ka alo ma ko ma ka kia kulanga sai ya mo ni la wala so mo la u vai ai au ya po ki lo ngole sa un bo na la sa wa ye o so se ba sa u un bo o wala pe ki ale ki pe ka usa na ni the final mo nga mo pulu ala sa u va ile matanga talong al pulu le pulu le la sa u mata talong al pulu sa im Chiefs ya mo ila wa ya ko ngare ngakala matanga o ro pa iki mo kam ia wa ko ai fo ia mo ila wa mo so ngade ya ili ku kong kam ngare kam fo ya wa ko lo wa ma ka ya le ku sa wa kong kam ma awang ka alu ya pengalan mereka kira di session ya ai o pekia kau sangat final mana plus final mana plus seki le fa tai bria jaya o te uso ia se fo mai bria le tai bela wati lo te va ya ti ai u ato e 2 minutos talo le tu les folu tapi na mari tu fa salawino tantu tale bai fanu le tau tua male unanga ale Paltu salva masimido mo tato itala amata bolne bayaso. Pajalo vati di so tato pa angale fata mau mai lunga tato po kala milta nei. Malo si fo moria malo fo lang matafi abta vale. Pajalo vati ya to to malo lo sai fai mali o to sa. Ave pasi melo ke le inga menga ave pas. Ave pasi ke le pasi. Manku ora ngal fa ka me maka fa ka makau fa ka vale. Ya mal fa ka ido pe ngisi fa ka pi ko ku po ikemo e fe ma ave pas. Ai oli la to fo ngaluenga ide fo ngofi pa malo atu ila ya to ave pasi tamai tai ma ave pasi ali ia ava pe ai ke aru ai ke manga ave supokako ave ki ngai fa supokako pe ave ka mai fa supokako pe le yar ke aku ma e kalkalo mai pasi si ala fo e kalkalo aku lima supokako o ia se o ko sole vai ere mankanga me maka vengi pasi fa mo yo so mai foi se porque ele vai ia kanga me maka ma fa ka o ide ai fa mo e se aka ko pasi ngai ku ku fai ko me le kere le ngai la ka mo manatu le le kasi le ave pasi au le le ko fa maongi e alua manga lancho e baku ile kinga ia ngala kwala ia foi langa lanchi o a mo foi ako sa de fale ako ko sa de fale ia ba foi fofu a ba le se coupe ku ia ole ale be ai la fa ka yo eva ko ila ka fa pe ia fengo le lancha ka mo ki au mal me se le yo le ka ave pas foi le ia langa lanchi de ka ia ia po le auli po le arke me aduai foi le langa lanchi
langa me aiku langa ako o langa whangwai alua leo mai ile ku se kar pa se kupe nga uma ko sa fale pe ka mai kia o nga fuinga o leo e a onga ia ai fa malo atu ila ia te tu avita vale o lo fianga i tu manga luanga leita o fai le mu fai va ia mau pele to vai on sa irungo la tele au ti so ona fa nati ia la vea ia mau pe o le fia ne yaso se benisio tato wa pokala me pe o ia tau nei to fa salawina o tato tale vai fa no mai el fa fonga hey Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. O te whaafelo ia tui lau whaafonga angai nene fo i tae au malo le soifua manuia usi mea lau whaafonga o Talala Radio Samoa. Watali le pale mi o New Zealand Christopher Lexon ma whai mai wa mamau tele fo ile mea ua o iai whainga o le solo te te ele e ka le sia Destiny Church. O le mata upule nei o leo wato isu e leo a mi o ngā tangata o le Destiny le ana solo te te e te aratu i le asa to nai. Fale tusi te aratu le whaapena whaatonu wina i ta o le ka le sia Brian Tamaki ana tangata solo te te e o i le fale tusi e whaafisa nga i ma tangata o lo i tutonu. Reportia o whaia solo te te neina loka i male tusa male tolu se fulu tangata mātutua whaapea whana witi i to tonu se tasi o poto le fale tusi mōlo lātou saunga le mu. O le ana iai leo i to tonu le fale tusi matau ma whaia whaanofo fi le mu mai tangata o le ka le sia ma o lo su e nei reporti o le whaau o lima. O ni whainga o whai mai ele pāle mia e iai lava le sa o lo tonga e whaari iai fina ngalo peitai. Wa mamau tele le mea ua o iai whainga te te e na iai le aso to nai. Ai ilungo le ex, wha ai loe Chris Hipkins o le taita e le Labour, o le whaife au ia Brian Tamaki o le Destiny Church o se tamai titi. E ui nei mau tusi tu singa, ma fina ngano le fia o sui o le pāle nene na iai le aso to nai. Sau no le whaife au ia Tamaki i luma o lana e ka le sia na nafi, e la ngona lona fia i le tū lai mai o sui o le ka le sia i le solo te te e na iai. O le whiau lo momoli mai te te nei le Destiny Church. O lo tu ma losi lea te te e polo kalame le Pride Festival le e whaalawi loa i ununga li i lii, whaapea ununga li i tamaitai, whaafafine maisi. E le o iai se tūlanga ia whai nai fua le whaipoipo ngā ni usila ma le atukuki. O na o le osi ngā whea ngai ngā wa mai asainia nei le atukuki ma saina. Saunoanga nei al pāle mi o le atukuki Mark Brown ina ua umo na ia sainia le whea ngai ngā masaina. I le aso wharaile. Whaamatalaina e Brown o le wheangainga wai nei masaina, e o whaatasi ma le wheangainga ma New Zealand. Ma e lea I lava fo ise e senga, ma isi wheangainga whaavao malo o lo whaia e New Zealand whaapea isi atu nuu I le vā masaina. Ta uai fo ia Brown, o saina I le fōlana langolango I le atukuki, le watu sanei ma le luas fulu walu tausanga. Ai se tali mai le so o upo le minister o le vā I whafua New Zealand I le aso to nai, o lo to sila to ane iai New Zealand lana whainga whaapaanga male atu kuki, ma o le a whaatali se tali aloa ia New Zealand I le taimi e whaailoa whaalawa I tele mai ai le atu kuki lana maalienga lea ua mai asaimia masaina. Ti ngā ina manu ango le ali ina whana I Hamilton I le waweawa na nafi, o le afo le lima I le waweawa le ana mawai e leo le wala au telefoni sau mai Winston Abbey Chartwell. Whai mai ei fo I leo e le I lewa ai solu le ali I maona manu anga tu ngai le whale mai. Ma e tu ina mai reporti o loo iai se tu langa ti ngā ina. O loo su e pia nei e leo le mea na tupu, wha apea su e ngā whaia I le no fua ngana mawai. Wa wha ai loa le malola na wha alawi loa whaia I ato sina mai eita ngata au Sitalia e asi mai I New Zealand. Wha ata awal pale mia Christopher Luxon le tu risi malona maketi a wale mea moni e au ngā mole tamau a ingo New Zealand. Ta ua fo I pāle mia, o le alawa ele I longa ona to e wha fo I le mea sā iai le makete o turisi. Ai ele I o mai le koviti ma o lo o tala noa pāle mia ele ngata I waalele. Ai wha apea whale tali malo. O le nei wha lawi lo wha aingoa ino le everyone must go e tu sama le lima se lau wafe tā lai wha atu peai. Ma I le wa ai mamau e uma au se talia ai wha solo atu I isi atu nu. O le masino mati ma Aperila le e fuafua e whaiai le nei whaalawi loa ma o lo tali le leia e le Hospitality NZ le nei fuafuanga. A tala muli
Wati nei ale mūtele I mātua Canterbury ana nafi ma e whaafetaia e le ai ma se whale nā whainai. O le afo le lua I le awauli o le asato na I le ana mua I ripoti ai leo leo mana pisi ai ma le tusa. Ma le tolu se fulu sui o le tinei mu, whaapea nisi o tangata whesoa soani mai lea taimi, se ia o mai I le afiafi ana nafi. E po ana ana nafi wa tau fia le sosolo le afi, ma o le soeto e fo I ai sui o le tinei mu. Fa se fulu eka le te leo le whanua na whaalea ngaina le mule nei, ma e whaafetaia le ai ma se whale na whaalea ngaina ai. Ma ua toe fo'i uma fo'i ainga na ave e sea whaamalosi mai o lātou whale. O le tau nei fo'i wa toe suia umai masā, whaapea suinga na whaia I lungo a wala titele. E wha'i wa toe tala la Radio Samoa le nei fo'i tae au, manuia le asa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Noise.
se ita wa'azua Wawa umauti noa Ole uso monita ua Ole uso monita ua Ua mana ya mutana Muta tautu ulanga Mawa ufotu mwa Ole una fa'alea nona Saui aliwo Moya periso Moya periso 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 Matala Usuleama Yesu onetala Uleama Matala Usuleama Yesu onetala Ya, di so tato fa fi fianga ma futbol tato wa tu nei ta ya ilungo tato po kalambe. Ya, si o fa talo fa tu di so tato pa ang singa kolosi le kiki ko o se ka mo chana e o langa telefoni. Ya, si o la ko sa idi mai le sunga fa fianga nga po fe o ya yo. Ya, ma tato we vai van lita ilungo tato po kalambe. Ya, ile ma futbol tato wa tu. Ya, talo fa tu pasta balo se fu manuia. Talo fa pasta. Opa, baru te ko mo balang ma. O mai. O amelo sunga fa fianga. E mo via pasta. Be si di ngalo ki fa ngoro ngwa ko nga ke mangwi. Ngala o marka ofisa. Ale o ko le leva dai. Awale kali a joe ma futo bali tatu fa balstino le tai lungal tatu pokala be lungal tatu tua blanga alle si fongal wede Samoa. Sumbale wanga ye tatu. Ya, lelai toi tali mai le tatu po kala ben leita ya la tatu se atu tatu fa Malestino fa se ai foi malesunga fa fenga ngal leita ya la alu tatu fa Malestino malo la bron sai malo fo la pale tutu bangalu ngal fenga mal tatu watnu ya fa talo fa tu leita ya malo se fo manuia ni so tatu po kala fanga solo mo le to telefo ila to le fa se malesunga fa fenga ya pau ya mo le tatu po kala mel ta ne fa talo fa tu pasta malo le so leita ya fo malo se fo mo malo lange mate tiel leita ya fo malo fo ile tawata in leita ya la mtangal va yaso vi ile tu mo wol malo si mo le olai hawa foi tiu tem faiva ya malo le fo la woli ma ngai ko uma la fo uma ngai masinga ya ba aki mo lo mo le ali kiki ta iyo pai si ese fo winga le tau le tau nei pe ona tatu titiloti ese winga la mtangal va yaso ya la sau va ile am tangal va yaso me si fo lo malanga be ngola tele leita ma se ave met faututa o foi si ma se ole wala ki munga ya ai ole ole afoi ko lo sao atetia e aso fa pengei ai vai ko fale ko ngai lo ka vale pete wa la ve ai ya ko e sili sa ngale mulo le ko po fa fika u lungo le wala ya me se ole ki mulo me ia maria e tu ala lo pel tatu watunu ina im fai ona va ai le tulanga lo ia le pisi ya me se fanga so le tatu watunu te tu na le sa ngale mo tauna iai ia va ai le e tau on fe hai ia ma tala lungo la tele on sai on sai lo loko pe lo poloka la wala on la fa si pisi awe kam foi ki ka vale la ke wo e fa fika u de tu po mai lei tali malita ta pa kala meli ta mo tatu fa Malestino iyo ya le buinga le fa ungol ba yaso ke dia ya met fa ungol ba yaso sa Maria le Malestino pesa Maria la fa ungol ba yaso fa pisi fo ina fo fuanga sayai ia ola fo ye anga ia tu te ma nga duanga masani sel fa ungol ba yaso la to ia ai to tele li so tatu le lo mafuta mai lungo tatu pa kala meli ta ya fa malo ati to malo no sai malo foi le fa malosi ya ala alu tatu fa Malestino alu tatu fa Malestino ya la volte mi fa sini fa Malestino mo tatu lita ya
tau le te kua e le alo kua e nunga whero wha maus kimu. O kia se wale ngale kimu ke wai mai. Ia. E le whai mei tonu whare. Manga ia. Mga umia le lua le mga wala ko i me ailenga aianga. Pastor. Oba le. Oba la sa ia pe o la sole ai. Ia. Ia o la song fo pe o la sole moe o le si. Ia o la sole lua ia koe amakanga. Poinga. Koe moe foi. Koe moe foi. Ia le lei mana ia la lu tatu fa mastino le jao maka fo ia ka ko la so fu le maka le fa mastino le le mo lo so fu malo loinga ua ke kulunga ko ai li fia sumpa ia mana ia maka lo TV ia ai mo ilan tu olo anga ai ni fa mastino ia fa nga yoi mai ta tu o tipo pole lista ngata ko lo ngai mo singa me le yo chao le le ia mo singa me le mo singa ma malo singa lo tino o afe au mga luenga ia me se foi le foi tala le le ia malo ia kulunga alo atu le tau se atu ma se vele ma futa mai la fenga mga luenga usu foi le usu ka ia po ia ka fresh faro mai wo vai dalo ngai dunga be ku ke o ngala ngai dunga faro mai wo nga wo le banga ngofo le banga moe ia faro lo fa ka tu sebe kasi dua tolu lima ya yo tato tamam tina matua kilu vai kilu vai kasi dua tolu lima au kafa kasi dua ni so tato ai ngai ma futa mai nai Amerika ka fa de família fa luanga kol lima ya Amerika wa makan fa ko ngai wala sangi wila lo fa pia o ko au malonga ai ya kulo lunga sumpa ya vali ya kas lua gol pa lima ya ahora ya kas ya lua tato matu e fa lo lua lima ya lo mali e fa lo mali ya fa beu lima ar lunga kas ngolalo ar lunga ngolalo gol ar lunga pa ngolalo ar lima ya Aya. Ya kas lua kol sa lunga le lima sa lunga kas lua loi tafa pa alu lesi au tafa lima ya yo lesi au tafa kas alu lesi au tafa lua kol luma lima kas luma lua aya kol fa luma lima kulelalo kas lua ngo yo tau au fa lima kas lua luma fa lima fa ngai yo go au au fa ngai yo mu se lo kinga fa ngai yo go au ya kas dua kol fa lima kas dua kol fai mali kas ya almari tua tau au fa mari tua ya alvari ya kas dua kol fa lunga lima kas lunga dua kol fa lima aya kas dua kol oso luma fa lima ya ku ilalo kas dua kol fa lima lunga kas lunga dua kol lunga fa lima kafa kas dua kol fa lima ya kas dua luma angaya fa lima tau ale mayoi dua mayoi fa lima ya ayoi fa pe kas dua ya fa adunga iduma fa lima la so mafua ia la so fa tutunga ta dua kol fa ai mo tau ya tau ora fa senga luenga e tau na ero fa lutino ya la alu ka ko ya sa o mai luma sa o leva hu va pia ready go mari kas ai do wala ko kusa ngalos au fosia ai nga sa o luma iba sul kas luma kon fa lim on yo iba tino wa ba iba sul kas luma kon fa lim on fik wal iba sul kas luma ayoi fa lim on fik wal iba sul ya apakah kinunga apakah kian ngayon maloking ready go
Kas. Lunga. Lua. Kon. Fa. Ja. Lim. Ong. Joi. Fik. Wan. Iwa. Ful. Kas. Lua. Kon. Aya. Fa. Aya. Lim. Ong. Alu nu Fik. kawau. Wan. Alu nu. Iwa. Ba. Ful. Kas. Kas. Ba ver. Lua. Kon. Fa. Lim. Singese ya. Fik. Alu. Wan. Iwa. Ful. Kas. Lua. Aya. Kon. Fa. Ai ka tu ma tu ai fai maria le fai maria tu tu changa. Ya, vai mai. Ai oi mai no kingo a ka wa makanga. Vedela. Ya. Ya. Roli. Ya hukka. Ya. Alu va bia. Alu malai. Ready? Go. Fai maria. Kas. Lu. Fai maria. Awali. Lim. Ong. Fik. Yo ya. Iwa. Tau au ore ngai yo ya be tau a. Kon. Pa. Yo me tau a. Fik. Wan. Iwa. Yo. Kas. Lu. Kon. Pa. Yo. Awali. Fik. So ona nau. Iwa. Sul. Kas. Lu. Kon. Pa. Aso fuale dei. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ya mangaya. Ya. Ya lo maya. Lo maya. Kang foi kango le piccolo lo curi ho ngale kau. Sa olen me da. Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Ngoi kafa. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Aya. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja, hei ja. Ja. Ja, maar wat kom. Ja. Af. Ari koso a be kwa. Ja, sek. Hayo ko au ngai no. Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Lo tua. Lim. Ong. Lo. Fik. Wan. Iwa. Sul. Chai mai cha to fa cha to ma tua e. Vai lo malo si ma vai ya. Ya pa. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja. Vai lo ma ya. Yo chino. Ya. Yo. Ure yo be. Si ila lungal vai. E nga ho vai. Ure mai manga vai lunga. Ready? Go. Ko anga le fer kabal. Kas. Lua. Ni umbi ai pingi ya kwai. Lim. Ong. Ai mau lo manga ba. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Umbi anga pingi ya kabal ai mau. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ewa. Wa fa ngo pe ko empty mai lo manga. Luas fuduai. Vai lá va. Ja. Ai kule fa pe. Kan fa ol fa lua ke lunga. Ready? Kas. Lua. Kon. Yoi. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Ku sa pe ngai ke sa fa mo fo ya mi ngoi fa pe lima. Iwa. Sul. Kas. Lua. Ngoi fa pe. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja. Ja, umala ia ka fa pe ha. Ready? Era ka fu le mai. Ka fu le mai. Era ka fu. Ready? Ngai go. Yo to au fa ro so onga ko ngai vi tinga. Kon. Ai fa ngai yoi. Lim. Ong. Fik. Yoi fa pe o wa. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Le swinga mo ta to le vai taimi. Te le tau sami. Sul. Kas. Awani fa tu tu vai ta to. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Yoi. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja. Wala ia. Wa. Ja. Ai. Apia. Ja. Ready? Go. Kas. Lua. Koso apia. Kas. Lua. Kodu. Alununga. Kas. Lua. Tomatau. Kodu. Navale. Kas. Lua. Alununga. Kodu. Kas. Lua. Navale. Kodu. Alununga. Kas. Lua. Tau. Kodu. Vale. Ya lo kasi. Lue. Lua. Nunga. Kodu. Fa. Alununga. Lim. Angai. Ong. Fik. Walu akolo kingo. Iwa. Sul. Mangai ya sini. Kas. Lua. Ele mia ese. Kodu. Lima. Angai yo ya tino. Ai. Fik. Ese ka ko ni le dingi kayao. Iwa. Sul. Wa. Ya.
Ja. Ja, wa kau mo le mai fodinga. Ja. Ai lo ko au ki ngau ko. Au fa Lucio ko au. Le vai. Kas lua. On. Fa. Lim. On. Fik. Wan. Iba. Sul. Kas lua. On. Fa. Lim. On. Fik. Wan. Iba. Sul. Kas lua. On. Fa. Lim. On. Fik. Wan. Iba. Sul. Kari besi ko. Ready? Go. Kas lua. Kun, fa, lim, on, fik, wan, niva, sul, kas, lu, kun, fa, lim, on, fik, wan, niva, sul, kas, lu, kun, fa, fai mali, matua le fai mali atu, sul, tato tene va pe oi. Vai kong, vai fafo, ya, seki ko pesi, vai kong, uma le la, fai diska ko sai nga fa sa le pesi Asaulo, Sau kong, kasi, lua, ngoi man pese le ala, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sulu, ya, vai, sau lungal vai mangaba, ready, go, kasi, failar kamanga ya ngal mangaba, lima, ongo, pangayod kamanga, fiku, walu, iba, sulu, kasi, pangayod kamanga, fa, lima, sekir kamanga, fiku, walu, iba, sulu, ya, lalu, mahaba. Ngaya. Ready, go, kas, lua, golu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sulu, kas, lua, golu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sulu, kas, lua, golu, fa, lima, Ayoi au tafa. Isto au kafa. Sulu. Ayoi. Ya, pese walok. Kas ya le. Lakulo kas ya mangaba. Ai, fa ayoi ka ko mangaba. Ayoi ka ko mangaba. Ha? O que lo falo. Yo. Mi milo lo mangaba. O que lo fa pe vai lo mangaba ka ero fa ila hire. Ya, mi milo lo mangaba. Ready? Go. Ele vai ngal vai ngai mole. Gol. Ese la llama. Ongo. Fiku. Vale. Ayoi. Sul. Kas. Ya, bahaya. Ya. Fa. Lima. Ongo. Pare vai. Vale. Lima. Sul. Kas. Ayoi. Faka famai. Lima. Ongo. Ai kele fuar. Lima. Sul. Vai dale manga ya. Kau dem fa ngama fa ka fol maka. Yang fi ai kele fuar. Ala ko ka pesi. Pesi. Asnani ne kuna de mama ye. Good. Yo la ya. Ayah, que fa ko ya kopo. Orengi ma. Papai para au. Kongi. Oi. Soso fia, soso ma. Supa mai. Abi yare. Supa. Yoi. Ya. Xong. Babu. Lalo. Kongi lalo. Koso. Babu. Koso sa olunga. Loi. Vale. Loi. Koso. Loi. Loi la ya. Awe. Sau. Ari ai. Loi mai. Au kafa. Yoi. Loi. Andi ai. Awe. Loi mai. Au kafa.
Cosa sa lunga? Ale le no al kau. Akabali. Koso. Ya. Pak Maui. Aya. Kuy. Cosa la ya? Lui. Awal ko panganga pam. Yoi. Awal panganga. Kenny, awal ko panganga pam nga Kenny. Yes. Ngaya. Oi, malu. Pa yo kanga kamakukulo ke faya ele fa pe fa fa ele fa ngasa pam kau ka fio. Lalo, so. Yes. Aya. Io, oleria. Fa nga merka kori. Dingo ya oi. Usa pepa ure iek. Oi. Dua mai pea. Kau ni oi. Silva!
Oi ai. Pum here. Ayoi. Kalau lumur pai. Kalau. Oh yai. Kalau gua. Ya. Sa kala le sino bakwa al Messi al mga bangaba. Ya. Kau al mga bangaba lai ngayoy. Ngayoy yan le. Seki. Ya. Saudi. Falo ngaka ya mose. Aqua. Dalo. Mose. En lugar la auta talana mu ole me okwai ele ia fai la au ile afi wasa ole fa alinga na ile mo en lugar la auta talana mu ole me okwai ele ia fai Kangi. Sabi. Ani dalo ah. Dalo.
Ora tu o oi ai pupiko. Lua! Te whaaola mai no lu. Lua! Ua o mai lele o la tutami. Joe. Boleh lah mabose. Lalu. Mabapa sa wanga aflao. Ayan! Hop! Mose mose, tatala usema, usame ni le tua. Lua! Le tua bravo, le tua isa. Joe! Lua! Mose mose, tatala usema, usame ni le tua. Lua! Le tua bravo, le tua isa. Hop! Tumba! Lua! Tus! Hop! Hop! Sau! Sau! Babu! Ayan! Tumba! Lua! Tumba! Ya, Maria, Maria. Maria. Ayan! Ayan! Lua! 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 Samo e fiti ti fat. Mali e tau tuma. Si vam fai pupa. Eu sou al mea ai vai sai mawa. Eu sou som tu veula fasa lu e mos musa. Si var samo e fiti ti fat. Pisang mali e tau tuma. Si vam fai pupa. Eu sou al mea ai vai sai mawa. Hiya. Kiss, kiss, kiss.
Ya, hai ya. Seki kaya. Ya, faro. La upele. Lalo. Awe ke mo pole. Au sabi. Vai ngoto le lalo le tamo fucha. Lunga malalo. Au ke famastino. Ya. Oje jojo. Kau. Selili sama-sama yo bataf. Kau sa olunga. Alu luma. E faile maba. Baka yo ye musel lo kino. Ole alof. Ko tu ka le musel lo kino. Afai. Tawa pea. Ai mus. Apea. Alu luma. Ene yo. Ya elo. Ono. Banganga. Koso. Wai. Koso mayo wo lunga. Wacha. Wo wai nga. Sabadi yo wai. Lenga kinga wai. Kaf masuk. Lenga kinga ko kaf masuk lo wai le leng palo. Ala masuk lo kingo. Alo pasa ko kaf masuk le ko. Koso ko. Olela. Kosi wai. Alo vale ya masuk lo chino le kinga ai. Koso ko. Valor mas valor ya pasao lele posible pasao luma ole ya asuluma Nama chala na tunga Lena Maleshinga shinga Eya souna Ifoinga leo leo Maoi a utofa Manila ile cham no fuchanga awa ele tala no ile pala ya malo yo vai dale manga ia mo le fel fa mal skingo sau le afu fa longo fu ia ile langonga ia kaio ese le manga ia bana ia pesele na umali kiki yo ia eleva ve koko e se lili eleva ve koko e se lili yo e kele kalango ai fo ile palpala e kele kalango palpala e kele kangil palpala e kele para au palpala e la valentine e mo watu yo aso fa ngita ma so le sama sa ai ki ko kalango ku palpala wale tali mal palpala asa kang fa singa luenga isto ina po se lomkua ki kalango ku palpala fe kolofi mai angu fe ia wale o le winga ngal pe hai to anga fai lo fa malo sino ai me ai palengi ai fa le lo se fu malo loinga ele vave nga kongi le losa ko kafa o ko le lili ai kala ngoa ngai palpala e bala au ku le palapala e fiala mai angu fe le palapala ia wa fa pele e ar ko inga ngai al ko kasi au sa ko ke le ongu le ongu fe palapala o fiala ila kangi angi ke fa pe le hanga ko inga wa fa ilo me lo ngale fi ya ma se fa nga va ai ko ke le la ko va ma di le ai no fe la vol palpa o lo ya wa nga ke ya le wa kangi ava no fa ngwa ma bala au si ko inga ma ai se me wa se fa ba nga lo a wa sasi yo ya la ko fa o lo wa lo le ko le longa mai ya wa o la ngonga nga e kangi a kuloa e mai pe ilongi ngai wharinga pe kangi mai se mangpuri ia pe mo mai se pusi o lang ka whao funga kang mai wai vai ai lu de leang le wa e sau fa pe ya ma se fa nga wa e fie a ge visit e fie gi lili ke manga ko yo ko fa ya la fa mai pusi miau miau ya la mai e fia yo la fa inga fa mai o ya dua ai le pusi ya ji
Ba ia fa mal sino le so atiti. Alo fa taia tu tatu atu se ka kari ia ma fa ka malo sikingo. Ke lo vai la upiko isili le na taua. Oi. Pa merkala tu swa ia oli le li lo malo sila. Oi. Ai oli le aso a korge so le pe ia fa fo winga lu tau le. Wala fo lo ba ngai. Oli le li. Ali se ocupe. Oli. Mai. Pese le li vi le li ku lunga sumba. Ia mera e le fie for ku ai ngai wala ngala lo vai aso e casino. Ala ko foi merfa ka era ku sen masingi. Sole. Wa fa longo boya e mara sin masingi ya. Ke ale wa sa ma va mo le sa wale mo le ka ka ala wa ngale mia. Ia. E ke mo le ka ka la wa pe ya o ngu ga fa nga mo. Fiwa ka ka la pe ya wa. O e sen la langira ia. Esa ele pese falar kai. Ko ai ku se ai fo mai. Vai lá mo vai lá o ku se fo mai. Alo foi le lenga. Ia fa malo tatu atu le tai au via le io a mata le le aso ma vai aso le magia fo ina fo fuanga. Tatu fa tatu fa malestino mo so fo malo lo ina le ma fa ta auto tatu po kala me fo fuanga le li. O ia so ani mai o fo fi tama fa ngata lo langa lo esavalia. Awa tatu te pole o le atua tali mana o ia le atua fai vavenga i mari eo tatu lotu i meri lei ai wha malo mo lei tai au tatu tali loa ma tali e fai tatu wha malastino ia wao ngā nei po kalame ia te oiwai asta i tasi vi ia ma wha wolunga li vi inga o le atua i eisa o ngā po kalame le tautua le video Samoa mo tātou ia te ele fo i mea tatu te anga ia ai tanga ia ne lava oe ma ailo sui fua malo loina tau ona iai fa malo fa te ngai tama ma le tina fa ngai no tatu fa malastino dia so fu ma las fa le mai se lo tatu wa tunu ai fa ngi va ngai te lo e fi fa le tatu sumpa text mai vala au mai fa so ma tatu le tio a me ka va ka nga a me ka si do kanga o le mena le te fa to ma po kala me e tu le sunga fa ngai nga mo tatu tanga fu o a wi nga fa mali ya ona ia tatu tanga tamat tua ai fa te tatu fa malastino le tai ao lo sunga fa ngai na lo foi malo te tia malo foi fa malo sin te biele li ele ia se be fan kai li io e se fa ngofia me uma ai loto ye o me ke lo e lo loto e fai funga e fai loto ye la wala fai a fai foi wa poe ma il tino ona o ma il se fuanga ma lo langa ne wa ka wanga mai ai kulangu e fai singa fa malo stino ina e tau so swangile ile fa malo si lo tino so fu malo lo inga le wa so swani lo nga yoi ma me o te fai ilo so fu malo lo inga le malo foi ti mo ne yaso tatu so bore fa finale le tatu to foi mai man ka wa ia le la ka ko foi mai man ka ile tu la e ono le fa finale ile so fu ma la so o mal fit ia va mai la wala nga le fa singa o ke poler kim wa ele fa fa fo la fa ko ngol fa ile ngai ko ma malu wa le umbianga e tonu e vera atiti io taua lo fa marstino a fefenana ile tatu to foi mai ile o male po kala me matu sainga le fa ile tatu manu kauna le ava no tatu so lu numara stona le la tatu to foi mai tatu no fanga ma sani tatu fa ile nei manu kau mo le tatu fa marstino le fefenana nei su mai matala mai au ma wala fa marstino mo tatu te lo se fo malo lo ina tata longo pe ma se fa nei po kala me mo tatu le ya mo tatu malo si te lo tatu a faina fa pela malosi ai lo ele ngalu ele mbela fa ino le fatu ele mbela fa ino le manava me fa pena so nga pona ivi o fa nga yoi au funi fa pia le anga wa ai la to wa tala no mai ma fa pia mai wa to vai fo ma si tulo wa ila tu fa me wa amatanta wa afia ponga ivi cancer so nga ponga ivi ola so swani la na vati o te polina me o mai e ala fu ina e fai mai ia waka wafi o ka ponga hivi ngi mai wa ko vai fo mai wa ti de na mai ye ai ta uala sa fa nga yo lu tino fai le fa afu inu le vai ai o me ai au ke popole ma e fa ftai le tu wa ma lo ma nga yo ye o fa ma lo sina mo ta tu la nga yo o lo te mi fa me wa mai le lipo te fo mai o tatu mai i on tatu fai mai lo le o le ko mai le fo mai wa o mai no o nga ruenga na fa mai le fa tino la tu nga ruenga ai tu mai ate o tanga ta fa tu ma te tonu fa ol ile fa malo longa yesu ye fa pe ai fa tai mo nga ruenga fo mai ai wo o man wi el swa fo yesu man wi fa ma la nga ruenga tanta tu fa ya so fa nga yulo tino ai won nei fa pe wa tu ya ta to ya nei va nga na tu fa na tu fa malo si au mo ta tu wa tu nei ja
am tanga nei vai aso. Ia te tia sa o le lau tala te tia. O le tele i o tala tangata whapena, ai pe ono whai atu te tia. O le mole mau aia, o le mole mau e ola. O le mole mau si uto, o le iso, ngai fwoi te sirfia te tia si uto, si o whatua. O le kanesa o susu. O le tala whai fo mai e malu su walu pasene e le mai. Ai, no kango claim le suafo Yesu. Ai wha moe moe lai whainanga na luenga, o langa luenga la, o le sau exercise, o lona tino. Ma ingul hepo life. E fiso soa ni ele o le tua, e ele wha malolonga e ala i mea umai a te tia. Langa wha metala la altuswa i o langi me mea o e o le atu lau lau me tumu ai, o ia i o vai a. Longa winga, o mea umana whai le tua e au ngā i le tino le tangata. Wa kako ele ele. Longa winga, e au ngā i ai mea na whau e le tua, na toto e le tua lunga le ele. A te tia. O inga la o herbs ma mea umai na whai e le tua. E au ngā i lo soifua maloloina. E au ngā oe langa lo tino le ele, o le fuefu. A mea foi na la le o te whai atu i titia i sio whatua. O le kanesa o le susu mai le lua awhi lua tolu. Na matua i peye attack mai ma ko le li o laulangi. A te whawhetai i le atua na whamalolonga. Whawhetai le Herbal Life. O products i na matua whaongaina. I le au ngā o le shake tea aloe. Ma fuala au e ei fuala au ngā i ai. Langa mo herbs e le ni mea fo ingi medicine. Ai whawhetai te tia lau whamanatu le nei tai au. A whai o e cancer. Le wo fai atu ia fia. Au e te popoli, au e te fefe, au e te matau fua le tala le fomai. Au e ke whaalangolango le fomai. Whaalangolango i le tua. Ai sau e mana mia se susani, sau ka ngoa. E lua kensa ngai tono na mato fali. Ai ingu umele Herbal Life, o lo tua fine. Le tulou, malo ko lua. I le tausanga lawa lua, i le end of 2022. Ma le lua whelua kolunga ateka ia mato fali. Leo te moli maulanga o le au ngale o le Herbal Life. Au ngale o le exercise. Ai wha moe mea umoe te tia. I le alofa mai o le atua. E le wha malolonga Yesu lon toto. Ta tonu iai. I le fo i fua le atua. E ala i lon wha malolonga mea umoe tatu whaunga. Vi ia le atua titia mo lea whiwhi. Ngale ua e tano no Amerikanesa. Te le nisin tano atu pe uwha mai. Aua e te fefe, aua e te popole. Ai mna mira sa swangi. Sau tatu tanoa. Whasoa atu. Ia ngai dola ia le taua wasi. Le soi fua lo whatua. E lako lo whatua koe siak iranga breast cancer. One normal, back to normal. Ana ia. Ia, o le taua na mo tātou, le tai au, so sani tele nei whamarastila mo tāau, ama mo tā ua ma tātou uma, ma na tua, lo soifua ma aloloina, ma ia e maua le fia. O le vai lau siri na mo tā ua, pe ona o iele upopoto mo tātou le li tāu. Fia. O le fia. Ia, le lei whafteile sungan whawhenga mo le tāu o le tāpo kalame, ia manuia foi fai valo filima mo nei vai aso tātou filo le fefena nei, ia e, tātou, e mese tāpo kalame le asfalini. Ioi. Te te ua umal mena pisi ai, ia whaftai fo i le tua le alanga lei whanau, tu whatsia, ia wan mesili lea, ia vi ia fo le tua whaftai fo i mu whamonianga, whamoni koe le atari, ia vi ia le tua, whaftai fo i mo le tāpul kalame nei tai au, ia nga lei le tua sa bola tu pele, ia o se tau tua na nei tai au, la fo istala upa o papa, malua ave whale i o tau fingalo, a ia whamoni e tele le tua i fuafuanga, whea ngaluenga nei as whape fo i lau sunga te tia i tua i teimi o le tuti. E ia langa leo le tua so fua mai manuia. Na lo vasa moa. Wa ule ne yo kas futialu. A wal suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. A mo Radio Samoa. Bevela a. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua tolu ono o, lima lua iwa pitu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le olua tasi fa,
fitu lua selau. Po ole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o walu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. In this update, David Seymour says his comments about teacher-only days were an overlap, not an overstep. Education Minister Erica Stanfords told TVNZ the Associate Education Minister overstepped the mark when he said schools should set a good example by not holding teacher-only days during term time. I'm the Minister of Education, and when we are rolling out a new curriculum, we have to have curriculum days. Seymour says he was merely highlighting the impact that the days have on attendance, which is his responsibility. If you go back to what I actually said, it was that the minister's in charge. I just made the point that if you want to close, you need to ask the Minister for Education. Meanwhile, David Seymour says last week's contentious Pie Day in the Healthy School Lunches program was a success. Compass Group had to provide meals that didn't meet its nutritional guidelines, including pies, while it worked to increase production. The provider said it wasn't the plan and acknowledged the ongoing issues with the rollout. But Seymour, the minister in charge of the program, supported it and now says it was actually the highest attended Friday of the school year so far. Particularly for what used to be called lower decile schools, those that qualify for the Healthy School Lunch program, so possibly we're on to a winner. Condemnation from both sides of the political aisle for groups linked to Destiny Church that disrupted Auckland Pride Festival events over the weekend. Christopher Luxon and Chris Hipkins say people have a right to protest, but these protesters went too far. This is a country that values diversity, and New Zealand is a much better place because of the diversity that's in it. That sort of behaviour isn't an exercise of free speech, shouting other people down and stopping them doing what they're free to do. European leaders are heading to France for an emergency summit after being left out of Ukraine peace talks between the US and Russia. Aaron Darman, the chief political correspondent at Poland's TVP World, says these politicians don't know what to do. I mean, America, they've torn up the rulebook, they've phoned in Putin, they're now talking about meeting directly with Russia in Saudi Arabia. So this meeting, they will need to come up with some ideas. That's news. In sport, questions are already being raised about Manchester United football manager Ruben Amorim's length of employment. The team has slumped to its 12th Premier League defeat of the season with a 1-0 loss at Tottenham and sit 15th on the ladder. Amorim, who was appointed in November, is urging calm from fans and onlookers. We need to stop focusing on the big picture. It's not the moment to do that. Just focus on the next game. Let's do everything to win some games to finish the season and then think in the big picture. The Daytona 500 remains stuck at the traffic lights after 11 of 200 laps. A red flag had been issued due to rain. That's forced the competitors, including race debutant Shane Van Gisbergen, to pit. The track tends to take more than an hour to dry out after showers. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise.
Talk to your trusted healthcare professional today. Jalo whanawai o tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalava Samoa o whainei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa Fasilimo and po alofa. So whase fua. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Na pata inga lona lua mo mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula ia i le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu a whana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu se ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e leise tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po o tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noe lau fo mai whaatuatuaina i se taimi vave. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofoanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Tasilima iwatolu Amo Radio Samoa. Tasilima iwatolu Amo.
Silo, silo.
Luas full dasi minuta lo jede le Julai se football dasi lunga le tangtua mala udanga si fonga radio Samoa dasi liba iwa tolu amo po kalabe tatou le nei fu itayao aso Monday do yai tatou wakako ye me ka ole aso Monday aka ole aso Monday ole Monday Pata si bali tau sala po kalabe le tau nei le afionga ya le do li e tofinga Aisha Hood mo tatou ya po kalabe masani ya fatata nanga fo edisio tatu tala i melo tupi telo tatu watu lu Samoa le um fai o se bailo le sala mtanga nei va yaso patalo fatu ya ti o le tau sala malo le usu le tayao malo mangia se sengo lu se ya len kimu Amerika ya Ia, langi mata fila fitala inga tia malo fo le usu ya te oe ia iti utem faiva ia wa matalia fo inga luenga le neiva yaso fata lo fatu ila mamalu se tato watu nuu ia o fea lava le ke lope lo maua maili neitli por kalami le neita ia la songfua ia malo lava le soifua maua malangi malo fo le usu iti utem faiva e mezi fo inai naua onga ia leanga ia toi fo ia anga o ila tau fo ia olo fa amuli ia mtaptapua i mai i mauta malawa ia malo lava le soifua ole Monday ia makua Monday ia o al meu fia iyo sa ale lava fa vela ka nga ngafi ia o malo fa vela ka nga ngafi iyo o mo fa mal skingo o ka ko sa mo o ngei o paralangi ia la sangwis ia ole zero ole kwe mama au samunta ia usol me mali ia kangosa olve kangosa ol pa mu awala wa kala le siko ingam le silam ko kasi ala lunga le ia wa umma fo parece esa wa me ai sa mo ko ile mo sa ko ile mo i malo si ma atoa ya ole me ai funga le lo e mo waile le malosi mo waila le koesi ya esi ya ole vai salo me sa mo fa kalo ya fa sanga ya urpua que ele vai viver aqui meu lá fora mas caiu dele vai eu co esse ale fa se fur kau sanga ma fu kamar ko wala mas fa pe mai caiu dele ko fa sanga ro po mai caiu dele ngir pua eu o ka ko fa penga eu vai ole tua la o diria que ele foi no pua Wasilia kule le lo fare un po' ai lo siona. Ayo ala fa lo pu ala yo fo ye. Ya le au nanga mar tatu ama te mor tatu watu nei tayao ma tango fio ini so tatu tala fa so mor tatu watu wala to fa tau. Lo te baba ya tu fa pe ala sa idia fina ngalo la tu ul fo fanga le nei si ti tu tongi. O au nanga pu le ngal tatu mole valeli. Ya. Sa le au tu langa na ia ile mta pu le titia ia o atono se fainga le foi lea ina ia tama faile ia maua se fina ngalo po feanga ia ile fina ngalo to tele se tato watano o le sa ilila le o fina ngalo ia mamanatu foi o le atunu ile fofanga la le pe ona ia ia wa tato titilo lava ia o vaenga o ma e aluanga ia o tupe lava po se le nianga ia ia lela wa yele fuafuanga pulenga malai o le malai valelia Samoa si tiani se tutongi ona au nanga ia peila ona ia tutongi la fonga mo pase se tu wala tunu po le departure tax le wa famawina o tutongi tu waita avale malai valele po parking tickets i o ifaleolo ia o leolo pulea le au nanga le malo ia male tutongi le puipuinga security male tutongi le faonga ino le no fanga fole fa e atu mo atu no uifafo ia malo le tauloa po le VIP terminal ia mo VIP guests so o le o tulanga la le o famawina o le male tau o le fatino o le foi vainga o le fofuanga ina ia fatata noa ia tangata la tunu po fe tonwe lilifaanga ia yo la to manatu pe la to te awai i malangolango ina i le nei foi fanga fo ale nei aonanga po ole me ole ate ena fo
Ia o lea lae mai tawina o lea solulu le vai aso nei leo wha mawina e amatai ia le whailoa inga i polo i le maoto o to asal masina i songi ai mo le moto sa vai o le official mtanga luenga o tina mta mai tae a tina e o fio anga maanga so ta i sa le longa e whaia la i le aso tofi o le vai aso nei lava ia o tūlanga lava na ia o leo wha pena o na amatona whailoa mai fuafuanga ia ale Samoa Airport Authority ia po le malai valele ia i tūlanga o iai e totongi mo tax mo tūlanga whapena o iai le malai valele. Malo ia mana ia tatu tala mate ia leo tatu tilo ia le pulenga malai valele la tu yo la tu ngā luenga. Lima fele tau tupe a leo. Pe a mawal panga tau lau tituarima. Ia. Mai tawina ti olo fa solo pea ia so enga male sa ilinga leo ia ile pangota ia lauititi ia o lea la ua fa pena ona mai lena fa pena ona tu ina mai la le vai ason se matnei le tawi tupe pe ta ia le fa ilo mai le amount ia po le fa inga fo ia le tupe por se le ni mawartanga te mawai ia fa maunga tonu male sao ia o fele tu anga ia lauititi ia pe ta ila o leo fa pena ona awina mai tato reporti ia po tato telefoni nei tae au o leo watu ina mai le 5 afeta la le tau tupe al mai tanga wengo leo ia mo se e mawatu famtalanga ia po ilo fo ile tu o lo ia la wititi ia o lela wo fo ina mai le mtanga wengo leo fa pui mo le toi futa inga ia tulanga ia po se si lava alfa ingol vai ason se na vai atu nei le fa pena ona telefone ta pisa tangata i le toa telefa mai o lena maua atu wata o lauititi o whaatino nisi o ngai oinga. Ioi. Ai peitai, o lena toi sau lava le tala o le press release ia o tala mai lunga o pengta whailangi ala tu i le mtanga luenga. E awa lava ne i taritonu inisi o whamtalanga ia mai lunga o pengta whailangi po social media. O na ele o ele i whapena o na moni pe sa o whamtalanga nei o lea lava ele i maua i alau ititi. Ia o tusa lava o tala tangata lena whapena o na tu mai lunga o pengta whailangi le na lai ona te tilo mai loilo e mtanga luengo leo ele sa o ia vaenga o ititia ia ai petai ia leo o whapena on whailua mai e 5 afe lale tau i tupu. O ia avea la 5 afe? Ele avea. Nga wingala ni mawala ukikire ne nga mai no Facebook. Iyo ia ona o tūlanga iai pe ona toi manino mai ele mtanga luenga lato press release le na whapena ona tu ina mai le whai ungol vai aso ele sa o ia vaenga ele i whapena ona mawala uititi. Ele ia o tūlanga la o lo whaawau peo la tunga luenga o le tau sail ma o leo tu ina mai lola le au whainga o le tupe maua tangata e maua tonu ai lava le tala po fea ngā fea tonu iai ia lau titi titia. Kei loa le rua le tofinga? Ia. Ko sa maua lau ki kere o leo maua i o i makeki fungali. Ko sa fe kau ia le mauangi. Ai wha kau ka amu rola wiki kere sora le sora e o kere lau ka amu. O e po ara wha kau. Ia ngala ka kala fo i lea ai le fiwa sue. O le sue kai. Au kere no po feo se ukol ko nga va ola ai o makua ko nga ka amu ola o makua ai o ko se fu se di ma feo ka o ka amu ko ko la giki o ke lo o te lo la fa no longo le me la vai la wititi o giki o fea ka ia se inga arvia o mele o kapisa ka se lo fea wa e makua i makau ki al mo Iyo alfa manatu foi le tato tangata tia e mana tua o se soli nga tu la fono la tama fai fa na e fai la vasino ngole sol tu la o le foi o fa salang pe te tama fai na po fe o a foi di fam talanga te lo ai te le o fai lo ia o tu langa mai o le harboring o le fugitive va le tau sa ilia e mai tau ina e a fia o le tu la fono le ngata ona toi tanga tere pangota ele lope mulmulia toi mo oi tua pe fa pe o tu langa le o lo tan fai na nale pangota titi ai po i me mangi ko faru me lo giki a su a kunga ru pepe la ia kangi ele lo po fero i me se fai pe ngangi o me te parkavalo o fa kaukavalo ke lo giki ale fiu su yo mo langa mar se fuanga ngi wa ke le swing ai e wa fai ngwa kango ka ia fai la kavali vari ke le ia e vari o ka foring
Ma wa tele ai tia. Wa tele ai tia nei vai tau ia ai talusia. Talusia le o afia ise tasi o tātou tangata le winga lo tala o tam faila le e nana. Ai le anga isa o le mtanga lo ngoli le e fa ilua sa o le tu o lo ono funa fa ia la vititi wa sa oi pekelo e manga kuangi kamali ka le lo po le anga o ngala ta telefoni o sa u ngo penga te failang fa mai o le wa mawala u kiki fa mai ngo so ku mai e ko ngala fe au se tu lo wa ya la le ta wala fi nga ngai lunga social media fa mai kuri male ngai o mai le sipi ko ngu kuri mai ai sa mai e ko nga ia wa ole oviale wa baka ko vai maka uki ole ovi le sala la ngelu ale sal mtanga luenga ele i mawala utiti le si fa makua le lang ko nga ka ngata welo la ile mati ole ave kama kida ya le di si dau tatu tala be ona yai ai mana tua o lo ava tu pele tu ala mtanga luenga le mo malo tatu wa tinu ina im5 so so niane ila tu ngalwenga lima fitala ma tu do au pe ai alu e modi le utiti o le mtanga luenga le leo ave sa mo ma tu no ua fa tu ina ile no fanga o le koleni ia ma o ina ia le si wa ui kai manga ia foi si ia so mai ta wina o le fofanga le sa inisi foi o tatu tala o tuana ia tu le na vana ala mun ia i tu langa le o le tilo mal fofanga e fa pena ona fatu ina ile no fanga le koleni ai ia ma atia ele ta longa si o me mafa ma lea la ua whapena o na loa ia o na tala no whanga le ave ai ma no whanga au tu o a o ngole nei ta alonga o le sisi o me mawha mo atunu o le Oceania e pei o na whaangai o ia lea i le whalita alo numeratasi po le Gem 1 i tona matu ia o le asa tō na ina te se mai atu nei lea na te tala alo ai ai lea no whanga ma sa whai ai se sauninga sa awai ai whaululunga pūlenga o le ta alonga sisi o me mawha i le laulangi ia lea la sa awai ai fo ila ta e malom fa ululunga o isi tu tino ta alonga i Samoa o le tulanga lai o se tulanga fang ngai tia foi le ia male se matati a foi le mo mafai ona au sia Samoa o le mafai ona aveo Samoa o se hub po o se no foanga tu tonu foi le ngai uma twaitanga to le Oceania ina ia wa lava le tūlanga o tisi o atonu o leo te tilo lava tangata i le tūlanga i lava lea po le Oceania i le maoae le maoae o tau mawhainga Samoa e me se foi o le tūlanga i tō le ninga ma nisi o vaenga whaanga solonga po kalame o le weightlifting po le sisi ua mea mawha lea ua whapena una tu tapu vai tasi umamai i lola i o atonu o tonu ai foi la le mawhauwhau i la tau umau whaalulunga ia o leo mawhai e lola na vea Samoa ma nofuanga ua vea Samoa ma nofuanga e a ngai umamai e whaatino lea o unga o nei ta alonga ai mese o nisi o vaenga o tō le ninga po kalame ia le atia e o ta alonga nei tono le ngato Samoa o le Pasifika ia o le Oceania atoa le ufa pena una tapu vai tasi me tono Samoa titi na ia le o nisi o tātou tala mai Samoa pēr e whaafonga mai ia le tau tuamana unanga le tau sala po kalame le fifia mai lula tau fingala atata liwa te lo fatasi mai le unanga mai tau tua le tātou falta vale le ka for you ia la tau se mai fo ile wha mai nisi o tātala le tau tala wha en malo le se fumori le tau fo ia talo falava malo tau fo malo tau tua le ne tau fo le le ole te tuamana unanga ma sana tatu falta vale te lo fesi pisi tatu sa ile ngol vaiaso ya statu ripoti tulanga la mtanga le vaiaso balanga falalo ia ka taila man mato no fa talo fastu le no pele Samoa mo le no te fa awa wa toi foi de mato o nanga ne tor se la coisa forma le wa ia por ka for you ia por le atali por le ali la wilo for your recommend ia fa talo fastu malanga maulalu tele ma le timunga le ya so ya te lo mama tino ya lo pui peta so me le lo fumelanga le tuma falangi ia tato fatsava le masani la val ne tato ka for you le ano no ayo me alo fam ia manisi for you of so animo tato tata no o Samoa lo fia ma o le sani pe se la vai mato le ngaluenga tu mau pe fa pe ma o ngaluenga tu mau le ese la isene le te tongi e ta la fu ia whaingo fia lawa na whaona le passport e whai ela o apalai. Ia mo fure ngaluenga, ni elo laisene i umtalia mātou, so se laisene e whai na whai lau apalai. Ia pēwha pēnei leilo ngaluenga,
tala mato falta vale me le iva le tai au se pa ia le son fua se pa ia le so nai ma o foi la no mo ilato ile asasa ia tara to falta vale me le iva tai au se pa ia le fa le afiafi a fa pea la o e fa o ia so wa no te fia su ma ia me fia matamata le tele mana no ai mato ta vale ia to se la ko sa problem mato e trace en finance su ma ia mai la le fitu no fo lima no fo ia matato yut matamai ta vale so se tu ainga mana ia en faina apalai mai ai pe fa pe o fia mo sa wa palai over se la lo fitu fai ono valo just no mera masani ia Facebook page le ka for you o lo ia uma lava ia ai inga ma ona ngai mato nei tato tupe maua cashback male refill ia lo fai foi na maua ai lelo stu mai fasili mai nei mato officer en fai fa mamla ma tilia tu ia oi a fa pe e maua te mau kilani o lo maua pe tato soani mo le free shipping pe fa pe famania ina la wapalai i mato fa travel nei o le ka for you ia mai a Rick the man man mato o nanga le ka for you fa tele la mato no Tai le lei o le tautua le tatu ka for you pe na ia le au namba tautua le tamata ia en mo tantou wala wane ile over se lau duolo fitu faiva ono valo tolu se lau great soft road ina I manu rewa tai bala watilo tolu super tolu minute talo le tula se football le lua fa mai adisio tatu talo to pera il tau nei le to finga mani il tala le tu baba ia tu nei mo tatu ni New Zealand o le tala le te baba tu le falo I lo fo io to sina ia faini falo loa ina I mo faino to sina mai tangata Australia mai tatu New Zealand ia sa le tia o le tasi le o fuanga le o fa pena ona fa ala wi lo le malo New Zealand ta wala mai le li palemia le ala o fa pena ona pe ua a mata o la to ngaluenga po fuanga po kalame fatu o to sina ia po oni vaenga ina ia ngang mai ai lo to ma le nganga o tangata Australia o le wa target anga I Australia e a mata ila fuanga le nei fu tausanga ina ia mafai ona nga I ma mai to tele o Australia o tangata Australia po tu risi mai o le atu no e anga I mai to no o New Zealand le fa mawina le na mai tauina le fa amtala mai le li palemia le ilonga lava ona fa pena ona e mai New Zealand mai le tele I le polonga le o le taule ai oni to visit to no New Zealand mai Australia ele ilonga foi na iloa le tele o le to telo ila to wasia si mai to no New Zealand o le tirtilo o le tasi le o market le ai le sa o le tele o le tupe maua New Zealand le atu no so sa tu no lava ma o le ala o tirtilo e target anga I Australia ina ia nga mai page to no o New Zealand ia le to telo ila to le fa mawina o le fala wilo le o fa pena ona fa ingoa o le everyone must go ma e lima se lau a feta la le va engole o le fa pena ona fa tupe ai le pokalami ile o le tulanga le va I mama o le ina ia maua pea ia tangata Australia e asiasi mai tono New Zealand o le masina o mati ma a perila le o fa pea ona fofue a matai ia fa la wilo o lo o iai pea o na tirtilo ele ngata o Australia ala o iai pea le mafau le malo ia inisio atu no e anga ia toi foi le lato foi po kalamile nei o le fatosina ina ia mafai ona nga I mai to tele ia o lea e mai tawina o lo tali le leia lava le hospitality a New Zealand ia lea foi fofanga ia o le tilo lava le atina o le tulanga le tamau ainga le atanu kelengi I Australia o mai ngi ai ko kele o lo va o la ko kele la Australia ko mo tu risi va ia ko la o Australia la le ngi fare Australia ngo faga ki ai no e ka foi e o mo ngi wala ko tsi ngi ke ale o Australia ki nga ma ko foi ko mai o ko ma ale o ko mai sa idia le aingal me do man wi ai yo ya mo fa po le pa bo me ya happy ya happy la batato ya ba tato chal bo buli fa mai ele o suia le fe nga masaina o le o singa fe nga ya mo si la okay ya bui ya ia mai tawina foi te ai tato reporti e pe ona atu ina mai tato telefoi la foi vai aso tu nai le
le mautono New Zealand ona le tūlanga lea le anga i o le atukuki po le Cook Islands le anga i a saina mawhaini lātou fo i whengainga o singa whengainga ina ua i le tūlanga lea le ana tu e malanga atu i Winston Peters le minsta o le vai fafo New Zealand mo se whailoa inga ma le atukuki peita ele ifa pena ona te tilo fo i tūlanga i ai le vale o atunu e lua. Ai ona ole vaenga le o tilo Elena mai tawina tatu report i la fo i vai i aso o tuanai. Ole tūle ole mau ole passport atukuki lava. Peita i ele ifa pena ona toa i ai pe agree ai malango ai New Zealand ona o lo i lalo lava o le tūlanga ele o se atunu tutuatasi ia ona la o nisi o vaenga o fetuna inga o le lava na o lava ia o se talia ia saina ma o le tūlanga e saini il whiangainga whaato ai loa mulmuli po a tūlanga o le whiangainga lea whaato a manino mai li mulmuli ai o lea wato e tali mai ia le atukuki e lea ai lava se mea o le awha pēnā ona o i ai le vale o New Zealand ma le atukuki mai lātou e le o whaapeo wa ave ese ai le whiangainga le nei wa lewa o na sainia ma tūlanga o lo i ai pēla atukuki la lo le vaenga a New Zealand i tūlanga whapēnei le whao malo e le o whapēnā ona ave ese ai i tūlanga o le o lātou whainisi o singa whengainga masaina a o le tirtilo o le popolenga lava o New Zealand i tūlanga whapēnei o le anga i o le atukuki ma nisi o atunu pe o Cook Islands i nisi o vaenga o saina ai le o mawhaiona tau sia tūlanga o whengainga neo pe o nei ai lalo le vaenga o New Zealand titia ia po o ia isi vaenga e fia whaipaanga ia sainga ia o mangkupo le leisa po susan ko ngole leisa o le vele ngole leisa ia wa mai foi le wa le wa kelanga fanga leisa ia ko ke wa mang ia mafkanga sainga ma malvaanga le ia mangira ko kanga leisa kai mai fu o fina ka ko ia wa le fu singir ka ko fenga nga masing ke wa lu fa pe sainga ia le baba yang se ele po se pala inga ele yang ngomoi le faku ore sai ko wa vai lai o nei lo ele lo ka ko nga me alu ale ki ka ko kalo ai ko ko le isa ia wa nei lo lo ka ko me ai paulo me tato fata tal pola sa ole fianga le fa pena ona sai ni limai ia saina malatukuki ia o le tūlanga lava leo le na tirtilo ia New Zealand o le popolinga lava ina ia fo ina te ua fo ia leto ia le vaenga ia o le peo na whaavai uma mai le vaenga ali te loa mai tau ina ua whapena ona le langolango ina New Zealand ia le faia leo se passport se tusi fo lau lava ia le atukuki ona o le talia New Zealand se vanga na ai o tau mana na o tau te tutu atasi ua tutu atasi o tau o le atunu ia ona faila iho ona iaile na tūlanga o le iau tusi fo lau ia pita ele o ilalo ele o whapena ona suto atasi o le lava ilalo tūlanga le vavai New Zealand hawa pengi ila o ko ulo le atukuki e ki fialu le sainga pe va ko wa le wa pe va pe o la ka fialu sainga ka fialu maka me o sainga ai ke la ngolo inga la le mele wa sainga yo ele o fa pe lango inga arki kilo wa ka kele o lopo la mela sainga ya wa e ya la vola ni tu le malona tu fa le ia wa mele e sangi mo fa ka mai muli po le asa on mela sainga pe ona ia fo ya tunga lunga to hotel o le atu o la tukuki wa fai lava el parmio o la to malo le fai unga ai le ai ma se consult of ngata o la tukuki pe la to te agree ai i le ngai o ya saina e fai ni si malienga manisi tan no ngam sainga ai fa tu na New Zealand pe ona ai i le la to foi fenga titi o la fa pe o le il ma ko ulo la kuki ia ki fia oh okay fia ia e se le fia la le misil ka ngalis
La ko yo wa le fa sainga. Misile le va sa wele laisa. La ko yo wa le fa sainga la ko. Le moala. Le moa wa ila yi. Male saimingi. Saimingi. Wa. Ana bailar ko ngoma ko saimingi le mai falo. Eko ke ai saimingi mako ai. Bailar ko fie mako. Muswe vai. Bailar ko fie mako me ai ka vi o ya. Ia tau Paula vale tulanga iai atalo ia o se tulanga mo le o le atukuki le mo le tangata malana fo i me titilo e maua langa ia ke talo sia ia o se le mo le atukuki ia malele iai fo ila io se tulanga ina ia atile ona mausali le feanga nei mani usila le se me atile ona le fie ni usila mfa pelo ni usila ia ole a fa pena ona ilo fo ila to le fund le la ko so soni pe ona ia le ta pu maki pat ele se me fo ia lo wifi aku do irikinga mal fa nga fa ka ku iso ke finga ruenga ule ku ki si o di sai wifi ora se kamel sanga wale monga ngale se pekensi Malo fa te mo tapo kala me lita o no to finga mtanga me leva ya se fa fonga datu watlo ai mai se di so tatu talo to pe ona ye ia la mtanga leva yes ia fa tai lava tia man tol malo se tatu watno e maua lava le autelingo tatu reporting nei I lunga o pengs fai langi le website ale Radio Samoa ai mai se lava ia manisi fo tatu tala lela anga ia tu lunga o le Facebook page pe ona ia to tele fai tau manino fai tau to ai ia email o tupu tono Samoa New Zealand nei ia manisi fo tala mai le atu o le Pasifika ma le atu o male la langi atoa ai mo nei so fo mai monia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Pokalame e le leimo o e talo falava. Sa whapea se whaanaunga se tasi o li whasiu tangata I Amerika na whaalia ilona ainga. A whaata di tali lo naso muli e whaasala I le oti di tui o ona. Mai maa ue pe ana whaapea o le aso o loo whaata di tali iai a esei nai a uanga sala. Ai pangalea, o aso uma te tono le nei whalipui o te sauni me whaata di tali I lo I unga o au mau tino lava. O le oti lava a we tate fia sa o loto. E whaatupula ngona whaanaunga le nei whasiu tangata. Ona o tātou iei nei le masina e whaamnatua I lau langi atoa le maliu o Yesu Keriso. Pe mata ua o ifo ia tātou le langona mawhatia na awhia I le ngango Keriso. Ao sauni atu le sātauru le nei vai aso. E le I whaingo fia ia Yesu na whaasalanga I le oti lunga le sātauru. Na whaitau tau sanga, whaitau masina, whaitau vai aso, whaitau aso, whaitau I tū la, whaitau minute, whaitau se kone, o na I tūla muli na afu toto o ia au, ta talo I lunga o le maunga o live. O le vai aso le nei, o ta tau ai tangata Keriso na uma, o na mawhau, masawa vali whaatasi ma le nganga o Keriso. Pe ai lava o tātou pisi e whai le mea, e mana o iei tangata se I o le baso maliu, o na mana tua lea. Sa o ai le profeto Isaia, o ai ea ua tali tonu, mai le mātou upo e tau longo atu. O whaalia I te ia lea ao Iova. E bei ona talo sia, le pangota Amerika lea, mai mau pe ana mawhai ona tafi e se ina lana sori tu la fono, whasiu tangata I le aso o lana whaasalanga. E le tau mate, sa whape nala ngono le whaola, mai mau e, pe ana talia uma e tangata lona maliu sa tauro, e tafi e se ina ianga sala uma, a wae mau tinoa lava. Wa tātou sauni atu nei le vai aso, maliu. O lea te tau ona ono mea tangata Keriso uma, ona tu whaatasi o tātua nganga ia Keriso e amata atu le nei aso. Ona tātou sa eili ma sa wawali ma Keriso, I ona toi teimi muli o lana whaasalanga. Ua whaali tino mai e Peru, na whaapea fo I Keriso ua tasi lava o na ofoina atu o ia, ma taulanga ua ave se naianga sala ale to tele o tangata. O le nei vai teimi au whaasala lau solo mai me alofa ale au whai bisinisi. E ofoina mai pe a whaatau ala to o loa I le aso maliu. Ua paule me alofa sirisili ua ofoina mai e Yesu I lo na aso maliu, o le tafi e se ine leo a tātou ang sala uma.
Tātou te maua i le mea alofa fua i fuina mai o le ola e whaavau ia Yesu. O le mafu anga moni lea na maliwa i le oti o le tangatanga sala. Ina ia vea oe mau, masuli o le whaaratanga. Talia o ia vea mau whaaola e lene yaso. E moni ia te oe lea nganga o le aso maliu. Mamana tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City.
finau mo so manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe o wasaunga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fou, pe o le pisinisi mauna baenga ese. E si dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo souru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pēse tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O valu se lau, lua, lima whāwalu. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O le aronanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whiawhiafo i e whatalofa i le amatanga o le niwa i aso i sio tātou utino. O tātou whero ai fo i ma mafuta, ngā ruenga wha au au pēr, tau tuaino le tātou utino si mea lau whaafonga. E li mawhetala le tau i tupe uofo ina nei e mtanga ruenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina. I se tasi e mawai ni whaamtalanga whaamoe mo ina. E sa ili ma toi mawai le pango tā sola o lau i titi tua lima. O le whaai unga o le vai aso na tenei, na whaai loa i e leo le au whainga o le tau i tupe. A o whai ai pēr sa i linga po whea se no fuanga i se nuu, o wha mautu wai le pango tā o lo fia maua nei. O se ata video na sara lau wai lunga o le api o fōlinga, na wha pēre to o tele o se ngai o inga o mawai lau i titi, o wha alia e le sa o lea wha sara launga, ona e le maua le li pango tā. Na wha alia mo mua leo o wha mtalanga na o atu, sa wa ia lea pango tā i whale atiu ma sāta puala. O iei nei fuafuanga le pulenga o malai wa lele le tunuu, e si tia nisi o totongi o na au nanga, e pe o le totongi o le la fonga mo pasese e tuua le tunuu le departure tax, le totongi e tutua i ta vale le malai wa lele fleolo, le olo pu lea e lea o au nanga le malo. Ma le totongi o le puipuinga po le security, fa pere totongi o le whaonga ino le no fuanga fau, e fa e matau nuu i ei malo tau aloa, po le VIP terminal. O le tāua o le āwai o le lautere o le tunu i whaatalatina noanga o le āwhai e upolu masawai. O le āmaua ai e lea pūlenga se tūlanga o ta oto ai whina ngalo o tangata. I ro lātou langolango o po o le te ena o ni si tanga o tutongi. O lātou au nanga e pe o na whaelo atu. O le asururu o le vāso nei e whai ai le whiro inga ma le tunu i upolu, ma e whai e le mauta o le to asala masina i songi. Ai mo le motu i savai, o le official mtanga aruenga o tinamta maitai, a tina e o fiuanga banga fiso tai sāle longa, e whai ai le stofi o le vai sanei. O toi to ia le laulau o fuafuanga le malo mo le a tina e le tamau ainga o le tātua tanu,
I se isi siaki o mea alofa mai tupe whaasiri po dividend. A whaala patupatonga tūma o tele malolo o whaangai o ia whaapisinisi. O le pūlenga o wafu mataulanga po le Samoa Ports Authority, o ia tau au i le minsta o whaala patupatonga tūma o tiuma le malo. Le siaki e tolu tesi ma le 5 miliona tala. O se tupelea mai polo fiti po tupe whaasiri na maua i le pūlenga. I ana ngā ruenga le tausanga wha le tupe lua o lua tolu, i le lua o lua wha. O le minsta o whila ua inga mga ruenga te tele, le tō wha olo a fōwhiti wa ai olo wa ia le pūlenga o wafu ma taulanga, na ia tau a ao lea sia ki tupe le wha ingo le vai aso na tenei. I le mai o na ia tau a ao le isi tupe whaasili, e lua tesi ma le 5 miliona le pūlenga o malai valele, lea olo ilalo fo i o lana wa inga. O ai ingo le tūla fono lo pule ai whalaptonga tū mao te le malo e whaangai o ia whaapisinisi. E te tau na lato tu inatu ni tupe whaasili po mea lofa, e ta ua o le dividend, mō ngā luenga le malo pe a mai o na whaamao popo a lato seleni, i le mai a o tau sanga whaane tupe. O ia seleni po tupe whaasili, o lo langolango ma whesoa swani tele le whaasoa le malo i fuafuanga ese, o ngā luenga o le ati nae o le tamau a inga o le tātu utunuu, ia mai masani na ave ia tupe whaasiri i tutonu o fuafuanga tau tupe le malo, e ta pena ia na tala o le tupe au tū, mō tau sanga wha le tupe te tasi. O le fuafuanga e fausia se ofisa tū tutonu, o le pāti wha upu whai o le wha tuatua i le atua sa mō o tasi, i le wha moe moe a vea mano fuanga e tapu vai tasi i eia na wha tasinga, ma isi por kalame, ua le tau nuu lea wha moe moe. Wa wha iloa le te tai o le vaenga wha upu whai, le sunga la auri le ua te apola te vau Fossi Schmidt, o le whasoa ino le loto i whale o le pāti, o le mafuanga leo le toi taati o le neifu o fuanga. O le malanga anisi o sui o le pāti sa wheai a Amerika, ni usila ma Australia le tausanga umawai, sa wha iloa i le sunga la auri lea fuanga, ina ia fausia se ofisa tu tonu, e le ngante le moto upolu ai wha pia foi, i lo tātou moto tele sa la whai. O le tāpenanga le whātua tua i le tua sa mo o tasi mo na fono wha le tausanga. Leo le a whātino le masi na fōua mati e peo na wha iloa le teitai, i le wheloa inga matu stala le wha ungo le vai aso. Na awa no ai na whesiri ngia, e tūsa o le fuafuanga, e whausia sona no fuanga tōtu tonu. E iai lava whetuna inga, o na o le mātou malanga le nāru, o mātou manatu wa wha iwi u i le nofo inga. Ai le I maua se avanoa, e wheloa i ei mātunu ui whafo. Ai mei se tangata nei na umana tau I nei le upu, e palo tamai. Ono le tūlanga, le whata ua le latu sao I a Samoa. E le lava lana mātou ue whatino wheloa. Ma whai mai volu latu whinangalo, e ta pena whai ngā palo te lua whelu furun, ma whesiri mai vo. E o tato mta upu mato palo tato. E mato tari whai, e o umana pasi le kapenete. E lava la ma tena nofo male o le na. Ale mafuanga le malanga, o le whale, no fonga tutu tonu le headquarter le whatutu I le tua sa mo tasi. Ia o iai mau whetuna inga, ona o le mele ua tūla I mai le temiri nei. O le ale se leni na mato maua mai, o le ao ma fola ma le mirimiri nei ainga. Ua se e whatua ngaru le whawino le whale, se ta pena mua mua le ngasi malo. Ma sa ele manatu e tatala uma me nei ele I o ia au kuso, o tau sanga nei peita. Ia o tolofia uma mta upu ona ole I tau fufo mo mua le meta ua lea. O le whale I o le aia ina ia whea me nei pausisi o le matou te malu ia I. E ta penai whanutanga ma le whilo inga ma le atunu. Ai e whatau nu lava I le taimi tāra whea ngai. Fia sau tō se leni na mō mai whapolai, tau tō mau popo I lau tō te mai. Ia, e tele, ai mau ura whatupe le whawa inga tupe na. Fia nei numela ono pe fitu whanu. Numela masani, ane te masani. O le wheloa inga lava lea le au whaasara lau matu stala ma le teitai o le whaatua tua I le tua sa mo o tasi. Sa tāpa ai se whinangalo le sunga la auli, e tūsa I le tāpenanga le vanga wha upu whai, e pui pui ai a te taua tangata o lo angai le malo, e ave se whinaunga wha le tū la fono I le whaam sinonga, e tūsa o le tūlanga o iei nei le pūlenga o le malo, I le tau ave lea I le pūlenga wha tonu o na o le pānemia ma min stara kāpeneta o ngā luenga wha tino o le pūlea o le malo. O le matafa I o ia na la opposition, that is their job. O ave. Au mato.
O le se for mato fo le sai. O le mato tu le mato tai step down. Ale wa ir fai no mela ya mato. Fa tu le malofo. Ai vai o mato tu la se tu la ngai fa leta mali. Le ai fa o lo ma au. Le lava wa si le mai tanga vai. La wo mana fa tu lava yaso. E matanga. Matanga si le mai Samoa o le wai i le fai no mela sui ai. Ma fai ele para mi fo mar capeneta fo ele fa pe o fai atu o tai wo fia para mi le ai o le mena filia mato ale wai o lo fina ngalo la le o tu le o lango la to sa ilia mesu el la to man malo a man wi mai fo ya me man wi na o la to mta fa yo sa ili mena ye ma o mai a mato la vai o le mato te fai ana mato tai fai le mea e te tau na fai e tapo ile tunu ole ia matou le lofu riva le fai no mela e ma fai ai ona fatu lang ale lava matou te sava vali ono le ava aisa e ava tu malo e ala tapo inga sa mo e ava tapo inga sa mo mai tu malo la tou ne matou fai il fai un ele mama a wala pe la to fa to tanga wa tu tupu mai nei me te tele tu lai mai mo matou nei te a fai le fama vai ia fiami o le ali stonga yo inga fai ia se tatu tapo ia la son fua a tonu e otu nato e fai foi ni stala ele mapul mato tau longo and we will never rest ta upe ia ilim ta up se yo otu na taimi ia ona fai lo se stop le te tai le vanga fa bu fai le fa tu ile tua Samoa o tasi le sunga la uri le o tea po la te vao fosi smet. O le asia si mai ro tātu o tinu o champini o whai pelenga le rangi le panga o le cruiserweight, le sunga chai o peteia malona ainga, na i asi ai nisi o a onga i ro tātu o tinu, wha pealo na toi a wheo le no fuanga, o lo wha mautu wai whanau o le tinu o sawa aina, le no fuanga o le Campus of Hope i tuna i mato. Sa ia whai ai se fōa i o tāu mawha mo le no fuanga, ma wheloa ia tu fo ia i lātou o vaia, ai mai se whanau o lo tausi ai. O le toi asia si mai i Samoa o chai o peteia, se isi leo vaenga o na malo longa, a o tādi ai se isi ana fōsuanga. Ma ua whaalia le alo le tātu utanu ina u wheloa i matu stala, o le whai o sona suafa matai e pe o le tasi o tamafusu lawi loa, le sunga lupe sori ai Joseph Parker, o se whidiwhidinga whito ai e whaia, pe a mai o na ia sa ili le loto i le tāua o lea vaenga, o tātou tū maanga nuu. Ua te tala neile no fuanga ua vea, ma no fuanga au tua o onga le tālonga sisi i ua mea mamafa mo atunu o le Oceania. E peo na whaangaio ia mai i le whare tālo nu me le tasi po le Team 1 i tuana i mato. Le stona ina te nei na te tala alo i aile no fuanga i sa sauninga, sa a wai wha au rulunga ma pūlenga le tālonga sisi i ua mea mamafa i le rolangi, ai na a wai fo i le te itai o le malori te mai itai pāle mia, o min stala na kāpeneta ma whaurulunga o isi tino tau tālonga i lo tātu o tino. Stasi leo ma tātia wa au sia e Samoa, e peo na whaeloa i saunuanga au tu o le sauninga, ono o le talawhaasoro pito le tālonga le nei, e lei whaingo fie lona a matanga, se ia o mai na si tia mawadunga i le ingoa Samoa, i tau sini o ngā whaavao malo, i le si ua mea mamafa, ai mese lava i tālonga le Olimpeka. O le talaino le no fuanga mo le awa uino le tālonga si ua mea mamafa, na mana tua ai ma le sao i lātou uma, na asa ina le amatanga o le nei tālonga, e peo le sunga i ase Yuli Paul Warwick. O tala amata ia o le nei vai o safou, tātou whenua i pea, Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Siu fonga malia to fanga meke mo tātou le nei foi taima lauli. Ina o mai atu I le toi whasalawina o tātou tala nā mai Samoa. I le auranga mara tautua le whionga ngan manmana tumarvao tipi au tanga vaia. Au ne la songa fua. Au e whianga iai au tamaftanga malolonga nei aso. Malo le kuka malo le sa ia te ila le nalo whianga I mana ngā senga o tamaftanga. Ia asonga fua ia anda toila male taunga le nai a toila le taunga le na ia nafi tamalanga fa faule ako e alu mo o nga ruenga e kaudi alo se lengi fo idea e fa ka use me ai o nga fa ve vela le mai ko we ku ko ngore ako a mo malo ako yo fa finga ruenga a vai la ke la ko langa mai ia sang misia a isi kanga ka finga ruenga langa mai ia la ko sushi a kama sushi fo ngai ai kango ko ka ore ako se ia ai lu a e kau ngala ka ko fai e lengi nga ko ngafi ko langa mai disi asa ur fasikalu la ba ai la ye ya man ko foi se fa le finga luenga e ye la tu o nga umu la tu mai ko we foi di fa vela kong ye ko kong o ngi fa umi ngi vela ke ngi ke wa ko a maka ngi nga luenga nga ka fa mari di maka feu le me ai ba wa ta de po kala be te bele uri vole fa ta si baile to fa ya fonga mo se manu francisione vole fa kasi mari uso mo maka fa ngol vai aso o alu le uso a veia se ona lo po se ona tari o tamatiti ele leite le lanta alo le basketball de leite le alo se umanu o le to fa fonga mo le talonga la le o le basketball o tilo la fa ngol vai aso e muli ala se umanu e ia fonga mo a veia se ona tali ia e ave o le o mir kama kiki ko ma ia te lanta alo e se le manga ia mo le lango ma tu fo ile mea e avi i tamaiti wa le luma nai e se ha tamaiti la to ma tu mala ia mala to foi fanau a ole tari la le o le alo la le o funga mua sole e maka o ki ar kalo oka e le mana i le tino tamaiti te o mi sa o fo ile al talong hau pava ai la ye male kingo long kama sole mai mau pe nga pe ko e mo se o mangu e funga mua long kingo ya sola wa le kingo fonga mo ya sola e le se kongi ko kusa ma le kongi ngi kanga ya ufa kamala vai la ye fa kamala le we o se kongi sa fa le polo wa querer via ku no ba kongi o ka de la va wa fa ye fonga bo le kala va wa manga ye le loko le kingo wa makwa le anga le melanga o vai aku so fe alu wa e avisiona tali ma ne te le talo la tali le alo fonga mo le talo ngale le basketball sole e se le manga le kongi kamaki e makamaka kamalo mo pu me anga live ngai sio ngalo fu idea fa pe mai ma wer ka alo kamaki ker kamale sole anga le fa kamala or kai miangi era e pure ngui papato o kai tori pala tibia mama mafa polor kai mingi le uar kamasori miala wa sei kau ave o le pule ngol va ngale mai mo polo basketball sei kau fa mama mangi polo balele fa ngaku ngole kamama yo pole mo fa nga fa kasi mo so ngia so e fa o le nga duenga ai wa le la va da vengo kamaki isionga kali i fa ngol va ya so ye ale si kongi le si kanga ka kusa mafonga mo me lor kongi basketball kongi nge fonga mo ke va ko pasi male mama ai alu lunga kau o la va ngale amu americano ya la ngi kai ya ne tala tato mo vai mari la oli la to ave ta vale fai mari foi to sai dunga la tele balo lo sa ya to balo fa malo lo si ka ko sai di mereka e ngo vai kan ngir kai office ki bunga ka ko ka Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole langolango mai ale Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Winga tau whamawina le vai taimele o lima tau na le lasi e pa ia mai le taimele aso. Winga tau tonu timunga le tai au whasolo mai le oli nei o alangi le nisi vaenga la tunu. Ai o le a whasolo atu lava le hafiafi la tu lava nai wanga i le hafiafi. Vai mele fisa vai tau mo tātou le so, luas 5 tiki ria lo i aile mawhanwhana mo tātou le asonga fua.
Ai se mai ia lona malu se football iva. Vai mai lo visa ma vai tau mana tu fa maunga ole toi fitu le tu le fitu tau na le la. Na la FM lena valo ia mai ia la tatu vai le mata le la pita ia le se la na so ane. Ai ole atu ngoto atu le afia fia na le football e ono minute le tu le valu ile afia. Ia o vai lai winga le kamu. Ai hao e kai hao, e hao e aso lua, so mai aso lua. Winga le tau whama wina le aso atai, le aso lua, le aso atai, le aso malvalu, o le ao so ele la. Ai whai maila, e iei manai wanga e to urua inisi o taimi le aso atai ao. O le whaasolo atu lea i le uli alu atu lea fiafi, o le amatu atu e se sulu malosi mai le la, i lana se sulu la poto, e le toe awhala. Ai o le vevela whamawina le aso le aso atai ao, lua se fumarifitu, la iere mawhanafana le aso atai ao. Ia po le vela fa mawina se mai lona maru se furma le valu tike ri. Valo ia le visa vai tau la so taiao o le toyono le tula fitu o le atatu tiro fo ia la so ai le la. Ai tatu le to va ai ala le so taiao le furma ma te le tula valu. Ia wa vai la winga na le tau mo tatu le ni taiao ia mo le ni fo ia uli. Wa le uli ka ko. Pa malo atua ia te lanto uma lava le fato anga ia tu mo nga ruenga e amaka le sifi le uli pa solo atu le fiafi fa malo fo ia te ona usu le taiao lewa e mo se malo longa ta pena tu mo fa maina o nga ruenga la to o le nei aso ma le au nga lulu e o le anga lulu atu de sifi po si e pa ia fo ile aso a taiao o le fa malo atu na mo to le to tele ia la to lo nga lulu e fa longo mai talo fai ni so la tu o lo nga lulu nga lunga fa vai taimi malo fa malo losi le olanga ile ko e fa ingo firing i olango ka ko bola ia e olongo saia o le ingo fa la olongo sai ba e fa malo sin le yaso yo tite mangalu nga pe ona yai Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Tali mai fa fianga le uli. La tatu se ati tatu fa fianga le uli la tou. Io e awale fianga le tatu watu nu mamalo longa. Pai masinga udu e vai. Ia ma koe wha maopo le leile lua maafu kanga mari afu pe fa pe nga lava ke mawale anga ngole malili. Ya, sawia.
fale fine ole tafe ole ishwele o shushu tafe ai Tina ole badulu Venga chami chami shu Feshu ya inga ole ta Fonga chai se tu O si tu O si tu Chaule mushu Tina le vai vai Tina le vai vai Ai ono sha ilava ono le mafofa umai I ai no mole ofa amule vai Voi atu ifanua ua maua o se ai Kinga tabale fo ma se fale fine Ole tafe ole ishwele o se shushu tafe Luas pun fitu minute lau tenei lei tu lai se football e lua pa fianga mo tato ua tunu Yo ele fai ngofi le ngofo bala la ngai pai ai markangaka Pole ale se dau se fudu kilo ngai ai a ko lo le masinga le ko eva ai vai le adu ki malo le fa malo lo ngosa ole nga le visi de ka uange ka ko ole video call wale ko fai ngo wale ko fai ngakangi vai kai mo fai ngo fi wa so la nga e kau fa ngolongo le telefoni kau si i do karinga mai kau vili mai kau fa alo ai alangi kai mi de vai yo foni alo fa mai do kala ngo fa mai ya wa mai yo la me le fa so la ke ma poso vai ko ore nge ya la fa ba o po mer kala ngo kala lo bakula le ngo fa mai sa mo a la e fai belang kau ko ngale sa ngal ben wa mai yo a mi la ngal ben Fai lau kira kele la le. Mai se fai mo ko lau ke ma po inisi ko fenga lu. Se e ma kula marka be la ai ka wa ko mo fonga o mi le. La fo e ka apu la lo. Ka o kai ava le fa si ngonga. Le ma wa se ko a. Ta mai au singa kinge. Kinga fai mai ole ma ko kinge le va ya ma ko. Ba de so o ngala le o vidi. E ko vidi ngale video call ngale VC yo o saya ni lang ko le langa dia pa er kangaka luas pun valu minute tele julas malua aba jangal vaya so lo da so full nei balo tia la tole mun balo longa fa fianga musika le video Samoa Fly up to the sun.
A whaia lo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hei! Aua na ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Huge news about Little Chicken! Popeye's all breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafai tā. Ai olo o iai le mātou au whesoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. O e si la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS, ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaafaiga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaataunga I Aukilani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Falange ngalo ngakapena ina wa ameng ele lo
Ato esi ipu o ofu pa vifianga na mai atuna vai lua ele foi tebela uli pa talo vati disio tatu pa anga umala vai lunga tatu Facebook le mafuta mai ma lolo ngo sai musika e vai vanga fo le ya so fa so solo maria u tamo tanga ia po se kuka fo le nawa e nga se ina wala o finga web pa malo atu nei tamama nei tina o lo fe ngai malet momolino nei tamitile a nga kalo fai ma lo fa malo losi ma lo ngo sai ba mata fo nga wenga tato ya matu o le momori o le piki me ngai ma ngai ai o le te mela tala na tu wala onga ia eva ve halu eso sa paka ole wa onga nei lo wa tali le titi i Doxen primary school ngai Doxen o wa oka e maka u kia le fa nga paka ngai fai ai o aku ole a onga la matou nai se matou tama ia onga nai Doxen ia wa to tele la nai fanau ole mea e wa nga ia tu la matou tau fai tu di tu le paka foi le ina ia fai ngo fia ona oe e piki mai nai tamaiti fai ngo fia ona oe piki mai tamaiti le ainga ia i ole a onga ia fai ngo fia foi no mai i wa nei vai taimi lo to fai ngo fia nei vai taimi te wala viane si tamaiti lo winga la tala ia eva viad de wo lo ngere me ka fai o lo ka va ve alu yo ku sale pe ka ke ala ko ka alu pakala ka vale o ka alu ila se la au ka ngo fongo foi ma kwa i le ngala au ia ma kwa i longa ngama yo ngama nga mo me se kari le la au ngari yaso ala wa sa fai o le fra onga o lo wa sa fai ma kwa i fai ya ka lo ngala au ma fa sanga de sila au fa sanga de sila Cari atu la nanga ber tau tua le fionga la pepe chala ile ni le titi sal mo tatu le ne yau alu binga la chala tau tua na tatu vai ale va veo piki nei tamaiti la onga pe a o le temi la piki la tu wa matu tu o matu wa onga ina i Doxen to ku wate le tolu oi a fa kasi o le vanga sa fa ili si kamama si kinga inga e se le manga ia mena te o matu o matala va vi o esu e se paka ina ia mafai ona watu nei tamaiti tu ua le onga ai maua tu ai olo tamale wa i olo tinale wa i piki tu ua mai o le sile vai nga mana ia o te le lope tu pu le telo a onga o te lo na e fatino ina i foi ole o mai o fia onga fa sa o mai le ngai fa tamaiti a onga o watu matua na le watu a matua piki mai ala tu tamaiti a o lai lima o fia onga te sina vai nga mana ia o le watu a nai matua watu a matua o lai tofu fia onga mali mo tamaiti ia malisi fia onga na fa sa o le lai ngai tua e se le mana ia foi la tavai e alua tu ala le tamama tina ala tua au mai sa o le tamatiti i limo fia onga a o lawa tilo fia onga wa ese mai tamaiti ai ka ke longo fia fia ala e loa le le tamatiti lona tamama tina ngala lua kwa saura kwa hapo io ia vai le banga ia seki ka uranga o se so sani foi le man fa mar si abo tatou matua ia fa ma lo sai ngi vai kai me lo ko fa ngo fir ngi vai kai ia ai on le tau lo na tatou mo le manai so sani foi mo tatou matua to anga le fa a onga la ufitama ia wa ko kama ki me a onga fa ila ko me a onga fa ia le tatou pese le ato ele fane i ipu o ofu vai le manga yo lo me a onga o me anga ke fa yo lo i la fana ia awa o le leila yo sia fanau yo tu foi la tamaiti o fala onga la foi e na wa ila tu ia ma fatino ina le tele foi o vai nga pi ona ila on le lai lo se mai le sama le tu tu la nanga le afionga le pule so nga le pule o le tatu company malo se titi sal pe ona ile tu tu a le afionga le pepe nei taiao e po le foi te me lo li fatalo fatu la pepe malo se fu manuia
I lau sunga wa leva fo tate le toi filo ya le anga I lo fia va ya oi. Pa lo se fo maria. Fatalo fatu love talenga titia. After ile to lo na lo fo wa mo la no tat toi fa so ai. Ona le wa ya tu tele na e usul ta ya. Ya wa taule mo wa fo isitato a filoinga. Ya fafta yo le va ya tu. Ya o lo tu ma walo au le ya malo malo sile na ye. Ayo no le yo tau singa. Tina le ainga ye ngata na talo fo ese tatu watu nu. Ya itaimi fo yo lo fa pe no fe ngai o manga luem. Io e lau pepe sa o le lei. I lei si me si lona tau le ave fa mo le ainga ia le tina ma le fa nau. Pa ta se ima le talo le tatu watu nu. Ia lo so longa le lei o le fia lau pepe o le fia o a me ku kupule o langa mama I fa me ku dio so mai aka. Ia wa lava makokoelenga. Io ya o lona winga ele o tau ele o la vei fu ya le ngua fonga mua tar sanga la tu fu alto e mai nei aso pa lau pepe vai na uva vai lungo penga ta fai langi no fa atu nei tatu watu nu o tilo atu ile ta alo le alo fonga mua to mai titi la ta alo basketball se le mana yo le ata e fai o lo mio to mai titi le mana yo la ta alo o fa pe so ala le mo so pe ia mana tu fo ila ta mai tia fifi ta o fo ila na mo e o na tongi le mamma o le mangi mai ma ue pe anga koe mo ka mai ki e fonga mua la ia la ta alo le ta alo nga sola a se manu te le swing o le ai fa pene ele o fenga nga fonga mua ta tu a le fasalla ia fa pene o la con kalate fa ia ya ele nga wa malo si forta mai le tuina na wo la ngai la na le tu le tau nu ya le ele o se si ai tu na le tau la wo fa mo ya fa tai la tali o te vai ya o la ma to ai o pongil tale ni mele o te lor te metiti le o te mamau ata to vai wata alo se au basketball le ai le liki le fai tono New Zealand nei ya le ngata fu na Australia ese le mana ia ta alo le tali le fonga mua ele le ta metiti mana ia ta mo lo fai tino e nau al fa tai fo ila e muli ale ia le to fa fonga mua se na tali ia e lango fo tu lango ta longa a uma fau mai ma u pe na fa pe to mo me fonga mua lo na ta alo la vai temi ia wa ye le tala fo ile o mana o ile loto a o le tino u fa le tonu ia le si me o mama fa kele polo ia o le mela ma fa se anga le fa kamala o le kaimiangi o la sa fa papa to e lo nga yo e fa ia o le wa fa ye fonga mua tala vo ile sau o ya lo fa wa le miti le tino o no lo fa tamala wala ni e fa tamala ia le mea te fia le tapua e fonga mua. O le te fia le tapua e tau wala au a fonga mua masa na fai. La ua tele ana tu ele ia tina o tamaiti le vai pe a whanong o tau tele tau wala au tol. O par kugalangar ki gala inga le vai fai gol vai aso le wale sa. Ya a tono nai ya olo wale lava mai fole yaso ya manuiali alo fianga ye foi ma lo longa ne yaso ya si matam faya tu titia ya wase update tole ol ta tu pokala ya chau do ya lo pega la pepe ta de tua ya ole tato fa pitole fanga so ya ole tato se yas for really ya yang va ila to fa top up tai luas futa la pesiliatu mai tele falo lo tono New Zealand ya ma fatino la vela to la foi no tatu top up le ya le ngata na la to lo anga ilungo tatu website ter Teachers Pacific ya o tatu website ter ClickX ya fa ta we top up ya ma fa pe foi no la foi anga I telephone Teachers ya fa pe na foi la foi no o seleni o mai tatu fa ilunga e lima sa se ina ilas farilente nei ya e lua tatu entries na mo Samoa o le top up sa fa tau online malafo le numero fitu tol valu lima fitu tol valu lima ya o le email le stalai o tanuvasa.hana@gmail.com ya le man malo lima se lauta la
lima se lau tala New Zealand. O le sia tātou entry, ia, o le customer na whaonga, le click X la fo de se leni, a nga ele numero fitu ono, lua o tasi lima, fitu ono, lua o tasi lima, o le swafa o le star ai le tātou entry lea, o tu mema siloma faioso. Tu mema siloma faioso, maua foi de lima se lau tala New Zealand. Ma e tātou whailonga e lima mo au se tāliana, o tasi tātou entry mo Samoa sa whamanueina. O le top up foi sa whatau online, ma la foi le fiturua tolu, lima tolu iwa iwa, fiturua tolu lima tolu iwa iwa, ia o le email lo le starai le tātou top up le sa whatau. O le o lupe mautinoa lua tolu @gmail.com, lupe mautinoa lua tolu @gmail.com. Ma o man malo for lima se lau tala Australia. Ja, toi foi le se tātou se te las Forele, o le po las tofi. Ia e whangata I fo ia a tātou entries. Ia, o isi vaenga fo le tātou tautua lo whangasoro lava, ia pena ia le tātou Pacific 40, ia man lātou tautua le tālo whawauta. Ia, man tual na ua, tele isi tātou whaloloa na fo ua whaopopo, ele ngata na, ia, o tātou pampensini. Na ua, ia tātou pamu no whaopopo isa vai ia te tia, ia pe o le amatanga petrol station I naisa le longa malalo malava. Ya, whaingofia tele mo tātou e nofo taulanga I naisa le longa. Leu tui no tā vale, na lafo sa o ale o tālo whawauta ngai a tātou pamu na. Ya, na ngai le ai utua ia tātou tā vale, ya lafo e mal tātou pamu I whale alupo. Ya, boi la tau le tū sa lenga ma le tū asau. Ya, e lata tātou le ngai nai whale alupo e utua ia a tātou tā vale. Ya, o lo tu maufo le tautua lava tātou cash power, tongi na le pilio le vai. Ya, ma whainga fo yo whaatau. Ya, na ua tele a tātou whaloloa na ua whaopopo atu. Ya, ele ngata fo na o tele fo yo tātou whale ainga na umwhai na la fo ele vātua pe o le Torchy's Pizza. Ya, ala fionga le Minsta. Ya, o fisota inga pe o na tula I me nevai teina. Ya, whape na fo ia tātou whaloloa masani o lo iai lalo lisi o takeaways. Ya, whaingofia I ona tongi whaatau. Ia le stato o nanga fou le te tia le toi titi pe toi lua vai aso na tala lea. Ia. Ia, o le talaina le o le tātou la fo I mo le Bluebird I nei New Zealand. A fia whai sau whali, Samoa. Ia, e te sau sa o a whai uma le oka ma mea uma matatongi ai nei New Zealand. Te le toi tau pole fo le la foina o le seleni. Ia, ai le ngata vona. Ia, o lo o mwhai ai fo I on whai pa anga ia le tātou au nanga fou lea. Ia mase tasi for your finance company. O lona winga fai e te le lau ngaruanga fia fai, mana o nua se sosoani fo I le tongina. Ia, o la fai ona recommend atu ia le tātou finance company, le Samoa New Zealand Finance. Le olo tono le Westfield, le lātou la. Ia o lātou la na e mwhai la na lātou sosoani tu langa lea. Ai toi lua vai aso, o la longa tu lava talaino le tātou au nanga lea. Whai ngofia mo tātou, ia mana o e whai ia whale ma ngaluanga te tele. Ia o whai ngatare, foi la foi no se leni. Ia e mese le tu langa voi le la foto se leni, ua tauna tu wer whale atoa. Ia ai o atu sa moana ar wha vai whale la tu. Ka lau ngore maala I maua. Lei malaya tal sia ia e vavele vaenga le pe ona tatu finga paanga mo le Bluebird e se le mana ia fo ilea o lea o nanga le company so sani fo ile mo tatu wa ina una o sia vaenga e anga i tatu atu e o mailo ni te mo fai la tu fale fo i Samoa ia fai di fale so sani la tu ainga ma tatu ainga Samoa mana ia o le la mo nei fa ma venga mo tatu le lei si vaenga fia sa no ila o finga le pule fa tia ya le na ona tu atu for tato numero masani mfai ona so tai mai ai pe amna mi se so soani ale olu atasi lima onu tolu fa olu atasi lima onu tolu fa ya ai manu ya tele fai vam tu neva ya so lof talenga te tia tato to e felo fo ya tato pokalami ya pe ona masani ai ya manu ya tele ne yaso tai ya pa di fo ne yaso lo sunga li pule se fo mai manu ya le tsunga li pule ya la pepe tala ilene la nanga bertau tual na tatu company on TD Cell ya pe ona ile le time lo li fa la loa matu ina mai ni so vaenga la tu tu la tu nanga mana ya amata tu sanga ola ye nei so sani fu ye mo tanto
ia pe ona ia nei kampania lu fa ilio mai le songa li pule mo tanto so sani le ma fa ma venga mo tatu wa inga fausia ne fali Samoa tai bela wate le o te lua se karmi pe ia o vai ko kauma saudi duas fulu ole tai bela wate le o te fitu minuto na tau le tula tasi tali mai le o le tutua amata ale to fa po la fionga se uli mo tatu ia wa fu tatu telefo ile nei fo ia wa oli ia ai malo le ngo sai o tatu yo to tali watu la mate ngā ruenga o le nei fo ia so fa malo ati ate to le lava pale malo fa malo sinisi de tatu falinga 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz A whaialo sa ili sea o ngā a Matsamolo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā vaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
e ua e masani o le toto o e tausia e alofani Ya, pere fa fonga mai si fonga mali e la tato ve pese le singa ya Wayne ina o se mali ba te mele wati le tato nu lava le tu lai tas mana to la tato te li bai lo la ba tu tato wa nanga matatu tala i vai fanua pe ona ile te tu bla nanga ale to fa po le fiong fo ya si uli malau mo tato tala ile nei fo ya so smayer fa fonga Te tele on sa e fa talo fa tu tapo engala tunu nei tu la le uli tala mo la fa fo mai tala tomoa mai le au fa i loko e o i mafine ngā ruru e fa tele tane fa vale eina tanga te whainga runga fa vai temi ke le se atu ngalunga ri soi fo malolo ina ring sila le fa salonga o tanga te whainga runga si nia fa mawae ta longa mo mua sa vea mo le moana Pasifika sa tu e fa ese e manu malo e uma ele taimi fa fonga mai ngai fa lu tele ino nei tala o se mata upolo to mai neo sta te whainga runga mai Pasifika sa to i tipo ti ese ina wo sola ese mai fa to anga Tasman ma maua muli ane ai o lona nofo mo se mafine whainga runga fa to tane o le sex worker o se mata upu ala nga ia tungalunga e winga i le whaavare ino tangata e awina mai i lalo le por kalame o ngā runga whaavai temi o se emaili whaalilo lilo sa awina atu le vaenga o tala le staff o whailo ai se whaatinonga whaalilo lilo ni whainga whaatali tane atu tongi po le underground prostitution ring. Ta taula i eitanga te whainga runga Pasifika piki whala au. I le tūmalo Tasman e peona tuo ia e lea tu stalo ni meli. Ta wai e lea mori mau i le rominga. O maa fine whainga runga whaatali tane lato te loina i aso to tongi o leo whainga runga. O na mio solo ai lea lata e mesini tale tupe. I taulanga la ai te peo motu eka. Mariwaka, ma le whaamue moe e whaato sina toi tanga te whainga ruenga. O ni iso tanga te whainga ruenga sa malanga mai ilaro le porkala meo ngā runga whaavai temi sa whaate te ama ngā ruenga. Ono ni whiuso inga ma mawhine whaatali tani tua mai o i tūla whainga ruenga e peitai o le tūlanga sa whaana na aina. Ni ipotia le staff, sa whaalongo ina fwoi ni te usanga mai i isi mori mau. E ngā rurue wāwala lata mata te whainga ruenga i ngā runga whaavai temi. O mawhine ngā rurue whaatali tani o ni isi o teime pūlea e kengi. E awina atu i tangata whainga runga whaavai taimi. E whaavale eina o nole le nofo mau mai mau la tō ainga mai Pasifika. O tangata whainga runga e masani e o nā rolo whainei mawhine. Ma whaawa wai o na whaavale eina. Ia la tō steleni. Ma whaamata uina i le tau le i pūlenga. A e po o la tō ainga pe a whai e le tongi e la tō. Tā ua nei moni mau o nisio taimi e tā ua nei mawhine ua maua i maa tanga tau tina. Ina ia ma whaiona tele tupe tongi atu. E se mata upu Tasman, o se tama whainga runga whaavai teimi mai tonga. Tā whaato sinatu mai le whaato anga inga lue ai, e se mawhine whainga runga whaatari tane le vairuanga o le pō. O le ali whainga runga sa manatu o mauala na pā anga e lo whamoni ai. O whai aina na whai unga e no whai le whale mo le mawhine, e au noa ma le longo ino seisi. Misia ma le ngā runga mo aso e tolu ma longo ina i loa le whaato anga i le mata ngā runga o whemaranga inga ma leo leo. Ma mau ai le whale o le mawhine whaatari tane. Sa sei ai lo le asurus pulu le masin tolo ne o Januari. Sa lo kaina le sela leo lua so muliane au ina mai au kilo nei ma toe fa fo ia toilo i tonga. Ai onisio mori mausa la to fa ali le lominga. Wole na au tali tamatai au tali tane fa vale ina e tanga whainga runga fa vai teimi. E fa penga fo mala au fai loku. Ta wai pe tu sa mali tau sanga u mabae. Pe siliatu mali to ono ia fai fe awanga ia tu no fanga o ngaru ai. Ma fa solo e fai ngalo tu no fanga mo fa Singapore Halls e tu tongina ai po farita vale o nei fai ngalo tu patino le mo tanga fai ngalo fa vai time e lengi au roku ai o ia tanga tu tilo ia vano e fa vale ai tanga fai ngalo nga o fa se ese tu ai ma au kilani o na tapa ina le ila to mo tu pes fuai i vai aso tai tasi i le tau sanga vai o se fai fe au na lua tu le fa to anga ila so tongi mo tanga fai ngalo nga ta wai e fai to wafe mafe ta lai ave sia au fai loku mai ai la to i se tasi o fai lotu e tu i au tafo le masini tala tupe i le aso tongi Faria le mo mau sa ai fono tanga sa fai e pena faria ai e ngai fai loku o fai lo atu ele tua ia la to o le fio falu mai o keriso o le afione i motu eka o se ma fine yeso tanga ma kenga le nomads ma le crips
o whaasalaina whare pui pui. Ina o mai ona ia tau tino no sto sani. E wha maa poina i se tūlanga e peona whaari ai e wha masino. O se tasi o mata upu piru sili ato na leanga o au wha maro sia. Ua wa ai iai au kilani tono ni nai te usanga o mbae. Ina o mai ona ave sea mai ma le potu moelo na whale i Birkenhead. E se kulupo tangata wha o pengaina sa o whale wha maalosi i le whale ma fōringa e kawa. I le vai ruanga o le pōi a iuna le rafa ma le futolu. O le tamaitai a Kaila Power. Ta aveina i le whale Glen Eden o le mawhine o lo molia nei Bernadette Rawiri. E re tono o luas fulwhaaso. Sa kitaia iai Power mani whainga sa wā. E au fiai le wha wawana sa seina. E au fiai mani wha ngai no pate ta polo po baseball bat. Susunu i whangu kasa po blow torch. I se tasi o taming. Ta wha mata uina ia i la to o tau fio i o le asa sunu ina o na i oi mata. Malongo ia ia pikiron tamata ma i lima i mana o tupiese. Sa seina o na lima le sa mala. Wha mate la ina mo le aso i lima. Tu ule tapta ele malulu e no mani lava e popalan keke. Tu ule whana i ona fōringa. Ta whātono ina fōi au i eise whanua tūma oti Northland e eli se pū e pēra sa longo i ai olona tunga mau. Ma tu ule tono le kele o le tā vale ma lima sa seia. O le pongai o nei sa wanga e pēra sa whaari ai e wha masino Judge Brooker Gibson e le Vasco Wai. Au iala wina le whaasalango Rawiri mo le ono tau sanga ma le rua masina. Nei e tau atua i le mawhine i le password o le meo te wai tupe o whaali liu mai i le cryptocurrency alana pā anga i le vai teimu. Sa whaawawa na longo i e Power ina te lilo ina le password. Mai le eifo se hawa no e mawai le vai ngā tupe bitai. O i la tau sa ave wha maro sio ia e au fiai mara wiri ta le talitonu iai. Au punou le ulo Rawiri au la wina lon whaasalanga sa longo i e Judge Gibson. Na manino mai lava i le amatanga lo a wai. Ta manino mai fo i lo a wai le teimi o su e ai lo na pale. O le mea lea punou malo ulu i lalo o e whaalu maina te wai o se whaatinonga mātanga. O iei ni atu ngalunga tu sai ma le rumana e o le vaianga o le soi fo malo rina ni sila le mai ai o wha maa vai ngari ofisa sini e to tolu. I le tonu o le vai se tasi le vai so mawai. O le aso whareile te luai sa wha maa ni ai e le whaatunu wawa o le soi fo malo loina Diana sa whaki e whapea. O le aso te puese mai lon to finga fituaso. Ai whatoa mai atu na wha maa vai whafosei. I le tamatai o fisilo soi fo malo loina fe pule ai machi apa. Ai toe wha maa sino toe o lana whengainga. Am tanga o le vai aso mo vai sa wha iai fo e whaatonu o soi fo malo loina Dr. Nicholas Jones. O le aso te pu ilalo molon to finga e pena fo foina le masina nei. Ai toe taliu lona tiu te masani. Ta whaali ai fe pule ai wo o le teime pasi atu e le sulu inisi o lima. Malana wha maa vaenga sa tau whai maalili i ai mare komisina o soi fo malo loina Lester Levy. E ulava sa ari puti ai le rominga ale the Post. E whaali ai Levy. E manao i se ofisa sile whaatinoa fuafuanga whaatino nai lole naole tala noa i ai. O le rei tustusi whaapitoi soi fo malo loina Ian Powell. Tai whaalia. O ia wha maa vaenga o whaaso ai tu masani. I le mai ai se vai tau o le mautonu. Mo whaatinoa soi fo malo loina. Mai e tā wai. O lo iai le whai ngā malo e fōringa mai o lo whaatawhatafa mare lawe o whai ngā whai. Ai whai a whai ngā whai ngō fiatu. Ma o ia whai ngō whai ngō fia masani ai. O na avea ma whai unga e siste. Mai fitos ta malo o e whaafitia lona whasio tio se pepe. Ina o mai ona ia tā ina lona ulu sipungi. Ato a ngai le papui pui o le whale. Ma tongi lunga o le wha malu. E puti ai le mai ngō whaasalalau ngā a fitia le Fiji Broadcasting Corporation. O le tamalo e tausu lima tau sanga sa tu o ia lona poina o le uso le whaimbi tamaki pepe ma uu o na fōlinga. A peitai, sa ia tau tino le moni o mōlianga i lona whao o ni a fianga. I le tino lona tō lua o te tea. Pe tina o nei tamaki tō lua. O le tamalo o le atu e tula i luma o le whaamastonga i nā sinu. I se teime o le māsina nei. I taro talonga o le talonga mo mua Aristoteveo se kapteni ala ora kapia le mana Pasifika sa whai wina i le tae o le whatu i le whai ina le fōs. Ai wa 5 minute talo na mai ele ten fatulanga ino talonga ele malaya le HPF Park i Perth Australia ri tamu sangor super ka pi Pasifika o le ungore talonga le fast por lima fast far score sa tama wina le 5 minute talo na mai ele e or fa ilo le temi o mai a fa wa le talo fire force at le per pui ngana mana Pasifika le score no se full le Wallabies Ben Donaldson but the mo le vals full meter ma score la bone. E toi fitu minuto de tōre talonga e skoi e Jonathan Taumateine, ma si le ele mana Pasifika le fasu fatu survaru e pitai. E le fia tori eina le force se whaia ina ma whaua pe ai le tāros whai
tau ia i sko manu malo. Se manu malo sa toi ngauia ma ili mo le Moana Pasifika e wilea. Ia sa maua le Moana Pasifika e se tongi o le po nesi whai ina. Pa ua whaawau nei la le malanga le Moana Pasifika e Brisbane. O le ta'alonga ma le Queensland Rea ti le po le aso Freile. O i unga isi ta'alonga Supalaka Pi Pasifika le whai ingo le vai aso. Ta tue tau ia le Chiefs ia le latu whai ina le Blues. Isu ngā champini le sanga te luai le manu malo lusu lima su whai le po le Stonai Brumbies. Ta manu malo le Fijian Drua. I fiti le sa whai ai tosfulon tosfulua Waratahs. Manu malo i le Highlanders. Tosul fiti tosfulona ma le Crusaders. Ta whato i le roina i le Hurricanes. Tosul tolu lusu lima. Ale te mena isa whaalo waina Joseph Aukusa Swali. Ia le tūlanga vevela tēne o tālonga e whaale Wallabies a tālo le tūstanga umwai. In malanga tā milo Europa. Ai le tālo le tālonga mua o le Supalaka Pi Pasifika. I le latung tālonga tau whao. A manu malo le Highlanders tosul fiti tospuono. Ai no fisilingia lau whaile pote whātistusa tālonga whawa malo ma tālonga kalapu. Ai sa whaalia e furupeti o le Waratahs o le Supalaka Pi. E whewheu atu. Ai e whaalia e whaalua o na lavea ma i tamo le Highlanders. E tūlanga maulunga tele le whewheu o le tālonga e petiro lea ma i tā alo a tama kiwi. Ai sa whiawhia tele ina ua manu malo. Ia tala nao na yaso. Anga le rei leisi leisi. Ma tau tuana le nai whana wiki whamole mole. So i fuia mole ne yaso. Baby, lomai! Hey, hey! Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa ono. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Talofa Samoa. Waule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Penina
Ya le fa fia nga mata ngo fia la pe fa fonga ba ye le fo taimi le oli tangi le tamaititi fai popo. Tangi le tamaititi fai popo. Ai se me wa kangi e nga kama ki fai popo. E se me wa kupur kama ki fai popo wa kangi ai. Ia sa ngiusila. E se me o manu ai. O le sile me au ke fa longolongo ia tatu sama. Ke lo ele me ma, ele me ngo va ai. Pe se a singa nga ave se kalesia. E ala le tau le ana la de fola la ia pese fa momoli pese a singa o ka maka o ki le pese al tau le pese al tau le a to muli malana ai fa muli e lo alana ia lana tala na fai ai se tamai tai Australia ina ia e va te fai mana pa fai manga wu o le ale manga ia fola sorry o le side ambea le tatu te va ai o le tamaititi ma te ne poto yo na ngute tautanga ma le si me mo tamaititi atu si matua kauri kaualu asu i omo pa o me ya o longo fo le ia ko siru ka mamalu ki ngaba ngo fo le ia ai poke kaukala ma i do fai fe au le se pe fai mai o le vanga i fa fo a e pe pese vo ya kama ki ko le muka ai o mai kama ki fai popo mai ya yo mai ya ore amaru si ya le tatu se atu le fat si bai le tatu number 2 le enterprise mo tatu de sunga aku sofia le tatu fat taval le te mo la so la atu na tu tatu tu tala fa aku so malo se fo moria manor se fo malo ko tawa tai tala ni tia wana o le tatu ai na o se tatu wa tuno ya malo fo le na fo se tato tunu o fai ona ma ua ta fa sala ia mai yo na ulu se ia pa ia ona ia la mona o lo la mona o ka fai ma ua ta tole nei ta fo ia nei fu ia spo na matanga po nei vai ia so ile lo fa male anga le tua ia ma lo so fu ke tia malo no sai malo foi le fa malo si tu te banga duenga pe onei le nei vai aso aku so le lei o le ase atu yo au ma fan le te me le tu langa lo ile auto tu na ngal tatu fa tavale na mai le pisi sai foi ngor vai aso kuso ya ma na ia sa va ia le to telefo ino le malo po se tatu no na fia po il mato ya ti nei man kau ya mo le to ile fa tai po ile lango mane so ani ko ile malo se tatu no ya mato fai va po i le tu au kilan ya na mo lunga fo ile weekend ya fa tai to se tato wa tunu le vai ma le sa do yel tulanga lo ile tu mal tato au nanga mo le am tanga dei vai aso lo sunga kuso ya fa tai mon mato no ya le to po mala e lo fa wa pe ya tulanga fo le lo tato wa cash bonus ya o amata mai ta vale umala mo le atala ya o di certa vale la mo le lua se mo le to lua se ya tu langa le te la u filinga pe te mana o e fa ma e te deposit po le na ya fa ti ai le tawol fa malama ya ke fa po en fa nga tu langa po le fa cashback e transfer to no la account ya on my promotion na lo fa wa pe o no lo va ya la o to te lo certa to no ya le na te na mo ta vale ya awa po le sina tele ni po le I tono le o bank account ya o tato lo to ai o nei manuka o lo mo so si to inga ta vale ya o tato ta vale po yo lo amata mai le o lo fitu ase ya anga I lava I lo le pass full po le limas full ase I lo no winga so se paketti lava lo ta mo fai e tau sa dia so sa nei vai ta ya pe le ngana o maua ya ma to ta vale ya la lo full ase ya ma tu la pa pena ya e so sa ni file pe fai ta fo yo le so I fuanga ya ma ta so I fuanga lo ya I fo nei vai ta I na I tono na ta to ainga ya mo I la to lo o ya ina I ta vale fo ya lo mana trade in ya o lo fai fo na trade in po la la tu la ya lo sa ya po ya fo ya se le ni o tutoe ya e fai ona fai matulanga na I pe ona masanya ya mo la to lo le mo se ava no fu le su ma tar mai au nei ta to lo toa ya lo ya ta to website na o le enterprise card ya e fai ona
mau e tātou tāwale e po tātou stock atua na o lo ilunga na ia filfile la ia o lo ia fu male link au ta fo ta male tai pasi ma fai ona fai mai lo finance ia ma tulanga fo lele na ambie finance ia mo ilato o lo fa foto o plan ia fai foto fa nga tulanga na ta website e fai ona so tai mai ai ma ai fo in se pisili ia tātou numero lea o le uvar slau ono tasiono fata sivalu o Barcelau ono tasiono fata sivalu ia ai ana vili ma ala no mai foi le sona di pule ya Tericon ia tama fo ia sawo papo polo nei fu tangata pe ai se tulanga fo le silinga tulanga o mato fo ia o nanga nei matukau ia o tato e tres masani o le lima fitu tolu foi sanso ia pasi for perspective le anga i manukau ia ona o lo tu somatau ia lo ia na i ua le enterprise ia le mai lava ona misi tu lava o le pefa peso mai ia ia fa le lava mo mato o no fa po le que sa mo o le ava no lo fa i lo po mato tau tua le malu se ta tu no ia le tapo inga mo se ta tu no ia o famia le tuva ia o famia le soifua male ola fa ta e fo soifua e foi mala mo ia to mo e fo tap so ta inga ia ai manu teleina ia o fai valo lima nei ia so ile se mai ai mai tau foi na ta do no Malo fa tai tele lava sunga ku so bol tatu po kala nei ia se mai se fala do ina tatu tua manu ia ngaluenga mata mo nei vai so alo fatu Lelei ole te tua balanga le enterprise mo group mo tātou le sunga ia ku Sofia Labor na mo tātou report nei te malauli mala wana le telefone lua fitu ono o po le olua ofa o iva fitu o lua ono fa Taime le wate le walua se fulman fa minuta te ale tulai tasi to tele la tole na to tali watu mo le tam tali o tutu banga lua ngone yesu fa malo le ongo sai malo fa malo lo si ele se me fa ngo firingi o langa tatu te o lai ele ai se me to mo ngo fie na o me fa ngata au na me fa ngata tatu te loai e fa me umar fa tasi mai o le li ya tatu Lona winga, tātou te whalangolango ma whamoi le lii, tātou fuafuanga, tātou tiu te mo tātou whaiwa le aso ma le aso e manu iai. Ia mea ngai manga i mo le aka, ewa sek, uma le aso ngolo aka, ma whaavela mea ai a le asa, ua manga i kere le ngā. Mamalo atu e nisol tātou atu nuu leo whaatasi mai, i le lefo i aso i tutono latu whawhenga luenga la matari o ngā luenga le nei auri se pa ista i mo le awhiawhi. Lo le wha malolo si tātou se atu nei whaawhiawhianga leuli. Seulo polong patsor solo yo ma fo fonga le songa fua ya wa ese foi ma fo fonga la tola songa fua a fo wa kala ngo fo ya so ludu le fa ko a songa fua fala kala ka mai do ma fa le songa fua ya we la ka wa ma fa fo ya so fa lai le oka si aki mo mo le pesilipi marco kongi Awai o ya casino makai di city. Seulo bolonga ya waino. Wama vai atu aso lele mo mafuta wa etu ila ufatu Masani ngapeana wiloina Sasiliona o eva ile masina
Seulo bolonga Nai whawhiwhia ngā wale ni whai auli Ka manga kua koe ngā pesengi Piwa koe whawhangu mai ere misar koe inga maluma koe las Whai aku lele oke aku le koe inga ea Kile inga si lunga le vai lo umakua pi whaali Ka whau kingo Umang ka whau kingo pe kango le ofu pe ka kusasai Furia wha koe whai misar koe inga maluma koe las Ese a ka whai aku le misar Roka ka mama roka ki ngā Ngofo asi do makua ngapi eu mali au ka fala ko adu aku rasa ngingar ko ing ali aya ngeve singa ngalu adu laso fa pe mai o bawa o runga le Facebook o ba yak ba karkalango e misala ue me ka lo ko fale ale umi ka lo makua le umi ala ko inga alu ava alu ingu ava ai sau ai male ai ia pe misa fo idea ya alu lo makua ya alu ia pe alu fo mai pe alu ngi ngaru ngale aus e alu ia yo pio ngai me like ngai misa yar ko inga la malo maku ina vai sai ya e oke ka vau bari ki ngol lo makua masani pa marikala ai ka le ko inga me ke ofu le levo ke ofu nga fongo manga ngaruenga ke fa ko po kala wai makalo makua wa fongo le ke lo me le kalesia ke lo le ya o lo ma fo fa wa ngaruenga loku Au ame ki ngā leangi mea ki ngā uwhai ka korilo ngā o yang wheme ki. Mai kala ko inga. Kala bako. Leangi mea ki ngā uwhai. O ame ki ngā mea onga. Lo oe mea ngā whapolo. E ai umai leangi vevesi ngā. Ngā kau upua ka whalonga kunga ia. Ka male loko lea pe ka male loko lea si asilasa ai misar kaya. Ale pase le fusiwar ko inga ko alu ko pese loko. Ia ai ko fa mau pol pulo lo mako ia alu ko pese la foi pese wa mai do ni. Okay fa ya kula ka komisar nge vai kai mira lea. Oka. Misar fe ai fa mai ko vai ya oi. Ko vai lunga ya TikTok, le TikTok ale le. Oleh kau ai misangi ba au kau ai misal TikTok. Yang ale ko fo rumah page. Kai kasi. Ole rosa pua inale manongi. Ma fo ngola songa fua. Ade si do ma fo fa TikTok ngai ma fo songa fua. Mai ba ka mo tatu wa tunu fa mal sia fo ya to. Vai ngai ku ke fengal benga la ku fai TikTok ngal we. Kau fa mangi fi fo le TikTok la ko. Tao le pau kua ngalesi au ngale tua. Ai manga fai so Facebook. Fai lo profile ilo wata le time nei. Awar ko au mai lo wa kailaso. Yang ada biang ngak wakil dengan sisi eka. Allah. Okay, faya ko le kula bay dari dengan profile. Oh, kai makau kia. Ai fe kau wingi la. Oh, coffee face vanilla dia. Posa kamiki posa kamo keke. Kake ala ngai wa ese ala ka falong. Maka nga fami. Luas pun fitu bida jalo le Julai lua. Jale Julai lua. Famu jali se tau tua tia mo tanto wan tino o.
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakolu amo. A whaialo sa ili se a onga a Matamolo Walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, wha, tolu valu. O lolu manai e a mata atu I inei. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le neiva I tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Y'all know the name. DJ. Dang.
Ya, fa balu dua le fa fonga mele tatu wa tinu le to se fuluma le fitu minute dalo le tu lai lua no le fa tsi mai ia la unanga mele tatu le sunga ya Victor o le tai word mo tatu pe ona ila to unanga masani mo le mtanga le va ya sol tatu fa nsilia ya bala tu ta vale le fa tau am sifo tatu pam tatu tali watu la tatu al sunga ya Victor ne va nga le uli tala fa Victor malo no sai bai no tatu laina. Ya, pasal apa menangan salah ila ko pati tia ya malo la sa malo ko tawa ta ya pasal ko sola ta ko inga malu samo ne ta ko tamam na ma ko ko longo meto no mo ta mangawa ya ma lo la no sa malo ta ko ya to Victor ta se ele au nanga mal tu ale am tanga le vayaso la si tu langa se fa ngol vayaso la to le pisio lo ya ili tatu company ya aba se foi la tanga ole ni vayaso lo na son foli ya sa le tia ya mo singa pisi ma to vaslong te ya mal la vale la tinu ura nga i me pe sui pa ola to ta vale ma sa fole pa ko se ki me wi o le panga so le ta to special de mo ka ko se ki me ki nga ta fole o fu service ya tala ko e mo mai isi ko ta to customer e vai mai o fia malanga i do tu danga na de nga pisi ma to ya malatunu ure fia fu service la ta vale ya siaki swau ya tudang pa pena ke se me odiki nga ta pele pe de warn ya pisi lava ta to nanga ya ra e for de matanga for de leva ya so tudang ra ba kasi tia ya pa tu mudia lava malatunu ure nga e me siaki la to sa pa tawina pa ta vale fa da to pe de warn da nanga na de pisi ta to terminate ya tu ana ya la tudang ora ta tu pensini ya maka tele tato pang pesindi mala tua ha pe te wa nga mai ya ono sene le tua se ono sene tua se pe tu sa ya mato ole iba taxi ole dua tala no rua ole ka ko tiso le tala iba tolu ya fa nga no Apple Car Tax por el point ya scan to na tato pala lo ma wala tiska pa pe tu sa ya mato fa nga ina ko ta pe ta pe so Apple ta pe fa nga so ta pe tu ta va ya mato mana tua ko la tono tato pa ele tato masinga iti ke wa su mai ke wa ra ko masinga ko le kala lo puti itono tato a pompe sindi ngata fo le la con kesi APT i ba ke kala mai pento wi fio rua su pitu tala tu to ngia mana toro sofa mai se foi tandu me tu fo tingi pu so man saulia man malo ko kesi a dauta silata e fa tu mo sa i tato pompe sindi so ko man malo de so ya tala lei ya ora como nina i le be as le metato data se lauta la nga i metato fori sindi o le tato to atusi o le tasi di matolu istama ki road amana tuolo fu service ia por just mission service ia vai pa pengi mo dio so no mare test ko ia pa ngasne tato scan scan to ma ero ta banena ia i difi ko ma to vale se mo runga lava lo ni si to ni so le poli lift le tato lowing o le snoko bina ya ma to pu pass a pe ko so pu pass e visa mo ia lo tele la to a visa po le ta lu mai es falo que dinga tato feas que no pi roof wax tu feio ia pa le forma to mo ka porosa a pe ni le o le pa le warn ni le o so o badiki ni le o pa le to no beta vale e fale tato pa le smia pe por warn ma to was futala pe tato wolf ole tato lo to ale fi tato vale fa ta vale fo ta vale tuai po sa ta vale nga na su e po sa ta vale mo le ai to tele ya pose ta vale como te pulang lo mota to civitas hypercars ka to pick up for range relax te fa mana ya mo to pa lo po mo funa lifi mo funa to les no ko e fa lo fi de ngai ta to ta vale apa pera ngai so ta vale fi to in ton ya ta di formato de in probablemente su mai mo
lo le sene ta vale tolu masinga ra pen statement para so sa mai amatu e mo flotino tu pe tan mo ito ainga le mete foni o iva fitu fa to lu o iva fitu fa to lu o mena ta to paresini anga meta to fa pa le to asoci le tasi fitu suru pe to o tara pa fo pa tu wai do mo amatu o ta to sikime kweo amata mai sai su lima se pa le do suru male do suru ngai dunga o ta to taballa po se fenga to tungi va ya so ta to sikime e dua su tala tene amata verso ya ile ta to fa ko sikime se la ko mal pa fo ke we fa pe ngat sikime ai la ko le sikime la ko ma pin pa fo pela ke wa ke fa sikime e kama ai pikit pa e ke le preni amato e kama la ko ai pikit pa de pa ngai manga ye o ya maka tato ta vale ne da sole listen skyline waktu di mata sanga le tato 3.5 ile engine ya ole tato ta vale nan bonde ba ya so mo tato pa to kasi na to lima makas se pena valo mo ya mato pe ngai so piki aku po so yut ko so ko shuri pa pe ngai ya ko kasi ke mga ko pa la fo isi sai mak to lima makas pa lo ki de ngai tato ta afia sui fa vale furira o alignment e fai amatou e fai fo o te faresino la ui alignment ya mala varso ya la ui alignment e au ngi ai ku kasi e po ta vale ya ta pe ki fa ko so fo ole finance to ta finance fa nga semina i ta kola la edo na to kola ole si pe ya ta pe le pai mare vis ko su valu masina i te ski ko finance to lo fa nga semina i ta fa ngata poleta to parisinia meta telefono ilunga ole o iva lo fitasi to o iva lo fitasi to o te viri mai a fai so booking ya la se mete mana ai ile ka to pa tai la vatia tia mo ma to no sai malo fa te tele so ka victor bolta unanga mo tua ya mo malu ta to wa tino ule nei fo ia so fu mo tele nga wenga le lei awon ngali a toe wala wande so ya victor ile telefoni ole lo fit fa to lo o po lo fitasi to o la unanga maltutua na pe ona ili ta word mo tanto la mtanga le va yaso te bele wati le ua to se furma le tasi minute talo le tu la lua ele te mana fa tali fo ilo tatu maftanga le so oni ngalo tatu sumpa le fo de fefena nei tali tu la ono fa tatu sumpa oni imisia tatu fa marstino na sumai mtala mai au tali tu la ono amata ole tawo yo nei fa marstino pe na vatu tu la lo mal le so sanite le mo tanto I lo sui fo maloloina ngai yo tatu tino se pole hale tatu le lava a tele mar tatu to anga tatu te inu vai ma ai ale afulo tino e tele la ngona fo ile taua o le vai nga taua la o le fai lo fa marstino ngai yoi e te ala tu fo ile na nei tatu sumpa e fai te ala tu te ngai yoi a o te mingo ia le mete ilo e te mafaya e lo ia fo ia le tatu o fai na tatu fai a onga o lai o e mawhai ona fisoso ani mo tātou. Ioi, whai ona fisoso ani mo tātou I tātou whamarastino. O wala le popole tātou ta māmari tina pe alua tui o. Ia ia le ngai o inga e whaanga i tātou. O ni tātou muri fua da usawa sawa. Ia mara au tene wawawela iai. Ai, ona I vaenga na e mawhai ona fisoso ani atu mo tātou. Ta māmari tina wale tātou sumpa le awhewhena nei. O whea lava tau mawai. So mai matala mai au. Fai na lu fai ona ngalu fatasi mal tatu pokalame tatu sumpa e live ai tatu pokalame o tatu fa marstino ia fia solua a fia songa fua so lulu mtai sto na ia afa pela u fa atu tunga tatu inisio atu no lalang e mafai ana e sumpa mai lunga sumpa tatu wa sumpa le salasi leo mfai ona live atu lunga tatu pokalame ia fia tala le tu laono o te lolo to e fo I mai tatu I tatu fa ia masani marukau leo te teliu mai el tatu fa marstino le fia na nei mal nei vai yaso lo ma a ia nei pokala me saina le sa fa tino nei sa le ava no ai tatu le solulu mal sto nai a leo te teliu mai le tatu sumpa ava no le le mai manai fa na manu le mau tau ma fana ia tatu fa marstino le fia na nei fa balo tinisio tatu pa anga leo te va ia tolo fa si mai lunga tatu tau talo fa malo la valo sai ya lau fa mai lo amtani la tunga luenga amatani le tasi ya ai mana vana nei o so le malo fa malos ni so la tolo mafto mai tono fa pui fa malo ati ni so alu tam fa na tatu watu o lo nga lu te tono nei no fanga fa le mai ya mai la to fo lo fa to dio no ngase tino
Fa pe ila to lo mafto mai ono lo tuli fasalanga. Aone o tatu pole me tu po nei vai tim pau ole mea. Tatu fa mo ma fa ngolango ile li so so ni mai ati tatu sui ai mea umalava o lo mamafe o tatu mafo fau. Talo fa sia pa anga le sio dog vitaliano. So le sia ko inga o sio dog vitaliano ya le ya mana yele na fai le sa umalo longa ma fai le ia se me ai matamai e se ko inga so ya le vera ko fa ko au ka ko ke mai mombo ingwa se mamo fake page fai e mo tatu si ka ko masa pe mo ka ko wo masa ngi fa ngami ongi fa masa ni ai tatu ri fai ngami o fake page ai ro tu fai me tu sing yo ko ala lo yel pokalame ole fia male ata a ele fia fa ngolongo ma ele fia ata ona tula ia lea ai alu e ata sisi me ai awuti fangana me ora futuanga foi va tua motato tu ala lona motato e masani ai e te saulo i tua ina atana ia ma tu alfa fonga la tu ona o fanga mai o ti apolitio so mai ia o fanga mai o le li o lang ia wala te sau ma ata ma falling o le li o lang e te sau te fafsanga i matanga ta le langi ia Malia ile ola su. Au te fanga mai ia falling ale li ola la. Ai pe na va tu ngol tatu pokalam. Ava pe te saulo to ina falling na le li ola la. Ya na lo le va le tio se le tio foi le lo il to fa tangi a we ma le li va oni. Te fa longo ai. E te va fa longo ai. Ya la ma ko e fa sanga di le ya ma ko foreign. Ya fa sanga di le ma ko foreign. Falling o vai ngai ya manga yo falling ma la ko falling. Ma ka ko falling. Yang ka ko kari ala ya le ma u ma le aso la ko. Ya ai au saula le ko nga falling fa pe nga le li la langi. Ma dia lo ko di sa kangi. Me ya ki kuwa. Vai se le ki olo ye ka fai kangi au e ma le ka kangi si la u di va wongi fo. Ye fai yo falling. Aya, le la wo le fali. Anga la wo le pola tree. Te le tu no fo mo le tu langa fa tai te la va le tatu wa tu no ma tatu ma ftanga le ni yaso. Ya vai le wo ma fo ni yaso. Ya o tatu fa fitai ya ile li ilo nanga le fa malo atu pokalame le ngalu due. Malo fa malo losi malo fo ile on sai. Ya ele to ele ma se me ma wa ma le ngof mo ngof ni vai taimi ma fa inga ta me uma. Yo on su engal se lengi. Ta ma fa ngole ainga. O mea o le nei o langa o whaingata. Ai o le tatu wha moe ma tatu wha alangolango i le li, ia upu masani a le fionga le li le o le malosi o le fita o le angango le li, tatu te mawhai ai mea uma. Ai whaftai mo le tatu maftanga le yaso, tatu toi whilo le aso ataiao, tatu whilo le aso ataiao, po kale masani tali tu la iwa, o polipoto, so ta inga makena i ono i Amerika, tari o mai o watu po kalame, ale faltua portina ya eti mo tanto le aso ata ya o te palainga ya na tatu to ma futa fo ila ile matatu we vai va fatino ma fo fongo le aso lua ile telo tatu pokala me le aso ata ya to longa le ya kuin poki e vai vanga basane tatu ya aso lua ai fafta ya tu iniso tatu pa anga maniso ila tu sa fanga ina le tatu fa inga fa inga le yaso na i tama ma na i tina e mai se uoma pa anga o ila tu ainga sa sosani atu ia si tamu fainga vai fo isa ile a inga fa inga vai aso fa tai le anga le lei mal fo fa tai mo me umala manta pena ia me se lo fo ai malau ainga sa fa tau se fa inga vai sa tamu fa ile fa inga vai aso la to o talo ti mala inga fa mani atu le atu ia o ilo wanga le lei malu au ma fola ai me se o la sosani tamu fainga sa yai ja tu te ma futa fo ila so ta ya manu ia tele le yaso ale ase ngana ma se tau tua te tia o le tau te mari ilau wha fonga tatu maftanga ili so wha mangalo se lo vai e poto ale tau tai a se la nati ama wha mangalo so leo vai tatu mafuta le aso atai o manu te leina fo whanga le yaso sei fo mai manu ya 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
a whaia lo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. When you shake up, the radio show.